o te ufolofa ma whatalofa atu le tunu ule nei tae au fou. Wa whamano folau, whaftai le tua ele na taitainga, e ole nei wa tātua ulia,
le amatanga o le masina lona lua o le fōlaunga o le netusanga, o le asongfua, o le asolua o Februari lua fe lua sifulu male ono, o le waunanga ma le tautua amata le nei e le si ufonga le laumua talofa lava. Ia, usi mai le whaafonga le viinga o le tua a mai alea, o le saunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasala launga, talofa lava. O le a tātou te tālo. Le atua lo mātou te mā. O e lava o lo mātou tupu sili. O mātou atu i o luma i le nei tai au mātou te alanga ina le vi inga ma le whaafitai i a te oe. Mātou whaafitai a oe lau tau singa i mano longa o le pō. Whe malanga inga. Maisi oe sa ngā lulue. Mātou whaafitai i le aso ananafi ma le whai unga o le vai aso. Sa ulu fale lau whanau e tāpuai. Mātou whaalongolongo i lau wheta lai mai ala i au a fionga pa ia. Mātou whaafitai wa mau atu le mana le pongi sā. Wa mātou au lia le nei aso fau e whangua i mātou le ola fau ma le malosi fau. Mātou te si itia i pia le taulanga o le whaafitai ma le vi inga i a te oe. Whaafitai tele.
Whaafitai le whaolatanga e ala i lo wano Yesu Keriso i lona soifua na ofo mai. Whaafitai lona toe soifua manu malo i tuunga mau. Wa mautu ai lo mātou whaamoe moe. O mātou whaafitai o na ua fionga pa ia. Ya wa e whaatonu e whaapotoa i mātou i lau ami o tonu. Mātou whaafitai le tausinga i le ola nei. I mea umau e saunia, o le tau mātanga o fie, o le ea fou, o le mālosi whaafou ina, o mea umau e angale lei ma e tausia i mātou whaafitai tele. Mātou whaafitai lau file mō malo oli oli. Tei mea lutia e le fo launga mātou te langona i ai whaatasi maoe. Mātou whaafitai lau whaapale pale e maise o lau whaamangalo i ai mātou. Whaafitai ma vi ia lava oe te maa. Mātou whaasifo atu o mātou lava o le whanau anga māsasei. Mātou whaatuatua i le toto lo walo Yesu mātou te mangano ai. Ua lava lea matotoe. O le nei aso i tele i o mātou manaonga lo mātou atua. Lafo i atu oe le nei atunu o lo mātou nofo ai. Ie o iei le pule. Ie e whaamanuia whaamole mole. Angale leisi o mātou mālo i Sāmoa. Whaamenuia i ta i o le mātou tunu o se yo o i tangata nuu uma o Sāmoa. Ia i lo wanga le lei whaamenuia. Leo ina Sāmoa ma le Pasifika mai matangi ma wha o le nei vai tau whaamole mole. Mātou te talo e manatua le au kerisia no uma i le lalolangi. Nisi o lo saua ina ono le mau e winga ia te oe le li ie se ie anga le lei. Pupula tu pea lo malama ie o pongi sa o lo whaia ia sauanga. Mātou te talo le tua e manatua, ia nei o mātou mātutua, se e anga le lei whaamanuia ia i lātou. O i taimi o tausanga e whiangai ai malu i tau i ti ngā o le tino. E anga le lei atu. Mātou talo e manatua au no tofi o lātou whaiva matiute, whaamanuia ia te i lātou. Anga le lei lo nuu, whaamanuia le li i lo nuu. Whaamanuia mai ngā luenga o le nei aso i mea uma o le ai lau whanau. Se e leo ina i mātou whaamole mole le mana o lau lava toto Yesu. Te talo le li e hanga le leina i whanau ia o ngā amata o le nei tausanga. Fōa i le poto ma le ata mai. Whaamanuia i whai a onga mapule a onga mai la tolo i eilo la tau sao i le o wina o whanau. La te umalo whai a ngā luenga le lei monisi i eilo wanga le lei. Whaamanuia mai fo i le tautua nei, le li pule mai mātou uma. Whaamanuia i porokalame mfuafuanga o le nei aso, o le nei vai aso, ma le nei masina, whaapea le nei tausanga. Whaamanuia mai anga le lei mai. O le te talo lea e ala atu i le suafo Yesu lo mātou ali i ma le mātou whaola. Whaatasi mana o ngalilo i te tono o mātou loto. Whaia pea lo whirangalo, ai aua lava o mātou loto. Ono Yesu lo mātou ali i ma le whaola. Amen. Amen. Ulo to ya oe
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sāmoa mo tupu, mo wale, mo pai la unga. Au mai au le nā, i pai mitanga vai. Oh! Le la lo la i tai. O le vaenga me lua o tātou pese. Ia wili watu e whātu lau leo pia. A whai ko e se, ia se na te au pia mtani. Ia amata mai, unu ufafa. Ia o mai al Pasifika, o mai ai Amerika Sāmoa, taua I nei. Hop! O e a whao. O e a whao. Ha! O e a whao le ne wa whaia, whaia I e o wha. Ia tata wale o le ma, tata wale o le ma, pia pia I a.
Sāmoa, is Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua, atau le tayao. Mōni nei tātou pesene nea a leo a mtaria toi tātou whasalunga ia o le porkalame le ata o le tai au ia o le ngang whaftai lawa le tua lana teita inga malana leo leonga ia te oe ia a meisi o au leo whaiano tātou toi whelo i rungo pia ule ia o le porkalame nea le ata o le tai au le o luas fululua minutu te eneri fitu ia ma lo le soifua ma lo le folau o tātou o mali masina o Februari le nei tausanga lua filuas fulumale ono ia ole nei vai aso e fōringa mai pupu ia ole ua tātou i loa e mano lo le aso whareile nei ole aso lo waitangi ia ole no winga ia tō tele tātou ia la mano lo atula vai le aso whareile toa e le aso lua po le aso mfua ole vai aso fau ia maduia o ngal whanau maduia fōi le tunu o le tāpo inga nei aso mga luenga ole awhenga i tō tele ia o fōlofa mwhatalo whatu whamanuia atulu nei aso fau nisi fōi malanga mai ia mo le teimo mo ki mai lau li te orsi ufonga la mua. Ia nei tau tua ni whaavai tau sanga tasi iwa lua al manu lau ti lawa whaafia whaailoa lapta ia mo le tūlanga tau au onga whataua tātou tūmanga tātou tanunga whakewisiano ia maisi o le whaau lau reina o le tātou ngana Sāmoa. Ia le lau tātou ia le nei tai au amtaria whasalunga le masina o Februari tau sanga lua afe luas fulu maleono. Ia mai le ula fala ia le ulus futonu miru te o te ai le tula fitu talofa lava ia ni tatu wompa anga lo fatalofa mai te sia lo te leo tia ulalia epi sunga meis ia fa pe ia pali fa fowina ia male tunu wa tolo ki mai le tio Facebook YouTube ma tatu website e maru te le ina ni ta am fofuanga o le afia ia i fa tail fa formai
tala whāturu nei te misimeli whawhonga tātou tala o le tau mōle nei tai au malo peti tea i alofu tele atu pere sunga ia sa ilau piniata sunga ia sale ia pe Marie Leota ia alofu tele atu polokalame ia i lei whaalili mada uia le tai au pe mafo Eric ia aftai tele lava tala o le tau pe no whaelo mai o le so ia i le teime wa ina i timu wa ia le matau le la i tele o teime no nei aso o le aso tai au ina i timu wha i tū la o le aso lulu, e tutusa le tau le aso lulu ma le aso nei e ina i timu na amatele ni kilia malangi le lei le tau. Langi le lei le tau le aso tofi ma le aso whareile ia o le aso leo le aso malo lore waitangi ia le alai langi le lei le tau ia tarusia ia tuma woi pea ia na isi swinga i le isi luas fulfai tula o iluma. O le tau le so i kapiti manu atu whanganui mataranaki e ina i timu ni si o taimi ia na wa ia leo le matalala taranaki la ia fōringa mai e timu le so. Langi le lei le tau Marlborough Hawke's Bay ma waira rapa to ulu timu ngai tau po i le aso nei au kilani. Pa malu nei aso mai na i timu. E langi le lei le tau i le pito i lunga le motu i saute le ine le Sonny Blenheim Picton manu ulatane iai. Langi le lei le tau i kalai estete o le Queenstown Dunedin ma ina vekako le to ulu timu ngai le so. O le malu ulu le ei le so le motu i saute a mata mai le iwa wha solo i lunga sifuru male ono. Ea maa whanawhana sifuru walu anga i lunga lua sifuru male walu. Lua sifuru walu le iei le malu a le vevela o le tau po le maa whanawhana i kalai estete. O leo te lengo na tunu nei aso le tu i sasa e o le motu i matu nei. A mata tulava i Martin Bra, Macedone, Waipukurau, Napier, Hastings, Kispen. Ea e langi le lei le tau i le so o le tele vaianga o le motu i matu nei. To uluai ti munga. O pia fai te lia le so, luas fulu valu fu le eve vela luas fulu ono le amafana fana. O le angoto i fu le lai le so Wellington e to is fulu mo le fitu minute le iva i le fia na nei e o soa ele la tai au luas fulu ono minute te ai leono i le tai au a tai au. Fu le manu lu fa mawina i Wellington e manu tua oi ia mata mai le fitu fa solo i lungas fulu mo le ono e amafana fana i luas fulu ia tuirunga luas fulu mo le fitu, lua fitu le mawhanawhana le ea i Macedone. O le talau le tai le so mo la to e whangote nei aso Wellington e pe le tai to e tolu minute i le se fulu mo le lua i le aolu nei. Ia e sua le tai le te le titi le ono le fiafi o le to e pe le o le tai Wellington i le te o le se fulu ma le lua i le pona nei. O poli lua sua le tai nei le to e 5 minute i se fulu tasi tai au nei. Pe le tai to i 2 minute le 5 le fiafi to i sua le tai te o sfurtasi na nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silfia e lo tātou tunu. Ia o ai lava e la fola na se le nei aso. Ma lo lava le anga le leisi o tātou tunu i Sāmoa. Ia o le wainga lea i le tūlanga o le tupe i le so. E ia fa le tupe la itina e maululunga ia le suinga le tupe. Tasi tala ni usila ya maua tupe Australia e valus furma le whaasene. O le tupe Amerika e 5 iwa sene. O le tala fiti le o tala luas furfitu sene. O le tupe Sāmoa le o tala 5 tolu sene i le aso nei. Ma le pā angatonga tasi tesi ma le tolu tasi le pā angatonga. Tasi tala ni usila maua tupe Sāmoa tala 5 furu ma le tolu sene i le aso nei. Ya, malo la vale le lei si o tātou tino manuia tere. Oe, ava no whamanianga wa soifua le o tātou iai. Le o tātou rieta haone nei o le aso ngafua, le aso lua o le masina o Februari. Ia manuia tere lo wa soifua. Apopo i le tuanista usanga stele mo oe. Ia o tātou emaili lava na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le tusi whaitau o le so, ia o lo maua lea i le tusi mo no fo inga tupu. Mo no fo inga tupu sfulu no fo pas fulu. Ia o to mita i lona suafa pa ia oli loto o e sa ili ia Jehova. Ia o to mita i lona suafa pa ia oli loto o e sa ili ia Jehova. Ia o momono fo inga tupu sfulu no fo pas fulu. Ia manuia tele o to wasa i fua al pese nei wha manuia o to was whanau.
ia ua uli mai e aso Sāmoa he miti iai o se tatala pa amanu ia lo aso whana ua ulia e oni alo mani pelina e usitai ua sirilena e manu ia i lola e oli oli ai mafia fia oh my tato fia fia lo aso whana ua ulia tato vivi i mapanga petai i lea tua ua ulia mai Sina ile tele o aso wa o safia ni male pia ede ya so wa uria u so e ya tau tola ya mua pe ale atua fa a tau lo malosi tau tua male pa amaoni oh my tato pia so fana wa ulia tato vivi i mapanga petai ile tua wa ulia mai Sofana wa ulia tato vivi i mapanga petai ile atua wa ulia mai oh my tato vivi oh sofana wa ulia tato vivi i mapanga petai ile atua wa ulia mai tala falava o smel whaafonga o le vavai foi nei tala o mena tupu le tala whaasolo pito lo langi tausanga o mawai le asolua o Februari. O le asol tausanga e tasi valu iwa iwa na whai eise kone wherenisi ta i o le mano o Australia. Whai ele i melpone o le nganga o le nei kone wherenisi whaatala noa ai. Le whaatuina lea o le laumua o le nuu le nei o Australia i le vao sini ma melepone. O le sol tausanga tasiva o tasi na whaiele whale la wasinga o Queen Victoria. Ia Queen Victoria na whanau la solufu whaa me tausanga tasivalu tasiva e na maliu i la solua sifululua Januari tasiva o tasi e whatoa whaia i le aso le nei solua o Februari. Tausanga tasiva o tasi o na toe sauninga. E whapea mai na veo ia matupu o Peritania ma ayelani i le aso luas fulo yuni tausanga tasivalu tolu fitu. Se ia o la fo i le aso na maliu wai. Aso luas fulo lua Januari tausanga tasiva o tasi. O le aso nei tausanga tasiva tolu tolu. Whatoa lua aso talu na tūla i mali tangata le nei o Adolf Hitler. E whaima councillor o le malo Siamani. Ia e nofo whata apel palimene Siamani. E leu tato i lopu ulenga saua le nei tangata i totono le nuu Siamani ma le ato Europa. O le aso le tausanga e tasiva fitu tasi. Na pale mai ele tangata leo Idi Amin e whaima taita i o le malo Uganda. O ia sa taita ia se ku i o posos whainga
na lafo tuina ile Palestine na taimi ia o Milton o Pote ia matula i mailo Idi Amin te ia malo yukenta ia le tato ilo sa wanga fo ele ni tangata ile ni tunu o le sol te usanga e te siiva fitu tasi na tupuai o le aso nei te usanga te siiva fitu lua o le falo le ampasa o peritani te tonu o ia lani ni matua whaalanga ina uma mata ua ile aso nei le Bloody Sunday lona winga tele le toto masaa ile aso nei fita winga sa whaiai o le sol te usanga e te siiva iwa sfulu o le presidente o Afrika le taimin na o D. Clerk na ia whailoina wata tau na whaasa o loto Nelson Mandela o le aso nei te usanga e lua afe malifaa na veai ia le i tenisi o Roger Federer mai le nuu o Switzerlandi ia wata uveina le numero tasi le lalolangi le tupao le italonga tenisi e lua se lau tausu fitu vai aso na ia umia ai le numero tasi le lalolangi ia eto e pa uese o le solta usanga e lua afe malilima o le whainga malo ka nata na lato whaatalanoina le so le mta upu po le tulafono le Civil Marriage Act ia po le tulafono e whaatau i whaipiponga ia ne lena lato whaatulafono i loi le solus fulu i ulai te usanga lava na luafe ma le lima ia le whaamamalunga o whaipiponga e tu ainga tutusa le utatu i ni taimi o le aso nei te usanga luafe ma le ono o se vaala upasese le malo ai kupito na ngoto i ngā taiane o Saudi Arabia i le Sami ula ula whape mai e awhi whaase lau tangata na awhia iso i fua le aso nei o le sol te usanga e tasi iwa tolu iwa i ni usila nei na mua le fale le Social Security e fitu vai aso mulimuriane a e to e tatala le isi fale fau tatala e le palemia le nā taimi o ni usila ia o Michael Joseph Savage o le sol te usanga te se iwa fitu wha o se tuunga ta moe na whaia kara i stete i ta alonga le Commonwealth ia na tau tutu ua ili tangata lea e suafa ia Philbert Bay i le valu se lau mita toi titi lava manu malo ile li ni usila o John Walker e luas fudulua te usanga ia na whaatu e fwoi male mutati el nā taimi tolu minute male tolu lua se kone male tolu lua tesi male tasi ono se kone taimi le whaatu ina e le li mai Tanzania o Philbert Bay ia o le tuunga matautia le nei ia le talafasa le pito fwoi tuunga le valsila mita e peona liputia i whaamumonga o le so o le so ia so whaamanatu ia e manatua e au ke visiano o le aso nei na whaamamaina ai ia Maria le tinao Yesu le maea o le fast furu aso talu na ia whana wina le Mesia e whaamanatuina la telo e kare se ke visiano whapefoi o le aso nei na ofoi na atu ai ia Yesu le malu e pe e tusai ma whaamumonga ia o tala o mena tupu le langi le aso Tato tala nato e mawal whapoponga tai masani whaftai lava.
le fa forma ile tautua si fonga le mo le tula tai auto 15 minuti ona tale o le tula e valu le wa tape mai tatu telefone minuti le mo fa fonga le ai o folo fatu ya toi lolo tamui ya atu mui malo so ifua me le pone le mafuta mai ai le sunga ya pasta tapoi no toa pa ono fo inga malo so ifua le sunga fa fenga ya me le tai au fo fonga lo iwa fo mapsua lo ftele atu tina ya Rachel sunga Ellen lo lava ya le lo Aaron sila ya lo ftele atu por kalame tatu pa anga mawo le ki mai le tio tono nga lo ngal ni taya ya family ya tu le so fo tatu tuno ya mau pe le fia ya wa tel mon ya ai usu tu finga lo ngat fano no e tel watu ai mo ya fa le le tele finga nga lo nga no le fano no ya le taya ya so soni atu tatou pespisenga so fifiloi ia mesi o tatou tala ia o talafou manisi o vaenga ia fa so atu el por kalame ia mo pelo fie nei aso sful mal fa minuto lo toyo na tane o nei tu la valu tu atu fon lo mo fa fianga mal fituli ma
le patu saina I se apahela pi O se pisu pasili O se masike ke mai piti Pasina santa sui O ni tamato manipi Tonu lau pinangalo tapa ai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ai ole ti apolo Pe pausa lepe Ole pepe ole po Se o fonga le neo le mo Wellington e mana fa fianga so fi filo yo la mtanga o February ya nei va so popo na le fa so fa inga wenga ale to tele o tato ya nisi o fa na we si kolisi fa toa ele so lulu ya na ele va so lente nei to mano lole nei mta ya o ele so lulu mo le stofi to mano lo ile le sforeli ya le yan fa masi ya ki ane email mai I mai ya onga tatou ne I o ta mai te lea onga I I se a onga whaia. Nisi nao korisi o no le amata lava I le vai aso o whaia onga. Le winga o le tala ia o le whaonga le aso nei ma le aso tai au. I nisi o a onga whaia I le taimi mo whaia onga mpule a onga. Te le lola pe a fia I le a onga na isi au whanau po na iualo. Ia le un whamina tua tu whapena. Ia manuel tai au ia nuto tasi whiro whaftail mafuta mai. Le utato matua tausi malava ya malo pe ia ole sole amataina mawal famnianga nei tanga te whainga luenga I Sāmoa ia mo le whapasene malnupi wha ia te le na fsosoni mo na utato tangata me tawina nei taimi le tongu tār soi fuanga ia ai olo tau mawhaila wana I ainga ina ia ta maiti ia onga ia mauti noa ia olo ia se tupe whatauri mea I ta maiti o le ao ia ele tu o lava nisi me fai a inga mai kalisia manu ia te mo fai lava nei a inga fai o no le tu langa o soi fuanga o tatu ia nei ia ma nei le na familianga alo nei ia te lo foi la tu mutumu nupi fai le so ina I tanga te fai ngā luenga o tatu tunu o tala mai familianga ma nupi fa ia ele mali I vai fa fianga mai le kolisi le fifi fitu minuto lo to na tane o le tu la valu o fa forma tu tu si forma le mua Let's
Fofonga ole la mua.
te toi whaatala whaatulu tātua tunu uri nei whai whao poponga o tala fau mai Sāmoa i le amatango nei vai yaso. Ua tali mai lea fionga le taitai o le atunu le fionga le pālemia, le awala o lo whaatupe mai ele fesoa swani whaapitoa le malo, mo le toia e tuai o whanau ia onga le nei tusanga. E si lia i le 30 miliona tā lana whaalawi loa le fionga le taitai o le atunu, le fionga le lauli le ma le topolata i vau forcishment, o le a whaalu le malo e fesoa swani e tuai. O le fontanga lau tu stala ma le fionga le pālemia na vasilingia i lau tu stala, le whaatupe i no le whaamwe moe, ai sau no le fionga le pālemia. O le tasi ma le 2 miliona tā la lea, lea na tutoe mai e le vai ino le se leno le ati 9 miliona tā la i tūmalo i le tausanga wha le tupe taruai, ua mawhai una whaatupe lea fisoswani al malo. Mai o le tasi ma le 2 miliona tā la foi, e mo le tūmalo e tasi e le tutongi na mai le ati 9 miliona tā la, le na sau no le fionga le pālemia, ua te tau o le whao ngā le vai ngā tupe, ai le i o atu i le tala wha te tau o tu o le tupe, e tufa ai le 2 miliona tala i lalo o le tala wha te tau o tu o le tupe fau. O le fesoa swani le malo, mo le toea e atu ai o whanau ia onga, le e ta i se lau 50 tala i a tangata uma, mai i le pepe se i o atu i tangata mātutua. E silia i le lua se la wafe le whaitau au whai o le atunu o moi tu malo e silia i le se fulmalta siafe, le whaitau au whai na fuanga i ai le tai se lau 50 tala. A le tangata e to tasi, moi tu malo laiti, e fua e le fonu whawai, se ati na e moli tu malo, i le seleni to toe. Ua whaamaunia mai e le sui whai pulio le tu malo sa fata numero lua, tu ia fuatongi le toa, ua amata on whaanga solo awala e au on whaatino, mo le fisosoani se 10 miliona tala mai le malo ni sila, e tau i ele whaalanga ino lato ngātai whale, e le mangoto le vasu e suelo lato malo le mana wanui, e ngātai ia neo sa whata i le lua tau santaruai. Sau notu ia i telefou, o su e ngā po le survey o lo whaatino, e le au whainga atoa o le tu malo mai lava le tangata matua, se i o atu lava e se pito i titi. Po o pepe, ona e tā ua uma i lātou, e ta oto mai ele whaita wau whai atoa o le tu malo. Ona tu whatutusa atu le ia o le se leni na whaamatu mai le malo ni sila. E tolu i tu malo na whaalawi loa le fionga le pālemia le laule le mali atoa, le utea plata e va fosi schmet, o sa fata numero mua, sa fata numero lua, ma le tu malo si umo. O le aso e fono i le tu malo, o le a whaata oto uma iei whanga o le whaasa fuai no le se leni. O le aso ono o ki tō panua a whelua furma le wha, na paulia i amu ngā te iano a whio anga nei i a le vasu e su e le malo ni sila, ma o oi ina mu, ma mangote i whai lava i lalo, a e sa whaasau ina umasoi fu o le au waa e toa fitu se furma le 5. O le aso lu se furma le fitu o le maasina le nei, o whaatu langa mai le whionga le komisino whainga pālota, to le afoa tu ia Filolo John Stanley, e whaatino i le whainga pālota la i tete le tu malo sa whata numero mua. O le whai ungo le vaiaso na whaalau i loa mai e lo fiso whainga pālota, le aso le whainga pālota la i tete a le ai tu malo. O le toi whia o le whainga pālota la i tete, e no ua whaalea ngā ina ma solo ia le na fō le tofio le tu malo. Le whionga le tina ia seve te i fui maono, e le whainga pālota le atunu ia au kuso, o le tausanga umawai e na ua wha mao ni e le wha amsinonga whainga whātua sina, a toi me le whainga wha ala tua le pālota na sa imawai atunei, ma fia i tupe whātua sina i tangata pālota. Peita i ua whaasala uma i la ua ato ai ma le sa tangi, le whionga le ana Ronnie Posini, mai o le ale mawhai o na toi tau wā i la ua uma i nofo inga i lua, po o le se furu tau sanga anga i atu le lumanai. E lua whainga pālota la iti o sa fata, le ua mauti noi le aso le a whai e le whainga pālota la ititi, ma le whainga pālota la ititi ali tu malo vaisingano, e na ua whaanga fua fo i le nofoa, ma ua wha maa vai le sa manu malo mai i le pālota taruai, motu a pua papali heni,
E na ua whaasea ne a wai atu le vaenga wha opo whai al wha atu tui le tua Sāmoa o Watasi. O tala whawia o le amtango le neva yaso, whaamnia tele le tua I fo whanga le awhianga ye masio tātu o tinu, whaasai whoia. Talofa e le nei fo I vaenga o telefo mai le si ufonga o le laumua. O lea ua tau fia ma ua whaamuta aloa ia leo leo. Ia ngā ruenga ia sa whenga iai I le sa ilinga o tangata e to ono ia na maali liu I le solo ele ele I le maunga o mawao I maunganui I le masina na te nei. Whailo mai le teita I leo leo le tu malo le Bay of Plenty o Tim Anderson. Le tau fia I o ngā ruenga uma sa whenga iai ma le vaenga whaapitoa I le whaamautuina o ingo tangata e maali liwi ni whaalawalawe whaafosei, le Disaster Victim Identification po le DVI, whaapea I ma le vaenga mō ngā ruenga sa ili ma ngā ruenga la veai, le Search and Rescue. O le fiafio la sto na I le sa whailo ai alo ia le nei fuafuanga le leo I a inga o tangata uma na whano le soifua I le nei whaalawalawe whaale natura, mai ua whaamuta ai alo ia mga ruenga sa whaatino inai I le maunga o mawao I le sa ilinga o tangata ia na tanumia ai I le solo ele ele. Pei tai la o lo tu maupeo na iai ia pā pui pui mo le saonga le mu o lo o si o mi ai le awala o le Adams Avenue ai whapea le mall mo le Marine Parade. Whaalia mai le li tai le leo ia Tim Anderson o le angaru lue whaatasi pēr leo ma le pulenga le City Council ma tangata sue whaapitoa e fuafua ai le whaititi o pāpui pui nei pe a whai e saunga le mu mo tangata uma. Ua whailo mai fwoi le mtanga ruenga leo lo lātou langolango ina o suenga uma o lo whaanga solo e tusai o le nei whaalawe lave. E whaitau se lau leo sa a fia ma fisoaswani I ngā ruenga nei o e pei o na tau sa I ai na marili wai, mai sa mana umi ai le awinatu I le Bay of Plenty o leo mai isi tu malo o le atunuu. O le ale a wai le Palemia o New Zealand a Christopher Luxon I le komiti o le file mu po le Board of Peace lea e te iun wai le Palestine a Amerika o Donald Trump. O se whamtalanga tusia mai a Luxon I les foreile taluai, le ana ia whaamaunia mai a I le te ena I le whainga malo so whaatasi o lo tu nei le foe, o le vala au alo ia mai le malo a Amerika, ina ia avea New Zealand masui au wai o le nei komiti o le file mu, I le whainga ma le tulanga o lo whaatu lai mai a I le teimi nei. Ta uai e whapea sa ilo ina to toa le whainga malo le vala au lia le nei mai le Palestine o Donald Trump, ma whai ai le whaaiunga, o le a wai New Zealand I lea komiti o le file mu I le tūlanga o lo o iai le teimi nei. O le whautuanga alo ia le mtanga luenga le vai whafo le AMFET, ua lango I nai e Luxon, ia le whinangalo le li minsta ia wawasa mana ia Winston Peters, ina ia te ena New Zealand le nei vala au mai le Palestine o le malo Amerika. O se whaiunga e lango ina foi, e lona tolu o pati o lo au fiai le whainga malo so whaatasi le vaenga whaupwhai le Act New Zealand. E to tele te ngata le o fia I le a fia o le Palestine o Lucia o Vladimir Putin ia tunu ia o wala awina I Amerika ina ia awai le tonu o le komiti le nei le Board of Peace. O tai o isi tunu o iai Australia, Saudi Arabia, ma Kanata o lo au fia fo ia tunu ia o wala awina. Peitai na muli ane to ave ese le avanoa mo le Palemia o Kanata ona oni ese senga o lo iai I le vā ma Donald Trump. Ai o isi atunu o la te ena le wala au ina avea masui a wai e au fiai Peretania, Ofalani, Siamani, Sepania, Suetena, Aialani whaapea mo Italia. O le avea ai masui a wai o le komiti le nei o le file mu o Donald Trump
e tasi le piliona tā la ia le tupe e aluai po o le taulea o le avea masui a wai o le nei komiti. O lea ua amata wha mamalu mai le san nafi ia le aso mu leo Februari ia le whainga fau le malo ua mawhai ai o na tala ia vai la au mo tonga fitinga o mai tu mau mo le tausanga a toa. O luna winga, ua mwhai nei ngase o na maua mai le pepa e tala ia la tau whala au mo ngase o loa a fiai mo le umi e se furu lua masina i tu langa masani mai la tau fo mai whale ainga po o GPs o se sitanga lea mai le tu langa o loo iai pesa iai se teimi umi e tolu masina. Peitaila, sa whailo mai e ui ina o le a tau sanga atoa e au ngā ai i le pepa talavai po le prescription mai le fo mai ai e taitolu a masina le tau na maua mai ai i fuala au mai le whale talavai. O lona winga, e le a ia se wha aititi ai o taimi o atuai i le whale talavai i e tangata ngase. O lo tu mo peo na le fia i la tau e pū lea whale talavai i le swinga. Ta o mai se lipoti le wale isfa se rawa New Zealand wa pea e manatu whale talavai o le tau wha amala malamaina o le nei swinga ma le tau mwhai e wha amasani i ai i le whainga whaule nei o le a wha au popo hai maa la tau ngā ruenga. Ai mai se pe a tau le ai nisi o tangata e ngā rulue i le aso ma le aso. O stasi o atu ngalunga o lo iai o le wha aititia leo tangata whainga ruenga i whale talavai. Ona o le wha aititia o le a whai o whale talavai te tonu o le tunu. Whaali mai e le minstars e fua maloroina i a Simeon Brown o le whainga whaule nei o lo wha moe le malo e le tau na wha aititia ai le taimi a toa matupe alu i le vai leo fo mai i a po o GPs mo pepa i e tala mai ai a lātou fuala au e mana o mia. O le laina telefoni wha apitoa le sa wha vai le malo e lipo tia ai i a le so ona wha ngaina o wha ilo lanu mo papae po o road cones i lungo o wala e manatu le pati le leiba o se vai ngā tupe mau ia le se lau limas furuafe tā la le ua ngoto ai le malo New Zealand. O le taimi nei o le ua taofi e le o toe wha wawina ia le Paul Kalame ma le leina telefoni wha apitole nei e pei ona sa wha vai nai ma o wha alia le leiba o se matua wha mau tupe ia le fuafuanga le whainga malo. O se susu enga sa wha foe le work safe nei no ai mai la whainga e lua se lau limas furu o no fuanga sa asia mo susu eina e na o le 1% na mai tawina ai le se ona whaonga ina ai road cones i lungo o wala sa whaia ini ngā ruenga te tele. Whailo mai e le suiso upo le leiba mo mata upu tau i ala o whela o inga le lihoi pule i a tangi uti kere o le se leni e lata i le se lau limas furuafe tā la sa whaanui nei leo porkalame sa le de tau lavo na mai mawina i lea whainga e pei o na mana o ai le whainga malo so whaatasi ai tele isi vaenga sa tau o na ave i ai le se leni mo le whaale le iai o le mau whaafi tahuli o lo tuulai mai le atu nuu i le teimi nei. O le tausanga na tenei lea sa whaavai na ai lea leina telefoni whaapitoa e le malo i se vaenga o la tau swinga i mata upu tau le saunga le mu ma le soifua maloloina o tangata. Peita ai o le o toe whaapawhala nei, ma ua tā ofi e le toe whaawawina. Whaalia mai le minsta sa whea ngai ma le Paul Kalame o Brooke Van Velden, o le Paul Kalame le nei, ua na o se whaataita inga sa fia i loa ai, pe mana o mia se whainga whaapea e wha i loa ai, ma natu o tangata, i le whaao ngā ina leo cones i lungo o Wallet Tele, pe a iaini ngā ruenga e whaiai mai lea taimi i lea taimi. O le so ua toe ai le tele wa onga ai mai se o kolisi ma onga maulunga i le amatanga o le kuata uobua le nei tausanga lua afe luas furuono ai o le whaafita au li tele o le ofea i pēr ma se vaenga tele o mātua o le lava leo le whaasoa i le tau o toninga ma ofua onga ai mai se o mea onga le whanau o le tausanga na tenei e whai tau fia se furuafe le a whai o ainga sa talusanga mo se fesosoani whaapitoa tau tupe ia e ta ua o le hardship payments mo le whaatino i nai o le tau o le toi fo i o whanau i a onga.
e siri atu le tolus fulu ma le valuafe, le au whainga o tālu sanga mo le itu a inga wheso soane sa talia ai i le tausanga taluai. O se tau a whaina o i le se fulu ma le tasi miliona tāla e le tongi ai o fua aonga ma mea aonga whanau ina ua toe a e ala toa aonga. O le nei tausanga e pei ona liputia mai e to tele mātua ua sa ili atu i lunga o le Facebook mo whaasa launga mawaini o futo ninga second hand e ai ala tau whanau i kolisi ma onga ua ulu whale atu i ai i le amatanga o le nei tausanga. Whailo mai il tamaita i susue o le University o Otago o Johanna Reedy o le tele lava o ainga e pei o le tau o toninga ma le tau o mea onga maisi vahaya ngā tupe mo bia mo le ai o whanau i ala tau a onga o le whaafi tauli au tūlea o lo whenga i pēr malatou i le nei taimi o le tausanga. O le suenga le nei tamaita aisa a fiaini a onga po ni kolisi te tele se tolu e feifilo i ai tama mateine i te tonu o le laumua i Wellingtone. Ua whaino mai e leo e tolu te ngata na whano le soi fua ona ni whaalewe lave tau ta male na te tupu i le whae unga o le vai aso. O le whaalewe lave mua na tupu i le awala o le Pukatutu Road e le mamao mai mata e lua ni ta male na wheto ai pe tusa o le kuata e te ai le se furu lua i leo auli o le sa nafi. To tasi i tangata na maliwai, mai ua whaia nei su e ngā le vaenga o whaalewe lave mātu ia le ofisa o le leo e tu sai o le whaalewe lave. O leisi whaalewe lave na awhia i fo inisi ta awale se lua i le wawea le sa i mātu o le waitu loto o le lake o Whakatipu i le motu i saute. E to tasi na whano ai le soifua ma leisi to tasi na manua ti ngā inai mai alo o tāwhi ai mo tonga whitinga i le whale mai. To tasi leisi tangata na maliu i leisi whalewe lave sa lipu tia mai mātua le ai o Gisborne i le pō o le astonai le ewa apea na lave ai si tawale i le awala ingoa o le Anauru Road. I ta alonga o le ua mai ane ta musanga o te nisi whalewa o malo le Australian Open o le Native Sanga mai o le li mai se pānia ingo i a Carlos Alcaraz le ua siampini ai i le vaenga o li i teito tasi, ina ua manu malo i le lasu ngā fusi ma le numero tasi e le laulangi, le li o Novak Djokovic o Serbia, i le asusana nafi i Melipone. O Djokovic, tōtas fulwalu nei tau sanga o le soifua e pe o na silofia, o se tasi o tangata i longa i le neifa a ngā tama, mai o lona se fulu tasi a i leo teimi ua o ai o ia i le final i Melipone, ai ua wha se fulu i a taimi ua manu malo ai le siampini. Pei ta ai pei ona silsila wa mai mo i ai le TV sa whaia ina o ia e lua i le ono i le lua ma le fitu i le lima i le lasu ngā siampini ma le li nei o Carlos Alcaraz mai se pānia le ua tūla i mai ai o ia o le siampini au pito i talavau lea o le nei ta amitusanga o le tenisi. O le mai ai o lea ta longa mata ina i le Sanavi, whaali ai le Leo Djokovic, atonu o lana toe ta longa tele lea whaale vāo malo, i le nei fo i wha anga tama o le tenisi. Ai i le vāenga o ta mai tai o Elena Rybakina, luas fulona tau sanga le matua mai le tunu o Kazakhstan, le ua manu malo i le siampini o le Australian Open o le neitu sanga i Melipone. Whai i nai i le la su ngā fusi i leo sa le numero tasi e le laulangi le tamaitai o Arena Sabalenka i se tasi o ta longa bata ina e pei ona moli mawina i le au mai moana iai le malai ma le 4 miliona o isi sa mai moa ai le TV. O lona lua ai leo ni tau wanga te tele ua malo ai le tamaitai le nei o Elena Rybakina le ana malo i le ipu o te nisi whaalewa malo tamaitai i Wimbledon i le tausanga e lua afe luas fulma de lua. I la kapi whaale wāo malo, o le ua manu malo, la au la kapi fitu o ta maitai o New Zealand, i le tauwanga o la kapi te to fitu o le laulangi, le ana whaia i Singapore i le whae unga o la vai aso, mai ua tūlanga mua ai nei i la tau i le whaasolonga o awal tausanga o le neitusanga, e pei ona whaanga solo ai. O le aua tamaitai mai Australia le sa sua fusi ma New Zealand, mai o ai o le ta alonga ana pō,
tolus furono New Zealand ai fitu Australia. O le ta'alonga o le semi-finals na malo ai le awa New Zealand ia Amerika I ai e whaasa ma le wha I le fitu. Ai I le vaenga o le I na tūlanga tolu ai le fitu o le olopeleki I le vae leo le taiminsanga I pe o na wha ai uina ai I Singapore na su e fusi ai New Zealand a na su e ai New Zealand ma Afrika I saute ia le tūlanga tolu ma malo ai New Zealand ai e se fulu wha I le se fulu lua. Ai pe ona mai mo ai I le TV na malo le awa fiti I a New Zealand I le la ta'alonga o le semi-finals I ai e luas fultasi I le se fulu wha. Ona su e fusi ai leo fiti ma falani ma manu malo ai le awa fiti I ai e luas fultasi I le se fulu ma le lua. Tu vai mai nei lai I le whaasalonga o au ua numele tasi le awa fiti lima se fulu lua o la tu ai o lo o iai tu langa lua tu iai New Zealand wha se fulu ma le valu. O leisi vai o le nei tamusanga o le kapi wha ale vao ma lo, ta'alonga teito fitu, o le awhia lele ai o Perth I Australia, I le whai unga o le vai aso nei. I ta'alonga awheleti o leo o whaatua le talavau mai New Zealand o Sam Roofs, furuona te usanga le matua, I se matati a fau le lalolangi I le tu unga o le maila, mo I la tau I lalo ifo le sfuru vanu te usanga le mātutua, ina ua mua ai I se tuunga tele wha le vao malo sa whaia lea I Boston I Amerika I le wha unga le vai aso. O le taimi o Sam Ruth sa wha mawina I le tuunga le nei sa whaia le toro se whale po o le indoors I le tawanga e ta ua o le John Thomas Terrier Classic I le Boston University e tolu minute fast furu valu te si valu se kone. O le taule le nei o Sam Ruth e pei ona ta ua foi I nisi o tātou li poti ua mawae. O le talavau mua leo New Zealand ua sao atu lona taimi e moe ai le tu unga maole nei o le maila. Lea ua ia wha lea o ngā ina ai ma le matati ia mo le nei tu unga sa umia I le fast fufatu sanga e le liita moe ta uta ua o New Zealand o John Walker. O lea matati a John Walker sa whaatuina I ta'alonga wha le vao ma lo na whaia I Oslo I le tausanga tasi iwa valulua I lona taimi e tolu minute lima se fulu se kone I se tu unga sa whaia I whafo po le outdoors meet. E tolu la isi tu unga wha le vao ma lo o le atau vai I le ali le nei o Sam Ruth I le masina le nei a o le ito e fwoi mai mo sa ininga siampini o ta'alonga a Felete New Zealand ia e whaia I le amatanga o le masina fau o mati. Ia o le wha iunga le nāre nei vaenga o tele fau. O whawhonga mele tātou o tino o I tele fau amata o le nei tai au, mele si whonga la mo Wellingtone, e pe ona tapenina le whionga e lauano ati lau matala mai Sāmoa, sunga I ata se Salem Sam. Tu whafunga li tu lai iwa le tau nei, ma li tu lai se fulu ma le lua. O lea ua se ma le tau taimi lua se fulu whaminute, te nei le tu lai valu. Ya, mahalo leu sun le tai au. Te pena fwoi nei whanau ia onga, ia le tele wa onga le la a, e le aso le nei. Ya, moni lau atas. E fwoi nisi a onga pena whatu le tai au e na elevation te nei a tu ua nei mtai au. Mo. Tu ia ele le so lulu ma le stofi tu ua le sfareil. Pe o le a mataina whaiel maftanga fwoi le a whaia onga. Ia. Ia pe, le masa ni o le whaafuwina, mtatanoa, ia whatoa aile wa onga alwana. Ia. Ia, menuia onga tamaiti, u te ilola apisi fwoi le wala nei aso. Ia, o le awa amatana pisi ni tai au. Ia o hanga I fwoi nei mātua, mori nei whanau wa onga. Ia manofo I o se ia e, le ia le whanau. Whatoa le whani. Ia mātua whapena. Ia. Ia o Sāmoa o I nei, ia e mesea Sāmoa. Sa o le le. Au isia onga I tamaiti la iti e pe whtangi sia tamaiti e whaamanusia e whaia onga I mātua. Ia. E o I le whale. E I whale taimi momoe I tamaiti. Ia. Le tāpena e whaia onga I a kindergarten tamaiti e o le primary school tūlanga ua. Mo. Whapena la. Ia he te ilo fia nei whia onga kindergarten bea moe whasola ato tamaiti. Ia wai le momoe tui. Ia, ma ai le nei tamaiti ni tua matua vai le te mia tui matua. A maloa tu ngal le nei vai. Ia, sa o le nei. O le tamaiti ula onga mai le kindergarten. Matua I ma whana la maftanga mal whaia onga.
Sao. Ona o pe le va il tamai titi. O fia o ngalen tau sia me ai lo na le titi lima so le va yeso. Ia. Ia le la wa on fa on tau sanga la lima ia e fa pena. E te rola tu fu fa ma ni la tala na. O le stona intene sai fu isa e fu termina ta fa o no tu fa sa vidi o ia te. Ia mo le ai. Ia ai watu rola ia nai tina al ma tu ma la tu fa na. Ia lai ungali inga palang. Ia o ngai la fa na i o le tuinga matua le lua tasi. Sole ma ai ma mau atu hale sita mai ti palang na ia la mo te no fo mai le i o le spit. Te va ai wo fiulon tina tuti. Al watu la tu o si i le stina. Ia o ngai dao. Oh, so. Ala tala la e foi le fa mai le tala na mo yo. O tama titi le. E foi le e pa wa yo ingoa la e ro tama titi. Na lo fa ya. No ingoa Sāmoa. Oh. O is foi a foi le e ro e tama titi ingoa. Al pala. Al pala ngi tama titi. Ai no lang papaki. Wow. E te fa ma ni ila tala sa o le so. Ma le wo ma ftanga fa ya o ngala o amat. Ia mana i tama titi ao. Ia sa o le ia. Me foi le mo le fai le o tama titi. Ia moni. Wa alu atu al tama titi ma ma me vai tu ya o. Ia e lo atu ala tu ya o. Sa o le ia. Na. Ma ia maluia tele. Ia na i fa ya o nga amata kindergarten so leva na ela tu. Sao. Ngai ni malo fa. Ni malo e sa o la. Ni malo. I wala e o ilo ma tu o tama titi e o fa nga lu. Ia. Ni atu no tau fa so le taimi. Sa o le. Tau singo ta maiti o le vaingo ta maiti e ma te mio whainga aluenga o lista imi. E wa no folo le se tau sta maiti alu le se whainga aluenga. Ai pe e sa o maali e le tala wole. Le ala u whai whanau o ta maiti. Alo mana ave tau se la tomatu. E whanau lo te tau se la whanau o tangata e le se mea la. E le pe tau se tau se mto whanau a wala tau mea whai. E sa o tel pule a onga voile e le tu o tane le. O te maiti ala e atu i le ia nai. Mai o tau o mai ala atu o mai ya e me tau sanga ne le ia nai. Tau sanga iwa. Le o ya umal tau lisi ya. Le o ya umal lisi. Tō mea tangata matua e whai tangata matua. O ala tō mea whai pia tō matua. E te rona la onga la tufu. O le lunga le vainga fo le matua le le. E la tō result o le tau sanga mo le tau sanga. Le lisi len salvation tēne. So le la mua mai la onga na tō whai tu. Ia ma fu mai le pule le whai au. Le si meo le mana e sao le. Ma le whaatanga e whai au ngā luenga le pule whai au. Ma le tua e stama i le ua o tamai titi ia. Fulful lele o le matua lu i pule a onga whai au. Au le nganga le mana o i whai au. Ia le leili a onga tamatiti. Nā, tonu. Ia po le ala le ngai o inga i whai pule a onga whai au tamatiti. I lango a matua. Ia le mafua ina. E mo ia le tu la fono sale. Sa sau tamatiti. Ia paulo la wala nganga o ia mi o ista tamatiti. Sa olele. E o le tu o le afu. O le au malo si o pule au. Mana o te na mai. Tau te whaia mea nga tangata matua, a tō matua la o ala tō me whai wale uman tō whai o tō lai. Me whai lelo fia tama matua, o teine matua. Ia e o teimi au lai titi, tūlanga la sfuru, tōlu tau sanga sfuru wha. Ia whai mea whai tamai te su, tōlu te su wha sfuru lima. Tō anga lea onga, whai mea o. E wal fia lu tau lea lea, ma fia lu e waluma o lai lai titi. Lai fta sfuru lima. E wale vai teimi na e iai fo, yes. Mea pā leni al mea. Dale wingo le, dale wingo po ita. Whaonga lea tau sanga na onga. 2 minuto te alvalu, malo na belon sai. E ala tanta tu pese. Mai fo le temi va tal vatu ya fenga msanga filisi ya nu tasi fido, malo va tai au na sila. Talo fo le sunga sai fo lau a fele aliva. Ya le sunga meis, malo meis mai na amuk Sāmoa. Ya e po atu o lot o ile ya to malo meis lot. Ya talo fo le sunga petelo alosio. Ya mai na Alice Spring Australia. Ya ma se vidiamu telefona tamu. Ya manuia lava ngā ruenga lita au whaftai lava le mafta mai. Wa awhale walu, isi whonga la mua Wellington, whatara fo isi asu ala, sawa inaya le mafuta mai au kilani, ya manuia lava le lita au, ya ngā ruenga fuafuanga lo whenga iai.
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la foi lau se le ni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mavanuatu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fia fo ona le sitala ai oe. Asi yasi le website www.clickx.com. E la foi sau top up al Digicel. E la foi fo sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mavanuatu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, lima ono tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu whawha. Sekia, Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Whasislanga tā ua mō Sāmoa atoa. Malo mua ia le ingoa ipo nā whanua, ai te whai toa au tau mamalu mau tau pa ia taulangi. Tā lele ia au tau tūpu sā, tupua tausi ma tupua tū mau. Wa o lea watoa i ulula le sā o le sanga alala, ina uali i le matangi. Ona mātou whaatulou lea i lau whaafunga anga Sāmoa. Ai fia tautino le solo o le tamāloa, i le anganga māulunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo ona tangata. O lea utatala mai i le fionga i le fonga fitalai o le Parlemene o New Zealand, le fionga i a Honourable Jerry Brownlee, se hava noa wha auro, e mamoli aloa i atua i le Parlemene o New Zealand, le tārusanga sainia po le petition, mai le whāsifu lima afe o tangata na saini lea tārusanga. Ina ia mawhai o na ilo ina le Parlemene, le mata upo e whaasanga i visa malanga, mo tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei awa noa, o whaatulanga mo le aso lulu, aso sifuru maltasi o Februari, lua o lua ono, i le vao le sifuru le tae ao, se ia pa ia le sifuru lua i le ao uli, i le loto ao le motafono i Wellingtone. Wa mai ngā luenga tele sa tāpena ina ai le tālusanga sainia po le petition, a o le utele nei o le wha moe moe, ina ia mawhai o na fuli i ai le wha tō whala inga le Parlemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe moe o le aso, o sa uni le komiti au kilani ma Wellingtone, e tāpena a wala tāla whianga i uma, ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa, e awa yatu mo lea wha moe moe. O lea nganga atoa le nei wha moe moe, e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu wha atasi, e wha ailo atu lo tātou lango lango, ina ia talia le maa lo le tālusanga sainia po le petition, e ma whai ai o na wha whaingo fie, le whai malanga mai o tau ainga i Sāmoa maisi motu o le Pasifika, i New Zealand, i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Pe o na whaia e New Zealand, i le isi ono sifuru atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au kilani le mamalu o le atunu o le awhai malanga mai au kilani ma isi vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellingtone e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaafai ngofie fe malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunu e lango ina le wha moe moe. Ua polonga o tātou ainga i Sāmoa o na o wala whainga tātou fe malanga inga o whaamalo sia mo tangata o le Pasifika e ulu whale ai i New Zealand mo whaalewe lave ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O saunia le tātou la ei o le miti afu whaapitoa o le Pacific Justice e luasfulu lima tā lalo na tau e la e ina i le aso. Mo nisi whaamatalanga e fia malamalama atili ai whaapea le whaatauina o sou miti afu ma restara lo suafa mo malanga fua a pasi. Whaamole mole whaafsota il telefoni o wha 5 o tolu iwa wha. E mawhai fo iona e maua le tele o whaamatalanga e whaatau le nei lava wha moe moe i lunga upenga ta wha ilangi o tāpena ina. Ma o le afonga atu i se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu, sfultasi o Februari lua ono o se aso fia.
o se aso pespesenga, ta talo masaunoanga wha amalosi, a o moli atu tātou mau i le malo New Zealand mo sona finangalo. Wha moe o le a wha maule nei aso tā ua i lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le loto o le motofono i Wellington, tātou te tutu whaatasi i le sā ilinga māloa Sāmoa inu ese. Manu ia tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpenaina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Malo whaftai, nise tātou whaasilanga tulo wia lau whaafonga Sāmoa o le ao mamala, ma le fue lave lave e le toi au talaina. Ai whaasila sila atu ma le awa tele te tauai, o le a whaia le whanutanga Sāmoa atoa. A wale sauni atu mo le molina o le tātou mau. Ia po le saini ngā lima i le palemene. O le whanutanga ua wala au whalolo tuai le pa ia o le uwhenga luenga i Wellington atoa po le rua ma le Hāte Valley. Ina ia so mai tātou so alau pule le tātou whamoemoe. A wā le sauni atu taua ao le petition i le malo. O le whanutanga o le a wai mai ai le fionga ia anae a whanae mo se whaamanino ngā tili o le tūlanga wata otone i ai le tau mawhainga. Ina ia whaawhainga o fiepe mita tā whao mai i New Zealand mo atu moto o le Pasifika. O le whanutanga i whaia le stofi nei le aso limo Februari. Le se fululua i le awauli e tau le afa o le lua i le awauli. No fuanga i whaia ai o le whakasa Lower Hutt, tolu fito Mitchell Street i puni Lower Hutt. E talia so o se sui mai e kālesia Sāmoa umai poli lua Hāte Valley ma le taulanga i Wellington. E monisi whaamtalanga whafsota i telefoni 555 o tolu iwa wha. Ia pole o wha 555 o tolu iwa wha whaftai lava. Io nisi o tātou whaasilisilanga mo le neitulal tai au. Alo lava, ia tau atai. Ia matanga o fuafuanga o le nei aso o tātou iai. Ia, na. O na filea na amatai o na whangasolo le vanga vole le tasiri pe patala vai le tausanga atoa. Ai wha tai tolu masina ma o e amai e pe patala vai. Lo inga o le fuafuanga fo le ina ia whaititi ai le o i fo mai. Deo so i fo mai. Deo so i fo mai. Ia e whaavanoa la fo mai mo le tangatu e mana o mi al sosoan. Ia o se tūle lei. Ia te awa i o se tūle lei. Ia a le mai tau atu pei o le whangau le mali ai fo le vanga le o lo ngā lue i kemis. Ia ona whamai tele fo la tau ngā lue ngā toi tau mwhai toi wha maam lama i tangata pea atu e talavai ma. Ona wa uti fo i whai ngā lue ngā a tangata whai ngā lue ngā i tono whai talavai. Ia, sao. Ia te awa ia matua maana ia le fuafuanga lea. Sao le ia, oe le swing off wala au po si me te vili al fo mai. Ia fo mai. Wa ia wala au repeat pe toi au mai. Ia kui wala au le whainau mai se longa toi vai fo. Toi vai fo mai, sao. Ia a whala vai aso te whaatali vai fo mai. Ia whaatali fo ina wa pe o le lata o lota ia mana titi il vai ngale. Ia. E vai fo mai pe o ala ngata wana e toi whanga ina wala au nei po wisi swinga ia te oi po. Ia e mana ia na fo. O le mesa sana inu le sfola au le. Tawana le pe tangata ia. Yes. Tu la fono na ia matua sa tu sa pe tu sa lu fola au. E tono la inga. Ile tawa ona inu le sfola au le. Te ufa pe ia wale ta te lo nei tangata ia. Te ufa pe lo u ia fola au ele ai e tawana alu la tangata ia vel fo ma. Na tonua. Wale tele na ma ile ofisa fa. E mita se le watuan fola au ia. Ia tau fa manino fa mai o le. Ia. E ile fa mai fo le wali ia e nei India. E tau le Nipah virus. Ia. Ia o le fa mai le na mafu mai na pipisi mai le meona le pea. Pea voi le tele ia tatu. Ia ele wa se to inga pea le ngo pea lai o India. Ia. Ia le lopo ani la au India na ia pea le o tangata hafia mai tangata. O le potin sa le vason te nei e lua tangata. Ia. Ai tele lo i poni tala e te urma fale tala ia ai ta ono le fa o so. E le se me la fa pole ina i tangata. E ui ale tu ngā fa mai lea. E mawhaina o atu a whata inga fa pe... Pisi. Ia, pisi. E wha pe o atu i le awhi tangata e awhia le ua maua le whaama. E mawhaina o atu fitu se lau lima sfuru tangata e mali wai. Mai le awhi tangata. Ola.
Ia, o le matua I tūnga me o le vāle whālima, I fitu 5%. O tangata e maliliu ai pia whapese lau pasene tangata ina mamai. Kata inga pia numela na ase lau tangata mai whaina o tu fitu 5 tangata maliliu. Ai o le tala muli o le WHO le na mai le World Health Organization. Whamai ele pisi tele pe o le COVID. E te ilo la ia. Sori o hala to inga. Na, o le mela na le tutu, o le mata ala, ia, so I fua malolo ina Australia, New Zealand. O malai Australia? Le ai. Oh, ia. Le o mai nei. A le ua mata ala, fo le ina ua. Pio le mela na ia le COVID-19. Na ia e isaina. Ia, te le lo isi tua la langi pe na fate ia la to. A pio le melo ingi, po le fa ma to no, e le to no fo le so I fua malolo ina tunu. Sa o le. E tau ana malo si le mata I tu, po le ale me tau na fai. A ua a fa pe alu a pipisi. E ta tonu nga to I fo le melo na I COVID. E to I fai screen ma la va lele, po ai na e me se o na malanga I nu inti alo inga isolate for yo o e lan me na pe tau pe fa pe pipisi mai tunu ni lo ta talusia ia u so. Sa o le. Te re to I o mene il COVID so. Te re to I o mene no campo I. Va so ato. Ai. Mo mo il tato office. Ai mai ai nga mai me ai o le wo pe ia no fa pe. Paual mea mana I o mene tu la wo pe I. Ono le mautu uma me il tato fa pe falta ele. Na tonu. Na le ai la u te la fale tonu. Ia ol fai te ma ol fe wa me foi le ol fe wa wa al fe wa ma o fo le tele tupe al me le mon me le tupe ia pe ta u ia no fo al fale le si me la fe wa I fu malanga tu le tunu o vole o fa da sta ko da lo fa malure Nei fa viviano taia vai foi ia pa natu level sa ngole mui me o matau te iai na ia ele o pisil fa mai il tanki fiva il Pacifica fi Sāmoa ia to longa tu ia inga Sāmoa tau tu na ma o tou vai o me foi tau tu foi na mu foi senga luenga tu a mo tam tu a lawa ia e fa mama wai au na fa ina tanga tanki fiva e telefo ia la fia mo tato ia na ia mania foi fenga malanga o tu malanga tu mo Sāmoa ne yaso ia Manuia ngā ruanga lea sa meis, a teitere lawa le mafta mai vi Italiano pulaa, ia fatalo fatu fo I le sunga ia Cap Silipa, ia manuia lawa le tai au, ia le sunga ngafo pula sa rotele, muas, manuia lawa le tai au ngā ruanga ngafo, teitere lawa le mafta mai. Salai
Pesenga ia mai le telefon le fakasa I fato ia la manu ia pia. Ira o toe 20 minuta na tale o le tulai vale o mo le tato so tainga ia mo le fionga ia le o peptele tala ilene ia o le fatonu o le kato o le tato komi telefoni ale titi sal ia Pasifika fatala fatu mo le ngang fala le tayo lo fionga le peptele malo la vale so fomu ia ia fa malo le sun le tayo lo sa se dua le sunga vai ava ia be se fol sunga tu fue fatalo fatu foi pa angal tato pokalami malo fa malo singa wega bato le nei tayo io e tato tau fai fa malo fo ile wa matanga le ngol neva yaso ia ale wa telina ne fo yaso le la hai o mai a onga e tono ni sira nei ia wa pisi fo tayo mo ina tau le mesi lava lai matua ia onga nei fa nau pe na yelo fionga le wiptel ia onai whanau fo isa matar vai asonte nei ia aina kata folina ia o nisi fo i lewa a matalia nei vai aso ia o lewa toi fo i lau fo i tato i le routine masanya te leo o nei matua ia aina kata folina ia o la fo ua ta pena po a me mana mie le aunga ia aina kata i meo matau te totasi ia aile fai fo ia da fa tu na I tu langa o pilio la onga ia ma me o mana o mi alfa na ia e matua la mata pena nei matuai ia I tu langa ia ma ele o se tai mil lady e 2.5 la fo ia la inga e tawana ave fa mo I me la onga ma ia e sa o le ia ia insa nga tu pe ama ele e fo le fo fo fai neva ya so ia le amata ia onga fana ia tawana fa mo ia le ngata I mea onga ia o apia onga vai umula fa pena ia e tu sa nga tu pe se fai vaso le ia Teni de ato e tupu me sfala la velo tai na poi na le matuai ia e fai fo dato tala ho le fai un tu o me sa o le me tawana fai a ta tonwa e tawana velo fa mo I pe ala o ngata meti a wa le banda I lo te min de e fati no ia tu langa na ia o le foi la o mala mamta ne yaso ia o fai si tau fati te mo mato ia wa tau fa fai foi tu langa le pisio le wala male ia ta tono na e mo tau le ta tono la mo ia o lo ma na ia susulu le la le tai o le nei ma lu fo sa vili ya wa mata fo ona pisi la wala le taimi ya ele o yo nei ma tu e mo nei fa na wa onga ya me se mo mori to ma la to fo e fa nga luenga le ma sa ni na mo mori ja ya ia o fe lo na to va son ten ia ma ya va sa para o mai fo ile ile tu langa fo e fasili mai ya ona le mata mai tato videos fo ie il tato talo mal tato vai esi mal vai sa salapa ia o le la o mara o sota ia tu ia e ia tato falo lon nai Wellington le la tato fai tu ia tato vai ia tau se fe fo le malu la tunu langa vai tanga tau o fe le mai lunga nei fa tau le vai to ile lo ia o se tau kanta tele ia ai ole nawa pailo atu na tato Parker's mini mart ia masalo le tam fai por fai un vai so neu fa o atu ei ono la foi fa no longo yo lo tata noi matu foi about te lo vai ia nga foi lu mai na e te min malo mane te foi na o langa la fiona pe te ia wal fo e sa le ia e tanga tata tu tu te na malanga tu o kilan ia no tu langa na pe ona fa la lo me foi vai e nga foi o wa fo se fo malo lo ino na yo tata tangata io ona o le sa fisiri mai lava ia o se mato foi tautua le foi so ni dai pisinisi Sāmoa e pela na ia tato pisinisi na le sunga Patrick Rankin ilana Sāmoa herbs ola na ia tanga ta milo solo i le au fai fato ngai i o poluma masala fai ia e au mai ilana la wesi ola na la sa salapa ia sa role o ia fai i alisa ia fai ilana pautale ala e au mai ono le lofa mai foi le tele o tato lo mana mia ai o telo ona fo ia tele ia vai ia fa pena mai sia tunu ona fo ia mau i tongo supermarkets ia ai le research ia ai ola tam failava
au te o atu la lor fai unga ne vai aso ia fetau ia malua faaptunga pa wana fai wana le tau wa Mala ya ta sia ia le nei vai aso fo i fo fuanga le afenga yai ia au te lo o le vai na le la sa ukiriva ia afu ile fa ile na mata no atu ni taia o mtufu ia le wa mata mai intia ia wa po le fa ma ile sa te minne e afu vai Sāmoa ia no tatu te mila fianga le peptele ia o le ase pa la ulo fo il tatu community phone fa mna fo ia wala unanga tatu unanga mala tautua alo mata tu fati munga yang fai mai o il concept ya you before ya ole tele la malanga tu nei malato pando si na fata wa fai to up ya la tu simka ya lela na o tapu e mai ata ma video ya le ta message mai fa mai me la le tele me le alo passe se ta una ta de ticket ale tinga ina to pu e atu ya video mata la foto ya auto ana to e mai nan mat fatimunga le fa e fa to me si ona wa ngata to sim kara tikisau ha ngata to top up na sa fai mata to pandos ya wana wo o mar concept la to voi mai ya na di ta ya uma pandos ia na whaatau o tātou tautua na lo whaatino to lava a New Zealand nei to te foi la tau na fsili mai la foi na fo tātou se lenia mai awa i la whaanga ina o ClickX ia na e watua ia tātou whasalunga e te tawana e alu online clickx.com ia e te whaatumu e te apply ai ia mautu lola o account e tau fo tangata le Sāmoa na i sana telefoni e whaanga le mai cash ina ia fai ona e tango na fo e se len ia i fo tala tonu o tato faloloa e pe ona fasala watu ia le ia lo so tai mai pe ia pe ai fie malama ia tato o na mai nei o tato numero masania le o lu atasi limono to lu fafa o lu atasi limono to lu fafa ia malo faftai ia manuia lava nga luenga le yaso le vai yaso ai o to tele tangata na meri me fa ingol vai yaso mai tele lo pena mata la fianga le peptele ta longa le blues mo le hurricanes fa to le peptele le tai misi ta longa le blues ia lanta po ingol le blues e le memali o ta longa sa fai o ile o ngala fa na i secret ha ia o mai lota ma e le ta wa mai a utalong ai fa to lo mulbuli no message mai tu foi o fa chot me no le fai mai fa calo me go lo a ta ko au lai kiki la a le la o ke o fa oia wala kira sa o lo ma malo le pepte ia manuia la nga luenga o le nei vai yaso ia tatu fero la stofi ia ai ia o mo me amata Ia, vai, sa la talan fai la o chief sino malo la ufiti. Ia. Dat se cierto o malo precision, ai de sempre. Ia. Ya, ta papena fo cierto o man ya ga luang ne vai aso. Ia, va, te la va mo ne fo ne aso va tai. Ia, se me fa fonga ta tu tala mo Sāmoa. O te toi whaatara whaaturu tātua tunu uri nei fo i whao poponga, o tala fau mai Sāmoa i le amatango nei vai yaso. Ua tali mai lea fionga le taitai o le atenu le fionga le pālemia, le awala o lo whaatupe mai ele fesoa swani whaapitoa le malo, mo le toia e tuai o whanau ia onga le nei tusanga. E si lia i le 30 miliona tā lana whaalawi loa le fionga le taitai o le atenu, le fionga le lauli le male topolata e Valfosi Schmidt, o le awhaalu le malo e fesoa swani atuai. O le fontanga lau tustala ma le fionga le pālemia na vasilingia i lau tustala, le whaatupe ina o le whaamwe moe, a e sau do le fionga le pālemia. O le tasi tesi ma le 20 miliona tā la lea na tutoe mai e le vai ina o le seileno le ati 9 miliona tā la i tu malo le tausanga wha le tupe taruai, ua mawhai una whaatupe lea fesoa swani al malo. Mai o le tasi tesi ma le 20 miliona tā la foi, e mo le tu malo e tasi e le i tutongi ina mai le ati 9 miliona tā la, le na sauno le fionga le pālemia, ua te tau o le whao ngā le vai ngā tupe, ai le i o atu i le tala wha te tau au tu o le tupe, e tufa ai le 2 miliona tā la i lalo o le tala wha te tau au tu o le tupe fau. O le fesoa swani le malo, mo le toea e atu ai o whanau ia onga, le e ta i se lau 5 tā la i a tangata uma,
mai i le pepe se ia o atu i tangata mātutua. E silia i le lua se la wafe le whaitawa o whai o le atunu o moi tu malo e silia i le se fulmalitasi afe le whaitawa o whai na fuanga i ai le tai se lauli ma se volta la. A le tangata e totasi, moi tu malo la iti e fua e le fonu whawai se ati na e moli tu malo i le seleni totoe. Ua whaamaunia mai e le sui whaipulio le tu malo sa fata numere lua, tu ia fuatongi le toa, ua amata on wha solo awala e au on whaatino, mo le fsoso ane se fulu miliona tā la mai le malo New Zealand, e tau i ele whaalanga ino lātu ngātai whale, e le mangoto o le vasu e suelo lātu malo le mana wanui, e ngātai ia neo sa fata i le lua tau santal wai. Sau notu ia i telefou, o su e ngā po le survey o lo whaatino, e le au whainga atoa o le tu malo mai lava le tangata matua, se i o atu lava e se pito i titi. Po o pepe, ona e tā ua uma i lātou, e ta oto mai ele whaita wa whai atoa o le tu malo. Ona tu whatutusa atu le ia o le se leni whaamatu mai le malo New Zealand. E tolu i tu malo na whaalawi loa le fionga le pāle mia le laule le mali atoa, le utea plata e Fosse Schmidt, o sa fata numero momua, sa fata numero lua, ma le tu malo si umu. O le aso e fono ili tu malo, o le afata oto uma iei fuafanga, o le faasa fuai no le se leni. O le aso ono o ki topa nua whelua se fumalfa, na paulia i amu i ngata iano a fio anga nei, ia le vasu e su ele malo ni sila, ma o oi ina mu, ma mangote i fai lava i lalo, a e sa fasa o ina umasoi fuo le au vaa e toa fitu se fulmale lima. O le aso lu se fulmale fitu o le maasina le nei, o fatu langa mai le fionga le komisino whainga pālota, to le afoa tu ia Filolo John Stanley, e whaatino i le whainga pālota la i tete le tu malo sa fata numero mua. O le whai ungo le vaiaso na whaalau i loa mai e lo fiso whainga pālota, le aso le whainga pālota la i tete a le ai tu malo. O le toe whia o le whainga pālota la i tete, e no wa whaaleo ngā ina ma solo ia le na fō le tofio le tu malo. Le whionga le tina ia seve te i fui maono, i le whainga pālota le atunu ia au kuso. O le tausanga umawai, e na ua wha mao ni e le wha amsinonga whainga whātua sina, a toi me le whainga wha ala atua le pālota na sa imawai atunei, ma fia i tupe whātua sina i tangata pālota. Peita i wa whaasala uma i la ua atua i ma le sa tangi, le whionga le ana Ronnie Porsini, mai o le ale mawhai o na toi tau wā i la ua uma i nofo inga i lua, po o le se furu tau sanga anga i atu le lumanai. E lua whainga pālota la iti o sa fata, le ua mauti noi le aso le a whai e whainga pālota la ititi, ma le whainga pālota la ititi ali tu malo vaisingano, e na ua whaanga fua fo i le nofoa, ma ua wha maa vai le sa manu malo mai i le pālota taruai, motu a pua papali i heni, e na ua wha se ane a wai atu le vaing wha upu whai al wha atu tui le tua Sāmoa o watasi. O talafawia o le amtango le neva yaso, whamnia tele le tua i fo whanga la whianga i masio tātu o tinu, wha sei foia. Talofa e le nei fo i vaenga o telefo mai le si ufonga o le laumua. U whamania mai le mtanga luenga le se fua maralo ina New Zealand, le si ti ai leo la fo inga o tangata wa afia i le mai o le tenki fever, po le fever po na iwi i nisi o tunu utua o le Pasifika. O ia tunu e afia i Sāmoa, Amerika Sāmoa, Kiribati, Nauru, le atukuki whapea matu waru. Ai o le atukuki po o le Cook Islands, lea e au pito i silio na mawhatia i lea whaama ai le teimi nei. O le malo si ai o le pepesi o le tenki hiva i le atukuki, u whapea ai o na whaama wina la whainga e walu se furu ono, o tangata ua maua ai le whaama i le nei i le tono New Zealand, i le nei tausanga lua afe lua se furu ono.
o le fitus furulima o ia ngase o tangata sa malanga asia si hatu i le Cook Islands po le kuki mai o loo mai te wina le sisi e pe o tangata e awhia i le whaamai i le tonu o New Zealand i vai aso te tasi. Ua whautua ina aita kata malanga, ina ia tau mawhai e pui o la tau tino mai namu, ia e FEB ina e Sāmoa le nei whaamai. O aunga masani o le fiva pōna aivi, e au fi ai le maurunga whaafosei o le fiva o se tangata, ti ngā le ulu, ti ngā tua mata, ti ngā maso ongo le tino, vai ma le lava, whaafau ma whaaswati, atoai ma le mangeso ma le pata o le tino. Whailo mai whoi e le maua i New Zealand ia le namu le FEB ia le mai le nei o le tenki fiva. Ai e mawhai na PCI tangata, pe a whai e malanga ia tunu o lo pe PCI le wha mai, malatu au mai ai le wha mai i le tonu o New Zealand, i le taimi e toi te liu mai ai. E tolu se 4% le o wha pa uai le la fonga mo le vaenga o le pui ngā wha mai o no wha unu fo le mai i le tonu o New Zealand, po le vaenga o le biosecurity, o le la fonga o tu mo le pui ngā tua o New Zealand, le border processing levy. O le tau po o le tongi le sa iai mua mo le nei la fonga, e se furu ono ta la iwa lua sene, a o le la ua pa unei, i le na o le se furu lua ta la ma le tolu sene, o se la fonga e tu tongi, e ta ngata malanga umai uru fale mai, e awala i malai wa lele wha le vāo malo o New Zealand. O le la fonga o tu o le border processing levy, e whaatupe ai ngā luenga e pei o ta i whau ia o lo o whaau ngai malai wa lele, e sue nai ato mauta a pasese, mōni fuala au whaasaina, ai maise o masini e whaata ai ato pa o mauta mai whaafo, ato mo isi vaenga tau le pui ngau ni wha mai, e ono whaulu fole mai i New Zealand. Na mafua na si tia le la fonga le nei, ona o le taunga tau ia ngā luenga i le teimi, na pepesi ai le wha mai COVID-19 funu maleiva. Whailoa le minister mta ngā luenga le pui ngau la au mana fumanu o Andrew Hogarth. O le ua wame ona toi foi i le tūlanga le lei, fe malanga inga i waalele wha le vāo mā lo. Mai ua wame ai ona toi wha le lei e tūlanga sa wha le tonu ai ia ngā ruenga nei i le taimi o le COVID-19 fulu maleiva. O le ua tāo fia ma ua wha amutalo ia leo, ia ngā ruenga ia sa whenga iai i le sa ilinga o tangata e to ono ia na maali liu i le solo ele i le maunga o mawao i maunganui, i le masina na te nei. Whailo mai le teitai leo le tu malo le Bay of Plenty o Tim Anderson, le tauwhi ai o ngā ruenga uma sa whenga iai, ma le vaenga whaapitoa i le whaamautu ino i ngō tangata e maali liwi ni whaawalau whaafosei, le Disaster Victim Identification po le DVI, whaapea ai ma le vaenga mō ngā ruenga sa ili ma ngā ruenga la vea ai, le Search and Rescue. O le fiafio la sto na i le sa whailo ai alo ia le nei fuafuanga leo i a inga o tangata uma na whano le soi fua i le nei whaalawe lawe whaale natura. Mai ua whaamuta ai alo ia mga ruenga sa whaatino inai i le maunga o mawao i le sa ilinga o tangata ia na tanumi ai i le solo ele. Pei taila o lo tu maupeo na iai ia pā pui mo le saunga le mū o lo o si o mi ai le awala o le Adams Avenue, ai whapea le Mall ma le Marine Parade. Whaalia mai le li taita i le leo ia Tim Anderson, o le angaru lue whaatasi pea leo ma le pulenga o le City Council, ma tangata sue whaapitoa, e fuafua ai le whaaititi o pā pui nei, pe a whai e saunga le mū mō tangata uma. Ua whailo mai fo i le mtanga ruenga leo lo lātou langolango ina o suenga uma o lo whaanga solo e tūsai o le nei whaalawe lave. E whaitau se lau leo sa a fia ma fisoaswani i ngā ruenga nei o e pei o na tau sa i di ai na marili wai mai sa mana umi ai le awinatu i le Bay of Plenty o leo mai isi tū malo o le atunuu. O le ale a wai le Parliament o New Zealand a Christopher Luxon i le komiti o le file mu po le Board of Peace lea e te iun wai le Palestine a Amerika o Donald Trump. O se whamtalanga tusia mai a Luxon i les forile taluai,
Lea na ia whaamaunia mai ai le te ena le whainga malo so whaatasi o lo tu nei le foe. O le wala au alo ia mai le malo a Amerika. Ina ia avea New Zealand masui au mai o le nei komiti o le file mu. I le whainga ma le tulanga o lo whaatu lai mai ai le teimi nei. Ta uai whapea sa ilo ino to toa le whainga malo le wala au lia le nei mai le Palestine o Donald Trump. Ma whaiai le whaaiunga. O le a le a wai New Zealand i lea komiti o le file mu i le tūlanga o lo o iai le teimi nei. O le whautuanga alo ia le mtanga luenga le vai whafo le FEB ua lango i nai e Luxon ia le whinangalo le li minsta ia wawasa mana ia Winston Peters ina ia te ena e New Zealand le nei wala au mai le Palestine o le malo Amerika. O se whai unga e lango ina foi e lona tolu o pati o lo au fiai le whainga malo so whaatasi le vainga whai le Act New Zealand. E to tele te ngata le o fia i le a fia o le Palestine o Lucia o Vladimir Putin ia tunu uia ua wala awina e Amerika ina ia awai le tonu o le komiti le nei le Board of Peace. O tai o isi tunu ua iai Australia, Saudi Arabia, Makanata o lo au fia fo ia tunu uia ua wala awina. Peitai na muli ane to e ave ese le avanoa mo le palemia o Kanata ona oni senga o lo iai i le vā ma Donald Trump. Ai o isi atunu o la te ena le wala au ina avea masui a wai e au fiai Peretania, Ofalani, Siamani, Sepania, Suetena, Aialani whaapea mo Italia. O le ave ai masui a wai o le komiti le nei o le file mua Donald Trump e tasi le pidiona da la ia le tupe e aluai po o le taulea o le avea masui a wai o le nei komiti. O lea ua amata whaamamalu mai lea san nafi ia le aso mu leo Februari ia le whainga fau o le malo ua mawhai ai o na tala ia vaila au mo tonga fitinga o mai tu mau mo le tausanga a toa. O lona winga, ua mwhai nei ngase o na maua mai le pepa e tala ai ala tau whala au mo ngase o loa a fiai, mo le umi e se furu lua masina e tu langa masani mai ala tau fo mai whale ainga po o GPs, o se sitanga lea mai le tu langa o loo iai pesa iai se teimi umi e tolu masina. Peitaila, sa whailo mai e ui ina o le a tau sanga a toa, e au ngā ai i le pepa talavai po le prescription mai le fo mai ai e taitolu a masina le tau na mau mai ai e fuala au mai le fale talavai o lona winga e le a ia se wha aititi ai o taimi o atuai i le fale talavai i e tangata ngase o lo tu mo peo na le fia i la tau e pu le fale talavai i le swinga ta o mai se li poti le wale sfa sa lawa New Zealand fa pea e manatu fale talavai o le tau whaamala malamaina o le nei swinga, ma le tau mwhai e whaamasani i ai i le whainga whaule nei, o le a wha au popo hai mala tau ngā luenga. Ai mai se, pe a tau le ai nisi o tangata e ngā rulue i le aso ma le aso. O stasi o atu ngalunga o lo iai, o le whaititia leo tangata whainga luenga i whale talavai. Ona, o le whaititia, o le a whai o whale talavai te tonu o le tunu. Whaali mai le min stars e fua maloloina ia Simeon Brown o le whainga whaule nei o le wha moe le malo e te tau na whaititi ai le taimi a toa matupe alu e le vaia leo fo mai ia po o TPs mo pepa ia e tala mai ai la tau whala au e mana o mia. O le laina telefoni wha abitole sa wha vai le malo e li po tia ai ia le so ona wha ngaina o whailo lanu mumu mo papae po o road cones i lungo o wala e manatu le pati le leiba o se vai ngā tupe mau i le se lau limas furuafe tā la le ua ngoto ai le malo New Zealand o le teimi nei o le ua taofi e le o toe wha wawina i le Paul Kalame mo le leina telefoni wha apitole nei e pei ona sa wha vai nai ma o wha alia le leiba o se matua wha mau mautupe i a lea fuafuanga le whainga malo. O se susu enga sa wha foe le work safe na ilo ai mai la whainga e lua se lau limas furu o no fuanga sa asia sia ma susu eina
E nā o le 1% na maitawina ai le se ona whaonga ina ai road cones I lungo o wala sa whaia ai ni ngā ruenga te tele. Whailo mai le suiso upo le leiba mo mata upu tau I ala o whela o inga le rifai pule I a tangi uti kere o le se leni e lata I le se lau limas furuafe tā la sa whaaanui nei lea porkalame sa le te tau lavo na mai mawina I lea whainga e pei o na mana o ai le whainga malo so whaatasi ai tele isi vaenga sa tau o na ave iai le se leni mo le whaale le iai o le mau whaafi tāhuli o lo tūlai mai le atu nuu I le teimi nei. O le tausanga na tenei lea sa whaavaina ai lea leina telefoni whaapitoa le malo I se vaenga o la tau swinga I mata upu tau le saunga le mu ma le soifua malolo ina o tangata. Peita ai o le o toe whaapawhala nei ma ua tā ofi e le toe whaaua wina. Whaalia mai le minsta sa whea ngai ma le Paul Kalame o Brooke Van Velden o le Paul Kalame le nei ua na o se whaataita inga sa fia I loa ai pe mana o mia se whainga whaapea e wha I loa ai manatu o tangata I le whao ngā ina leo cones I lungo o wallet tele pe a iaini ngā ruenga whaiai mai lea taimi I lea taimi. O le so ua toe ai le tele wa onga ai mai se o kolisi ma onga maulunga I le amatanga o le kuata uobua o le neitausanga lua afe luas furuono ai o le whaafita au li tele o lo ofea i pēa wa se vaenga tele o mātua o le lava leo le whaasoa I le tau o tōninga ma ofua onga ai mai se o mea onga le whanau. O le tausanga na tenei e whai tau fia se furuafe le au whai o ainga sa tālusanga mo se whasosoani whaabitoa tau tupe ia e ua o le hardship payments mo le whaatino I nai o le tau o le toi fōi o whanau I a onga. E siri atu le tolus furma le valuafe le au whainga o tālusanga mo le itu a inga whasosoani sa talia ai I le tausanga taluai. O se tau a whaina o I le se furma le tasi miliona tā la e le tongi ai o fua onga ma mea onga whanau ina ua toea ai ala toa onga. O le nei tausanga e pei ona liputia mai e to tele mātua ua sa ili atu I lungo le Facebook mo whaasa launga mawaini o futo ninga second hand e ai ala tau whanau I kolisi ma onga ua ulu whale atu iai I le amatanga o le nei tausanga. Whailo mai il te maita isusue o le University o Otago o Johanna Reedy o le tele lava o ainga e pei o le tau o toninga ma le tau o mea onga maisi vahaya ngā tupe mo bia mo le ai o whanau I ala taua onga o le whaafi tauli au tūlea o lo whengai pēr malatou I le nei taimi o le tausanga. O le suenga le nei tamaita aisa a fiaini a onga po ni kolisi te tele se tolu e feifilo iai tama mateine I te tonu o le laumua I Wellingtone. Ua whaino mai e leo e to tolu te ngata na whano le soi fua ona ni whaalawe lawe tau ta male na te tupu I le whae unga o le vai aso. O le whaalawe lawe mo mua na tupu I le awala o le Puketutu Road e le mamao mai mata e lua ni ta male na feto ayai pe tusa o le kuata e te aile se furu dua I leo o uli o le sa nafi. To tasi I te ngata na maliwai mai ua whaia nei su e ngā le vaenga o whaalawe lawe mātu ia le ofisa o le leo e tu sai o le whaalawe lawe. O leisi whaalawe lawe na awhia I fo inisi ta awale se lua I le wawao le sa I mātu o le waitu loto o le lake o Whakatipu I le motu I saute. E to tasi na whano ai le soifua ma leisi to tasi na manua ti ngā inai mai o lo o tāwhi ai mo tonga whitinga I le whale mai. To tasi leisi tangata na maliu I leisi whaalawe sa liputia mai mātua le ai o Gisborne I le pō o le astonai le ewa apea na lawe ai si tawale I le awala ingoa o le Anauru Road. I ta alonga o le ua mai ane ta musanga o te nisi whaalawao malo le Australian Open o le neitu sanga. Mai o le li mai se pānia ingo I a Carlos Alcaraz le ua si umpini ai I le vaenga o li I teito tasi ina ua manu malo I le lasu ngā fusi ma le numero tasi le laulangi le li o Novak Djokovic o Serbia I le asusana nafi I Melipone. O Djokovic, tōtas fulwalu nei tau sanga o le soifua pe o na silufia o se tasi o tangata I longa I le nei wha anga tama
mai o lona se furutasi ai leo teimi ua o ai o ia i le final i mele pone ai ua faa se furu i e teimi ua manu malo ai le siampini. Pei ta ai e pei ona silsila wa mai mo i ai i le TV sa whaia ina o ia e lua i le ono i le lua ma le fitu i le lima i le lasu ngā siampini ma le li le nei o Carlos Alcaraz mai se pānia lea ua tūlai mai ai o ia o le siampini au pito i talavou lea o le nei ta amitusanga o le tenisi. O le mai ai o lea ta longa mata ina i le Sanavi whaali ai le Leo Djokovic atonu o lana toe ta alonga tele lea whaale vāo malo i le nei fo i whaanga tama o le tenisi. Ai i le vāenga o ta maitai o Elena Rybakina, luas furona tausanga le matua mai le tunu o Kazakhstan, le ua manu malo le siampini o le Australian Open o le neitusanga i Melipone. Whai i nai i le la su ngā fusi i leo sā le numere tasi e le laulangi le tamaitai o Arena Sabalenka. I se tasi o ta longa bata ina e pei o na moli mawina i le au mai moa na iai le malai ma le 4 miliona o isi sa mai moa ai le TV. O na lua ai leo ni tau wanga te tele ua malo ai le tamaitai le nei o Elena Rybakina le ana malo i le ipu o te nisi whaale wā malo te maitai i Wimbledon i le tausanga i lua awhe luas fulma le lua. I la kapi whaale wā malo o le ua manu malo le au la kapi fitu o te maitai o New Zealand i le tauwanga o la kapi te to fitu o le laulangi le ana whaia i Singapore i le whae unga o le vai aso mai ua tūlanga mua ai nei i la tau i le whaasolonga o awal te awusanga o le neitusanga e pei ona whaanga solo ai. O le aua tamaitai mai Australia le sa sua fusi ma New Zealand mai o ai o le ta alonga ana po tolus furono New Zealand ai fitu Australia. O le ta alonga le semi-finals na malo ai le aua New Zealand ia Amerika i ai e fasa fuma le fa i le fitu. Ai i le vaenga o le i na tūlanga tolu ai le fitu o le olopeleki i le vae leo le taiminsanga e pei o na wha ai uina ai i Singapore na su e fusi ai New Zealand na su e ai New Zealand ma Afrika i saute i le tūlanga tolu ma malo ai New Zealand ai e se fulu wha i le se fulu lua. Ai pei o na mai mo ai i le TV na malo le aua fiti i a New Zealand i le la ta'alonga o le semi-finals i ai e luas fultasi i le se fulu wha. Ona su e fusi ai leo fiti ma falani ma manu malo ai leo fiti i ai e luas futasi i le se fulu ma le lua. Tu rai mai nei lai i le whaasalonga o au ua numele tasi le au fiti limas fulu lua o la tu ai o lo o iai tu langa lua atu iai New Zealand whaas fulu ma le valu. O leisi vai o le neita amunsanga o le kapi whaale vāo ma lo ta alonga teito fitu o le awhia lele ai o Perth i Australia i le whae unga o le vai aso nei. I tālonga awheleti o leo o whaatua e le talavau mai New Zealand o Sam Roofs, furu ono te usanga le matua, i a se matati a fau o le lalolangi i le tu unga o le maila, mo i la tau i lalo ifo le furu vanu te usanga le mātutua, i na ua mua ai i se tu unga tele wha le vāo malo, sa whaia lea i Boston i Amerika i le whae unga o le vai aso. O le teimi o Sam Roofs sa wha mawina, i le tuunga le nei sa whaia le toro se whale, po o le indoors, i le tawanga e ta ua o le John Thomas Terrier Classic i le Boston University, e tolu minute, fast furu te si valu se kone. O le tau le lea nei o Sam Ruth, e pei ona ta ua foi i nisi o tātou li poti ua mawai, o le talavau mua lea o New Zealand, ua sawa atu lona taimi e moe ai le tuunga ma maole nei o le maila, lea ua ia whaalea o ngā ina ai ma le matatia mo le neitu unga sa umia i le fast fulfadu sanga e le liita mo e tauta ua o New Zealand o John Walker. O lea matatia John Walker sa whaatuina i ta'alonga whaale vāo mā lo na whaia i Oslo i le tausanga tasi iwa vanulua i lona taimi e tolu minute 5 sekone i se tuunga sa whaia i whafo po le outdoors meet. E tolu la isi tu unga whaale vāo mā lo o le atau vāi i a le li nei o Sam Ruth i le masina le nei a o le ito e fwoi mai mo sa iringa siampini o ta'alonga awheleti New Zealand ia e whaia i le amtanga o le masina fau o mati.
Ia o le whaaiunga na nā nei vaenga o telefau. Wa luas fulfiti minuto te nei leiva ya to mo fa lo mo to fa fo ita to telefona ile tu las fulmo le lu ile o ne matala mai Sāmoa. Ya ai malo lava te lava le mafta mai ta tu tu. Ava pele tene ni usila lewa vai atu ile pasene no pifa ile se mela malanga Sāmoa. Tu pel pasene mas vai ngala i Sāmoa. Mana ya ufta ile fa mal termine le wa ya o. Ah te lo. Ya o la sta la ile so for really. Ele whainga malo la maua ia pasene. E te leo tangata na whatatali les for ile na fio les for ile e tala lato pasene ia mal malo. Oh. E te o no fo mo mawawapea. Ne ai. O la poto voi fofuanga al malo. Wa na tala nisi les for ile. E ngoto umaltanga ali kempol ba. Mali UP14. Aisa wa. Lenga o le wa mata von vai malo tawana ava pe mal pasene. Se mela lu tanga ali kempo. Ai. Alu sa o fa ye me a ngata mo ti mo fua. Aisa o le tele ana tanga ta. No fa tali tani elas for. Ya na. Ya manu e su pala o le. Ya pie park. Ya nei la le fa toanga i to tele. Ya. Ya e mai fa menu yanga la so ni molato. Nana ya. Lo wingala. Lo wingala le vaenga le masani na la fo itupe. Ya o tau na fa misi va so le va so le. Ya mon ya. Se ito vidi me va so tu tu. Tau si o te vidi. O le na fa ali ni telefone le vion ala wa no le. So ngale stasio te mai tai. Melong University o tako. Fa tau I meio o fua o ngau tamitia. Ia. Pe ne Wellington le sa fa tau tai. Ka te ma fa fo ya o le fa tau o mele o le fa tau o fua o ngau fa nau. Kolis. I kolis. Ia. Ile lima tau sanga taluai, ma le fa tau sanga taluai, ia ma le tau sanga. Ia. E le se me fa ngofi, e le tau ngofi, le tau o fua o. E sa o le le ia. O le matua tau ngota o fua o. Ia. Tu atu la lai ma le pela ue fo ia. Na. Ia. Tau tia. O le ala fa feeling ia po to ya ngani me o fua o ngape mai tauri pe o foi no mera na va to le fionga la wa ia te le o matua nai e le nga fatiel tau o fua o ia o le si tu o le te le o matua le sululungo mo me o second hand shops o ye lung fa tau inga I lungo ia o le Facebook e tau su e me o fua o ngal fa na ia ai fuala ye le tau so fuanga ma tau fuanga ma tau ta sa ole le ma tu ai ma tau tia le tau le ia te lo so sia o nga te tau na mau ai le o nga ia o fuanga tu ai o lai ai e ma fai no fa fo ia tu ai fa fo ia tu ai sa ia le tala leva no ta tu le na ICC o mana tu o fuanga o nga mo se ia no vili mai la ia fa I do atu le tu na fo so ni mo sina fo ia wa le se fo so ni ta o mi se o ngi tongi pili ya alua yo sekire le automatic payment foi le pole payment foi le tais futa la tais fulima ta la il vai ya te le popoli ni mea onga ili tausanga ato wa ka va uma la tais fulima na vai ya te ala tfinga renga te le poli se vanga nai la o fua onga ya nai face tonga ya malo e le tele lo po masani tata no e statu valautas ia statu valautas so fu ta lo fa oi ma so fu nia lo jamo ma lo nia ma lo so fu ia o le to ia ski mo ga ngai ambako ia ma na malanga ton fe ta lo fen malanga no so le po le solua o mo ngai le kandu hoide le fia e ka mo mai foi la se ona ma foi o kimo esa ai timu ole tu ana kana ka mai va me e ka mo ro va nga kana me foi de o ida o lo ide le va de o ide ka mi mai ko mo ide se so ko kana mo ko o ide ka mo mai ala e anu lo nga I fiu
ia lu nga me foi de sa va de te ko ngo wa lo wa de foi ya so va na ko pa mo ka ki munga e o alba so ko nge mo ka ki munga de hoi ki mungi o la o ba voi de sa fi mbol ma ko ba ia o le mo nga mo ki munga ma o me na ni e pe o me nga le ko so lo me de bela o ki munga i munga ya de ni ala ma ya le ku de se no fa de ko pero era ngolo ko wa o le se ke mi o ke video ko era fishing o fish era la ko mo nga ida wish mo ko ya ma o ga no wa o video ma ko va na fa po o video ma ko va na fa po ko ya la kan pa no ka no ma ko pe no o ko ma ya na ka mo ko ya ke Talu si ele wa fai na ia u ia ufuanga i le lulu wa tau ma te munga le dai maranga to ia. E ke roi, ke menga wa ke no no wa kai de mu na so coffee. Ke roi. O mo ko lo vai a ko menga pa ka kabri mo vai me vai ku fu ya. Ia o ngira e wa ka samaniga. E wa ke ko fa no me ko ma de boy no mai ga. E pa ko ma pa ka fa mai o di chiku. E nga la nge e de nga nga ka sa vari ho de ai ke ke no le kolo ho de no ki so pongo mo. E wa de ho de nga se wa ku bu si va nga va e be yo na nga la ye ine o nga le nga i do mo lo pai. Wa la ye ya melanga mo singa le singa masede le va penso video ola nga wole vo pa singa le vo so pe ko video ko va mo va ko ko ye ke o na ko kai le ta ya ta tu hang va fa ya na o ka ko no ko fu me yo fu ko ya pero Sare le ia e me e ser con kai de be so ia hu ya o nga se fa pa ia ma ko de la ko la fa sa o ma lo ko ma ko de ka si ka ko e ke no aka so le me fa ko de chamber tam ki nge ho de la ko le ka la ka ai ta usui me de chamber ni ka mi ku ai ho de po de eso e no por sa ko le se me ya ini sekarang baik, yang ada kai kau ini, aku tak kau ini jump, ya le ngala te tahu meli jump balik kan miki, wow, kau miki aku nak kau pun ngorek kan, ya tahu ini sekali yang mana kau main di jump dengan fak kau mana mana, ya orang kami yang ada apa ya so, ya mungkin, ya apa ya merpuspa, ini fakir, kerja woi kalau ngau yang fakir ini mau kami kira dah, hoi dah kira kau mau lah ini, ai woi ni ada melor fakir walau faham, orang muka kau tapi kekifa aku pe orang yang main dah usul kau ada sini ya, orang yang usul kau ni o le me no usul kau ni, ia pasal lu kurisi. Ia ha penga pero me ngo far ngo ko o te kare iko ko le mero pa pela we ko ida o ka tinga me o le ka nga kai ia ke o te mani foi o ko cinco i ala se lo do sirvi e da o ngale sa le news nei le news le fa pena le te fayengi o fua o ngole ia 13 fa i waso ale la to amata tau sanga nei mai fenga tana i loa po ndomitia o ngai tamiti po tamita faula wo tu tono le onga ia tau ia pe pauala na e pie tau sa o fo i sisi tu ia mo se va nga wa ta tu malulu e te mo tau malulu e mana o mia fa ta mai ti o fu ma fan e la fa ya o fu a onga fa ya o fu ma ko de ku vo mo kasi ma ko de e fe ti na o ma ko te ko wa a ro le nei o inglés ke o de ko e no fa wa mo no ai ti mo me ko pa pega e mo mo kingo e te ko nga ko mo nga ko mo ko ka ko mo fa de ai pe o le wing ho ka mo ka o nga di se ra o ri e pa ia me o le kwa ka o fa nga ko ki o ko de fa ka ia ai pe na o fa ngo ko me nga ko ko sa ole kasi le me pa ko era ko tamiki le nga sta ko sui me do ai le fa ko do ko nga e o ke no sa ra fa ka me na me be e ko nga le me e ka ro mo fu pa wa ko a le ki au ka ba a me na ye so te nai
O me le honga ngā ofu hoi. O ki o roa. Kei ka he tango hoi na. Te mea la ngumi e mo moko. Ko i rei rano a. E a ngoi no. A rena. Ai nga nā ka pi hoi le i o fua kaun para. O me no ka mga ngā i lalo te mea. E a ka pēnga para. A mga kei kau kei na. Ada ko hate wala ino. Ano ko winga mo sa tao fa ino be ole preparado. Tao ko nga no ya lo nga. Ko fa fa te yo no ko maki sa ka fa te ko kai. Tu al feito ina le mo feito mo. Ala ko da sanzi porque no pongo de paz. Malo kia. Tele dia singa wat. Nei dia singa na watu. Pena ini a singa na watu. Pena ai no no le kupe. Se le sapa mo mo to Sāmoa i mo ya. No ko yo ko no ko yo te un mo ya ne me pe. Malo tai. Yo me si ngai mo ru kana ngal ma se ne yo ro so ko ro. Ya te me na ko na u ba be ko. Le yo le mo ngui ke o ro ko de ko ka ko ba. E va tai tele mo ya ro ya Sāmoa nei taimi. Ia mo nge we ro ka mo ro na nge. Ia ba. Allo. Ia la tasta to pese vai foi. Ia te mile o to lus fulu minute ona tale fulu. Via onga alfa na unga luenga la tunu ia me tapo inga nei matua ia inga. Ia talvatu fatu e amne fa moana sunga tone tamo oe mania lava ni tai au. Ia ole sunga ia fa ia mose ia mania lava ni tai fa tele ma fa mai fatu asenati tu ua. Ia ole fatu ia Victoria Swaka futialo. Ia sunga wena afuvai malo lava isa risati alisa. Te lava le mafta mai ia le sa te nafi patu mahalo step ia manu nga lenga le yaso to 2 minuto na tale o le tula e se fulu
te whamalo le singa an se ko whale moe ina o te se full 50 minutes na tale o se fullu. Ja, talo fatu singa malo per Sāmoa. Ja, le sano mai le singa malo per Sāmoa ko lisi le I Onslow. I Johnsonville. E le into ninga. Ia, mana ia. Ia, mana ia. Ia, peo isi ia onga tūranga lua le into ninga. Ia, sa te la wao. Iu. Mana ia la fufuanga. E pauana ono le suenga na whaia. Ia. E na mau e lisi ko lisi nai kala estete sa le inu fua onga o le au whai waso. Nā le lato e fo i toi whai ona ua whainga tāi le a onga na o le tamai tā whau e ista mai tia le FEB o i tono lo toa le au. Oh ia. Sa ola. E whama maunga ia mai le Radio New Zealand e le fast 4 minute e talu ai. O lo whai lo ai pia ma le se furu lima awhi tamai te le I pasi lato su enga le NCEA. Tau sanga le te nei. Ia a fua le ai pia ma le lima awhi tamai te o le ia 13. Ia. E le pasi lato NCEA level tolu. E pea ma le sfuru wafeta mai te o le 12. E le pasi le NCEA. Ea, o le popolenga le ali mai. Ine I me ane ua muta I le taumwhai o tamaitia I le pasi le toi o I lo le ao. Ia. A lai te le isi awa le mawhai na toi tau mawhai le ao. A wale nganga wa onga. I le o tau mawhai a wana I pasi le tamaititi. Tau mawhai I a pasi. Ai e le tala whea ngai le pale au o tamaititi le ilunga e le iso na tau mawhai na usia I maka e pio na I tamaitia wa ausia maka e tau na ua ilunga isi waseka. Le la sa uni foi le universite ya e nei kuata al nei masina ya pole masina fo. Ya o te lo tamaitina le na manuia le tamu whai le 12 ma le 13. E wai o le tala le au mai. E manai le stala pia tamaiti le whai ungo le tau sanga I maka le NCEA level 2. Le 12. E ona tau filo le avanoa. Au lia loa le tau sanga fau la matanga le tau sanga fau. Pela le masino ianual. Ia la ua maua atu le universite maka o le year 13. Ia na confirm pe wha mauti no. Lo le avanoa le tamaititi. Ia tau mawhai malosi o tau I 12 taimi nei. O tau maka na tau fito avanoa mo le tau sanga fau. Ia mo o tau I 13. Ia tau mawhai malosi. Ia manuia o tau mawhai ia onga le tapua I matu la tuno. O le isi tala o le tā ua fo le sanga le mūtono a inga. E ise tala na lafo me stasio pa anga le tātou litio se whaula vena tupu. Ia e mana ia e whautu atu e le tunu. Mo me fo ia waia e le tise fe lava sa I tonu o fale a. Toso mai le extension cord mai le zi tu. Toso atu waia I. Ia na spaka stasio ten talvo ma a fielo na ola. Ia pio me fa pe na e. E se tā ua le mental health and safety. Ia tau suma I fo inezi u fonga lau mua. Ia tau mwhaiara tato ofisa ia une ia isesi pe ini vaenga ia whainti. Ua whaina isesi. Pe fo tonu a inga. Ia mga ruanga na tau te iai. Ia oile ia tau te whai ele pule e ime ele saonga le mu pe o whamai. Pe ai lunga o le whale a. Tula me wale whamai pe ai lunga o le whale. Ele isi a pe whai. Ile ai amani me bui bui o. Ia ina wa ia tau te le tali ai nai. Mana ia. Ia, pe tā ua lava ngā lua teito o lua, pe a whaini ngā luenga. E ile le tamaloa lea sa, oi, tasi ele isi e atu lai le talana. Mantua le masina le te ene, e po le a whaingo le tausanga te ene. Le na liki e tua, ia whaila tangata ni usila, tūlanga tausoi fumalo noina. Ia. E ila le company na, e ta o le manage my health. O la tau na le company tumauti. Lau te tau fia la whamatalanga tangata ni usila. Me tau soi fua maloi. O le la ua maua e le waanga i e sa ili lia me o whainga cyber attack I lunga online. O la tau maua le tangata na liki e whamitalanga masawa I tonu le au ngāwe. Ai le o whailoa la po ai. Na iso iso enga lai whai ale wala tau maua le tangata. Le lopo tangata e whainga ruenga I le waanga le IT ale manage my health. Lopo tangata ina. Ai manatua la e o le waanga ia e o le kurupu lea e ta o le kasu KA sediu o la tauna na la tau mana nao e vatu se ono sfuru afeta la Amerika o to am whaina to e whaafo I mai whamitala o le ngana mea wo i ni mena po la e whai o le ngana na whai ai tua tal no ngai le a mai I luma te lo lo pean fo lo pen fo ia se tau se ono sfuru afe Amerika no pe la tai se la ulu sfuru afe por Silia ce la var sfuru afe New Zealand. Ne wa me fa pese asa ta u me fa to ato sa u si tau sanga u fa pe ia le na ver tu pel va ngale.
Tautia so le fai ngata ngata. Ai. Yo lo langi le i tasi e te ia sole. Mena fai aua so na fasa la wo fuoni tala patino winga e o no social media. Ia. Ai me se a me yo, mai si vanga fa pe meu. O ta osa o ia lengo ia lo was fana ulungo mo meu. O tu singa e Facebook. Wa ia e fesidi na Na ta mai pole alo was fana u. Ia. O tu lang fa pena. A won ta osa. Wa ta va tu isi ma tu ta osa o asole. Ia. E ti o ata fiu so la sunga no Facebook e valu e tasi ma ya vala. Ia. Na o was fana u le ia. O le lua afe ia. O le was fana u le fana u afe o le. Me trovo no Facebook, olhe moto atasi lo to sanga le pelo Facebook. Awali ta usa o tatu fa mo ngai lungo me o pe te failang. Wa mo uma ya. E ile te min tata no el Palestina Sāmoa le o Filipaina. Oi fo tangata na. O tu tete, tu tete. So le mata o tia le Sāmoa tangata na. Te mo tu la email tangata le. O ben Palestina. Ya na matua I tele pauta na fano la to ola. E me se pauta I fa tau le isa maula ina le isa. O le tamu fai lo tangata le lo na nau ia tafi e se ale isa mai tonu no natunu e pangale. Ia wa sopoloa ila na pulea. Terminaila, ia lewa wala aule mta upu lumo al famsinonga lalangi. E lo tele o taita isa wa e alu lo lumo International Criminal Court. Ia elisa e fiua to alo la wo lumo famsinonga lalang. Ia lela e tal sangana lo ia fa mai o malo sile ia fa mai le ai. Na e malo sile ia o le fa mo e wala aula na mta upu le selu ful tolu o February. Ia o le tofu al pui le na o le matua I nofo ia so a to le pui ala fa ila tangata le tau mate na fasi o tia le tangata le ilo na taimi pe tu sai ma fa mo e ono afi ai te ilo o le tala leo e pe ama le tolus furu o le tala le vangale le human rights le tu amo le ia tau tangata pe ama le tolus furu afi tangata na fano ola I fasi o tinga le tangata le tele o tangata na mali liu. Ia le la mai ne ia o le la o le to Palestine. Ia le la tu mo fam sinonga. Pero meio mai o le vai nei la lang ia meio mo le pule o le pule. Ia. E le fa pose pule me va te fa na uma ia o. Wa. Se va nga ai nga tu pula mo fa tu langa le fa tai tu no e talia mo pule fa tu pu o maso o le matua. Ai o so stangata tu me no pule e tu langa ia o me tofinga mo e ile aso alu ese alu ese la e toi muli uma tu ana nga yo inga na fai toi fai fam sino nga sa ole ya man mena man ia tu la ilo tangata me leo se pule ala vole tu langa ta so se fala to e mo tino ile o sana me to tino ile aso alu ese ya so yo tu stangata ele ala le ese ele so tu la fono mani fai nga fa ala tu foi fai fa ala tu wa le ya ma se ta ia to la ta na fa ma vai foi le semen tu po le tele o ta o malo e mi se malo tele ia e fa ma vai ava tu sa o moria moria sa le fai nga pio fai fa ala tu ia e bula vole lo tom fai to pule no o si o to no sa o te mana o ta o mena te fai mai te mo si alo ya pule no po I te va fai te va fai te let's wow ma se le ni le stala tangata I Sāmoa ala ta o ngele sa o imuni ifefo imuni no na sentene e volinga mai ni no folan ta fi Hello po ya la tavia. Saya ne o ile o ngol tala le la fam tala. Ya. O le ngali I matutua. E fia o koleni mo e sa vali. Tasa so fo maloloi. E o far koleni o to ina la wo vas fulu lom tua fo ile la I vas fulu. Si lo ile tangata le tamalo le fail interview. O le ala ma fu anga e te lu fia e koleni ma. Le wo matutua e te lu koleni o far koleni. E fa meltana te malo. Te mana o tausi lo so fo malo lo ina isa ngale mulo fatu wa. Ia. To ria le le ia fatu wa. Sa ngale mulo fatu ma ia tausi so fo malo lo ina mo e pel malo si. Ia. Ayo umma malum tu. O umma malum tu. A tali malum tu.
o ala no o koleni mo alu fale koleni koleni ina ia o tu mau pelo au le i to e sa ni ngola tamale jela wala lom tua alu lan tamale mo lan fadu ala no alu fale koleni mtau selo so fo malo le ya tu mau pelo la le malo au le i le aso e fai to sa ni ngola uso la tamale sto ina Olha, ia ele acha onga. Toanga koleni ina ia luo fatas. Luo fatas ia malom tua por to ina. Wa na wa loa. Ia mafuanga na fa ali melom tua. Na mo ini atua alu sian falu. Alo te vai tu nei le pe le tala le. Ina tele o ainga fe vai i me yo Willy Melo le se Willy. O le la tom foi fa malusia le oranga ni usila tom foi ni Willy. E lo pole me mo le tu si le Willy al toi. Sa ne tu foi sa fa. Lo poi ni ia inga le Willy al toi na. E fai lo so a fai so to lua. Ia e tele mo ina ia vanga ta foi no ngon mea. E ta whamanianga ia mo meo ta aseta. Ai whale utu pe alu o mele tau si ia tangata matu. Ia, alu umai o whale tangata matu anu ta witi. Ia wai le aste anu whanga lom tua pe wa pe o le wili na. O ia inga na le wili. Tau whi pa pera sa wili fua. Ia tata tau bese. O leo to lima minuta na tane alu sifulu. Le sifonga la Wellingtone. Malo sifu manuia le vau. Torei. Be
fianga ia mala utel fo le fakasa mai nai fato ia la manu ina wata tonu la mali turas folo malo ia si tala lea u te loa e a ngā fo i mui lantou e te loa fo la wala tau loa ia la tau whangawhao o pusi ma tai whau o le mori mau e lantou e tangatai e ana ia tai whau mai lantou i kole nia tai whau ma pusi ia mai lantou i whenga luenga i le whalele no fo i meola ne o le tele i o le ngā o le musika i meola ia patete ingo le tangata o te lelo ia oe le ata te mai tau ina pe o le tai au po e te whalongo i love songs ia o pese le vave tele o le auli ia e fuafo le mpa moe le ntato ia la fia le tenu ue fi whalongo i pese whalanga no ia o le sesenga o musika ma le taimi e ta ai ma to inga musika e mau e fo ila ngona o tangata to e mai umai mea na tupu le tele o te usanga mawai memories le ala mai tau ina tangata nei e fa pena foi meola e fa file mu oi meola e nofo ma fau i pese o inga fa pe ole o fa te inga o e ma sau fau le tai fau e ma sani ya tai fau le ai se pese te tata ina le fale a ola na le ai pe te malanga pe te alu o fete i ata se le pese e tau tai fau ma fau ye me se pese foi le ma sani fa longo e una no foi la long file mum to ma fau e foi la tau langona ma la tau te mai tau foi me fa pena e vai si tai fau e singa Sāmoa e falta talo to ai men ngai to tele tato le va ai nan fa sala uri si ainga Sāmoa la to fa nga tai fau fiu a ver me ai se longa fai mo morta talo to ai lon mai on ma to fo ile ma sani ale fai alta talo ile ai foi mai tau tia ia nga foi mo na to il te mi te o la vale to fam to meola ia ta ai au pusia no vai ai lisi vai te mi lo fale e fi ni pese pe di ai ele se me fi ai no le ai Usa matua oi ia pe o sunga lai tu al vaola ale ta o mele nei talo talonga o le la alul faia onga le blues o le reds sunga tangata o Vern Cotta ia len fa pe talo sanga ia no faia onga le blacks ai pete ia ne ia o le ai o le ua mai tu petele mai o ile reds ia o le fai le blues na tongi faia man tu o le o leskis o ia na le sa faia o le reds ia le la alu faia onga le wallabies ne amata ne ia yulai ia le la me ia tu Vern Cotta o ia faia onga ile aua le reds ia le si tala o le ua fanga solo ia ta longa pre-season ta longa fa vevela o super kapi o le vai so fo amata le super kapi fai unga le vai sfo ia le la tato o for time vesi o talonga ia o le tulanga nei ai o le Western Force lu futasi ta alo le Queensland Reds sfruiva talonga le Blues na fai au kilani Blues e tolu ia o le Hurricanes e fast full maleono le Hurricanes le Blues e tolu Crusaders e tolu ia manu malo le Highlanders e fulu o le Western Force to ta alo verso ne ta alo le verso le malo le Reds ale fo to malo le Brumbies fast full malelua ele full malelua ia o le Fijian Drua male Chiefs ele fo ta alo fa un gol vayaso si ta wa to pe fiel score ta longa na ia o le Chiefs e fast full fitu Fijian Drua e tolus fu matasi be al verso nei de la felta longa fa vela al mona pacifica ona lenta alo ala to ale ana malo ale Hurricanes il verso tene il plus io kilan ele manino le fa ja ala le manino le o ye sa la fa malo dua tu ele la to malai fa po o malai au kilan il fa ai ia sa mo fanua le blues e mo for laul Hurricanes le mo ta longa le o le blues e todos futuro le Hurricanes e fast mo fast mo na fa dia mai tele ta mal Hurricanes le ta alo na to tuangia
Ia le la sa malanga ana I tama ia na avanoa. Ia fast food ono top. So le famtala tu le tala dia tani na sungan. Le me ona tu stanga tu sulu mal valore. Sa ora po. Mo le precision me lo se me mo nga be fa. Te se mo malu. O tai pela ka pista ma Sāmoa foi le ta alo le ufarani. Ini atonio. Ya. Le wa foi le fa ma vai mai mata longa ia na pupuinga la foi lon sei fu malo lo ina te nei. O fa fo se ina solo na fatu. Ia. A ver fa ma itol ni mata usanga lon sei fu. Ia. A te lo ni fa ka tawa le sa ta alo le au falani. Le fonta fia fo lua fes frui va wingi fatu. Ia, wingi ko seta. Le yo ta. Ala wo sa ngel Fiji and Drew mo ta usanga le. Oui. Ya lau te mola mano ta alo Fiji and Drew lo winga la ma faina ta alo mo fiti ta usanga nei. Ta usanga fo li polo la. Fu al malo sila I. Mana ia. Ya na usam pini la o taini ani usila te to fitu na fai I Singapore, tolu ono fitu Australia. Ya na ua malo ia fiti ya. Ya farani. Ya lufu tasis fulua. Ya. Ya lufu tasis fulua malo I fiti ya farani. Ya tato au ya ele o ya ilman Sāmoa I tamisanga ya. Awa ini wa mata tamisanga le Singapore fa ingol vaias. Sole. Tu se tau. Tu sa uma au. Awe se fulua tau val tami. Val. Fulua. Ai te lon melotu. O le te mol me volele a sala na tu ai ali al polo a. Ya. So le sala e kwa esse le to nga me wo sa sa le te to fitu te mi nei. Ko so. Ma lo si o tangata sa. Le fit. To la val malos. Ya. Me la o la tonga luenga la tu si la tu ai. Me le limon me le senio con karate. Ya fa pe ya te awaya, fa pe mana o tato tinu e to yo o ngol tato au. Sai ni kon karate tamata alo. Ya ma se tu petele fo le tongi nei tama. Ya ona tino wale to metiti ora na ngalwenga la. Ya ole ai fual man Sāmoa I tau sanga la ni champini malu lunga. Ya. E pe yo le loto o tamati ma le lei o tamati. Al temi o tele fo tamati le lei. A wa maua lunga te le la sanga wo o te to fitu la la. Tu ha mo lunga te mi. Le lei ya o so ya. A tamata bata nei talo fa pe. O a fe ela to le o Sāmoa I lunga I la sanga le. Ya o fit la. Na o la ia tamati. Ya e mo mia le lava o manava ya sa oi. A fenga luenga le tamati le lei kon kalate ya mo tu pe o la to ainga e o fenga luenga o ta longa luenga. Ya. Tau jele ai. Na tonua. Ya. Pe na itala na o ta longa. Yoi. Na lula vai tatu tunu uma. Tama lei ne ya so teine tama teine lei ya onga. Ya. O lo tapo ia pe ya uto wa onga. Ja, la fa solo tanto programma nei minuti na fa fuori tan lo lungo verso per fa fuori verso te nei. Ja tanto mafuta pe se pa ile tu la toru le fefia na nei. Ja, ma lo lava le mafta mai. Ja, fatal va tu le sunga ni ia poasa. Ja, ma ni lava le taia fa te le lava. Ja, le mafta mai le vao. Ja, o le sunga ia Peppa Fitness. Ja, sunga America telonga taua tomata. Ma ni lava le taia fa te lava le mafta mai, a mi fa mona. Te lava ya tato wo fa fianga sine peselea ya fa solo ile tato proclame o le nita yao
I love you, my sweetie. Oh, I love you, Tennessee. Tiaka ai no for me, ma. Stay about in my ita. Mo pay us fa anima. Lele litia oe maita. La opele se isawi. Ola mona le mafatia Miti mali wai fasa seina o tropelo fatu iwe tele maumanato I saw only pe ana fa pe Sala itu e fa o Sāmoa e fa atosina yo anganga ya te o e sumale te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sumale mana mea pe a fai ua elekea Tuai pea sia mea e ta fea La upua tau no fone nei tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata pati ma e tuli usisu Ta la la la, ta la 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 Afio oe ae alu ita
Whatalo whātul nei tai au malo lava le soifua. Ia te uta umalava lo mwhaiona ma futa mai pēa le tautua. A le si ufonga lau mua ta lofa lava. O le taimi masani neo po kalame o tala la walunga al vaiaso. Tal no atu ma le fionga le li pole af msanga te alu moresi. Io ani si o vaenga ta au o ngā luenga le si ufonga lau mua. Wa wanoa ne mwhaiona wha alau tele atili ai. Ia mwha alau tele fo inisi o tala fou sa la walunga neiva yaso sa mwhaiona o tau whaafonga mai iai. Ia malo soi fo lau fionga masanga talo falava. Talo fo I sawalina ia fa talo fo malo tata o whaafonga ni tai au. Malo la vale soi fo momalangi ma. Malo lava, ia. Ta mo fo inisio whaasisilanga I olo o iai tata ofisa masanga. Mana ia mai fo fisau tala inai wa etu I fo isisi fontanga na wha mui mo ma afa nai a. Ia. El fontanga na peona whaafonga mai iai. Ia olo o talo mo Sāmoa atoa. Ia wal sauni ato mo le momolina o le tatou mau fo ilia po le petition I le palimene. Ia mau le fontanga o le wala awa I le pa I o lau whainga luenga I Wellington e atoa. Porirua ma le Heart Valley. Ina ia su atu e soa lau pule whaatasi le wha moe ia o tauni e tau au le petition le I le malo. O le fono la le wha pe awa I le fionga anai afa anai. Ia wha manino atili vaenga o le fofuanga. Wha whaingo fie pe mita ta whawhao mai New Zealand mo tomoto le Pacific. Wha pewena o Sāmoa le ua o fie o mal Pacific ka misa. Ia tonu ai uwa ai lau tele afa nai. Ia wa o le mita upua ia Sāmoa ia na o Sāmoa. Tau no la tau fina ua pe an tatano so. O tatou I ele tatou agreement po le whiangainga fo le whapito le Treaty of Friendship. Yeah. E te tonu a una ia na vaenga na a tonu e vavai New Zealand va pe sa ola tona ia pe le o te tala I tua a va pela le wa fiel Pacifica ma tau ri e tonu isi no all Pacifica o realm countries New Zealand ele vei toke lau ni we ia Mararotonga Lono winga la e a fiel la ia va ila tona le fono le wala o mona faingo fiel feo e la to pe mita ma wala ta o tangata New Zealand ia vanga nai tātou ma fiti o lenta ue le fionga nai mato interview na fai o la o mona pi tau au mai ia fiti a tonga ele o monino ia o tau fai se fina unga tonga ia mal malo New Zealand ia ese fo le la to o le fala velave o tele lopo le toa o le fa punga le o moto el Pacifica pela ve mal au Melanesia mal au Micronesia e lo ngala o to Papua New Guinea mai sinu o fala vela vena ringa a vavailo ia Winston Pisa pe la tele fa le tonu le la vai le wala tau fa le fi fo ia Winston le fe nginga le a tato le le free trade agreement le sai ni ba intia la ni maule la to tele tanga te mai intia ni ia na avele o ngal benga tanga tato ia free fo la le vai ngale ia tonu te o mai fo na tanga te mana no fo ni ma ai mai nei si le o tana no le ma fa na im fa manino tonu ale le au tonu le matau o le mesile pe na fo le mato tana no ma na ma ile fono na ia o la wa mo na talia Winston Peters po baba samana ia o ia la talia lo ia le tal sanga le pa tu ina tu ile aso sutasi o February na fa mo fa tonu wa to sole version tu absolut fono la le fa mai lumbai ia o la stofila o vai asolea le asoli mo February le tu la fulman lo le auli ia o atu ile afol lo le auli e whaiala I le e whakasai lo wahat, I o le tuatu silena, tolu fitu, Mitchell Street, e buni lo wahat, ia na e talia so sui mai e kalisia Sāmoa o mai Porirua, Heart Valley, ma le taulanga Wellington, a o le telefoni nai tu mai nai whaafso tai pe amo miani si whaamtalanga tili, o le o wha 5 fitu o tolu I wawha, o le o wha 5 fitu o tolu I wawha. Mana a ta iel mata upulava lea Sevelina le foina fasa ulo iel fasa longa le vatulungo tatu le tio fa moi lea. Ia malai tau fai fo I fata watu ni mitiafu lusu li meta la mitiafu. E tu se le Pacific
justice. Ia ona fa mo ina ia to tele la to la ele mi tia fule ia va ai mai ole. Ole a onga atole what we ole va sa pacifica le what le now. Tia tia what male au toke lau male au niwe male au la tonga so ni la to o so pacifica ia. Ina ia fa ngo fi fo ina o mai tato I au te ro nei. Mana ia. Ia ele si va inga na ole mo le stala vo io. O falaptonga o trust. Na ole vai so le matata no atu ai le si swing fo le malo le o umana mai fa sala long a o atu le so lima o le masino apelila ai le stala tu sa o la mai fa tonu ia to le stala o mai ia charitable trust e la vela tato telo e kalesia o incorporated societies o sports clubs mai isi se fo la to inga le stala ai ole tau whainga le malo ina ia abe ese lo ila to o lewa ili to e whaongala to trust ala e le stala ia mwava i tupe e mo isi whala putonga po talawhia ngai pele wha le sa ili tupe mai le tunu ia male malo fo ia asi e wava i tonua po a mea lai whaongala la to trust wa le si mena na vo na ta ua le stasi le fontanga le Department for Internal Affairs no awai na fasiri le o stasio o na faile famtalanga stasio le officer AC trust e fai tau miliona la to balance sheet tala la no foto no bank account ana sa ili tupe tau sanga uma sa ili tupe mai tanga tala tele ya male malo la firo la to no le nganga o le tupe le o le me ale sa ili tupe ala e fai tau miliona ia mai fiuta to sa ili tupe le o ta to se miliona ia la to tele si trust ia la no ia to no le si va nga to no le to vai ia mai ele le si manatu lo ngona to fa ali le stem pe to foi on tax ia foi ia foi la fonga a charitable trust awai o isina ole nga mo meu tupe foi mo mai fata wa inga ia tawala na tongia vai nga na ia o si tele o si me ia le si tupe tongia ia pe o vai nga na ke lo le to foi mai le stala ia e to e au ili umala le la to fa vai ia po le la to trustee ia ma to vai ia fo ia bafu anga le no fai pe po talfenga ia ma termina mo na matai o te lo mo ta to vai le si swinga vai o le mau wale ne sa wala matanga le tio ia mo le ngana so soni on tangata ia tasial me o to vai pe ina me to fa le ia matangi ai to inga swinga we nei vai tau tulango technology ia ma to inga ngal bengolo ia ai tu mau wale ia le fa vai Mana tele. Ia, o le tatou fa mo le sa fa ia po masang. Ia. Mana ia tele o umto i ofifia na po mo le 12 fa tai tele la vai. Ile tatou malo le tunu na faina awai ni e foi na fai fi au na ia o fainga beng pa ia le tua. Ia manisio tupu mtamali o le tunu. Ia mis foi ile nei tupulanga televosa ia ile to tele ia nasa awai. Ole mane yo le fitu fa ifa pe wa esel tato tala no tulunga le tioma mayola tulunga le lunga fo i telefoni ai tato fa sanga ilo ia ese fo la mona ia mai va i me ola tan no sa o tuol tanga te mane ye no fa sol la mo tan no ai ma po e fo ni ata mani so la to ia ole le yo lo va i tato fe lo ingale mai la to ni po ro fa tai fo le talenga sidi la ia por sunga fo le o ia sidi la ia o ia na le na fatula fo le fatunu ina tato o le e fakasa nei i polo Canis Creek mane e mo le 12 fa tai mane tele al tapenanga male meno el tato mai de umi telefon ia ole mo le maula ila to le na mai wa le na avia vai nga tatano ila lau ia ma ye ni sio o langona atono em faiana tata noi vai ngai sa mina mo le pe batu ia ole group mo fai mai sa tala wa le na ave lau ia fa solo male o langona ma manat fa dia ia pe le sa ye fina ngalo ni si safsiling ia la le vai ngale tau te tala no so o ia
o mo pese ia e whaonga aile AI ia po le poto whaafolinga o le teknolosi ma masini wa iei nei ona po o le tūlanga fo ia i to inga whaasalaunga i lunga o le itio ona o le whaaleunga o upu ma tūlanga whaapena ona o le fia te le o le tau te whaatawa ina le ngangana Sāmoa ina ia sa o le ngangana masanga. Mane te li langona na mai le vang mo le na faila tofu i mulma. Isa na o le talala na o talina o tua i o le vai tato le policy po le policy le tato office fasalau le whaonga ina po le whaonga o mene o whamtalanga po o ani tustusinga e po na pese foi e whaonga le artificial intelligence. Ia wai o le tato wa ina tangata ia na hadu le taimi o tau mawhau i upo le pese tau whai fatu le pese ia atu o tu le ai mo uma nao uma le ai mawhau whango tangata pese ia na tu atua i oso mo le pese ia nei fatu tonu ia pela vaenga na le na wha le atu ngalu o le vaenga lea e le talia la tole whanulongo mai pese i lungo le tio ia ai la vola tu tel tonu o suinga ni le mfaina te na sisi e tawana pawana o le vaenga le pe ona tato vai le fa nganga tato o pese ia ma fa mtalanga po ani pol kalame o umana faiele ai awal temine ai alulunga te kuku po se vaenga e sawa ma le lapta inga i lalo vavai o lena faiele ai le mele te usi seni fa mtalanga e batuai Antono le sila tala na faina faita to talo se pese AI generated pe faiele ita ya pe yo le pese le na fa ngai le AI na ilo ale tanga te fa longo ya le pese AI ale na fa stato por kalame yo le la tala no to le fono tato e se ali tu la tai pese o le AI na ilo ala ya taimi le ya fi fa longo le AI ya ale ya na fa le sina como la titi ai pe o se vai nga va pena ai wa solo balu luma la langi le to fo itu fa la vena ne pe no tano fo en po o le fa la le tato va vai e mo luma teknosi ai tu vai tele tu la fo e to vesi solo i fa nga malo la langi ala wa halu ngai mo le va te ya tu langa na ye le sivaenga ia o le fisa faftaia ia le tato to le tato bana pol tato fu avu ile fa ile lo le wato si le tato to famao ia ma le tato mission statement le faonga ina ile ngana ia ala fa ilonga ia fa mafa ma ko maliu pe le sava vai foi la to ma vai fa pe mana ia le faonga ngal vaenga le ia ale o le televo ia le faia ia ngai le fa ilia le si fonga la mo ma le ma dia mal pat o le mutoi le ia fa ilia na po o le si a mene no down ina i tato wo se ho se i o fa longo vai o lo me fa pe fa intaia no tato fa ili o telo tato no tato malo foi le ferlong ina fa ina na vai atu ia e to tata e lo vai atula ape o le el file na ma na ya la io le ol file ai le fa ma lo to al tato file na po mto ai le io lo fa longo i fa pena fo i mo ni mawol ai la to sa wai ia ma le la to fa manatu mai tato ni si fo i mo ni maw fa mo le to fa wa to al por kala me lo pes pesenga mo tanga tomat to fa tu ia fa la vera ve to tele la fa i o sistemi mo le avolo mo le fa i ia fa le to mo lo la ia i te o atu na le afola o foi pese e va pia pe le o fita uri sa o le pese la sa wa ta o le o afale o tele mana yo le atu o mo tato fai sa le ia o le siva inga o pe o foto anga tasilia manatu sa pizza tele ai le fina ngalo fa li o le malo o nei tamama tina matua ia mai se fo i la to sa wai po kalame le mo to pulanga talavo ne sa fa le fo la to fina ngalo na o le sine po kalame pe ia le amatanga mai a tato ye te le fale le te sa ia ia nei alum fa na sa e o le university
na mawhai o no atu ma sosoani le tātou pokalame. Ia ma sosoani fo i tātou whawhotua ia i lātou whutulanga o ina i university. Ia mbo whianga ia i lātou. O leo te mantua stasi o talavo fo ina taunu atu o i fo i o ela. Misati. Watu ale office le aso lea whamai. Fita no ia oe. Ia o latu loma tala noa. Mai lea se mea se polkalame whaino o sosoani ia. O whapeo le sao nani o tupulanga talavo mai sao. O whai atula i sao whai polkalame le youth. E te mantua a tonu e se teimi to Italia le interview ma ela le te mantua e se full fito sango ela ai whai le interview lea. O la usilan whai a ela. O la senga luenga te mana te whai e pia umalo university. E whamai Italia te au. O te whiwhai ngā luenga ele foreign affairs in New Zealand. Ia, e le vatu lena posta ia ele Sāmoa lena le commissioner official commissioner a New Zealand Sāmoa. Ia le taimine la e ngā lue a le Papua New Guinea po Solomona ela ia ngolona ai. Lana toi sifi ai. Ia mo le ia o ia mai si tupulanga tala mo e le so ana sa ia fo mai ia so ani taimina. Ia male alo malaki moi ava sa ia fo mai ia. Ia mai si sa so ani poklam sa mana ia le lato. Ia matai au ia ia pe ola tono filo ia ma le tupulanga na ola tona na wa i pe to ono ela to ia na watu le tai to lua i ste mutai to lua to fol program mo le tata o fa fonga fo ila ni tem ia e o to lo ia ni alo o university po a ngo fo tulanga lua ia fa pe faingo fie na mai ni tata le to ni po lua ina mai le ia le wa tau fai toi whaola le tato por kalamene o lewa to ia ke sila e na te vaiel por kalamene i mataltana noma wha solo atu i matam fai e wha malamalama i le vaenga ese ese o tato ngana Sāmoa app ina ia wha laulo i alum whana o tam fai fo i toi e au le ngana Sāmoa ia mai sia vaenga na mai fo i fau tuanga ia ia foi le sai le fotuanga sai ai mana foi pe fa pe ia fie pe fa pe tala fianga ia fie ma se fie awe tala no foi po kala mel tukulanga tala vo ma malo si au lo la tu falianga mane le foi le bainga na te tono le la tatu va vai to le bainga ia mane e mo foi mo le tuta wona mo so fuanga tu po ai walum fa no tatu Ia o isi vaenga ia masanga mai isi kulupu mea leo le subscription sa mana i fulfautuanga le sa mai stasi fu tamai i le taimi o le lato fu i fol sa mana ia o le tu sa tato le tiopa va i mele amatanga mai e whaalangolango i mo taimi o fufua tangata au whainga ruenga e pe na le whaatupe a olola si taimi foilo mo mia ia si tupe tatu olole le atunu a le whaistatu le tiofoni ia e whaatasi ana whale tau sala le si taimi ia pe o whainga whaapena a ere o whaiso a leo te mantua sa ia isi tatu sa ili ngā tupe ia whautuanga na mai e le sea le metutisi e te whamai amasanga e tauna whaalua tau sanga o whaini fundraising a le tio ina ia whaatupe le tatu le tio ia no tava ai lofo fo te malu le atunu e re faingo fie le sa i tupe atu ia la tau a la fo tau fai tau so fuanga ia inga ma ia le ento e faali an po tau ana fai va nga fa pe e paula le no tali tu ia atu no to mo mo fa si silanga na matu o le ele fa mo mo si fongo la mo fa le fundraising la solusu va no mati o le tau so si tupe deposit se fa tau le fa le si fongo la mo ia pe o va nga na ai mani e foi le ai ne foi mantuna tu mai ai lo fo mai fo tam foi ngol ngal renga mali ia o tamine o le la kita to mo fa fo ngale tunu e le vai nga tu pe e mo mai le New Zealand on air e le vai nga tu pe lo mo le Ministry of Pacific People ia so elo mai si vai nga tu pe mai le tanga renga wa onga ia tele mai i office o le so fu malo loina ia o le University of Victoria, ia o le Poro City Council. Pe o toinga konkalate nai fai, wai e au ngai information po whamtalanga i tu ina tu mo soifua tia o tātou nei i New Zealand.
ia le utu ese ma to fa sa longo meni o fa le ta vale mai si mena ia pe tele tu pe ta to er ia ai fai ia ma tinga ine tau tongi pi sa ole ai fa ta ia mo ma nei tele mana tu mo ngoni ne fa le la to va nga le o si va nga ia sa to e folsi e foi la fina ngalo le tau po kala mene mo tuplang talvo fa so ai mo awala fo ia fa nga le la to wanga ba ia ma tina e foi tu langa ia wa ye ni se me mlo ia o fo mai o va ngolo o ia ma tina e foi si va nga tau e po ka mo ta palama o mana ia fina ngalo na fola sia e sanga so sani be po kala me mai se lava mo le atina enga tuplang talvo ele temin sa to si fi mai nei na o ka muta o le palama o fai mo li Sāmoa sa fa mal ta to ngalbenga o le mato tala lana fai e si teimi luma nai no mai la e fai se por kalame le fo le talta noa po mai ngalbenga po lo kiti o in o wa fo yo wa fi la to ma fa mana malama le tu lango ngalbenga ia ma po ani ni vaenga va ia lum fa no le ia ma se fai ngo fi fo ela to no e fai la to trade la to apprenticeship ia na mo fo le ngalbenga le why I need to tongi o trade here e silia tu le tongi i lo tangata le fta i mai mali fai longa le university tau a matel tau sanga mua e pe o le si vaenga nai mana i va vai fo ia i ai fatai o le fo ntoila ngal tato singa le ana po ia si o tala nolo i le fai ngal venga le na i le taimi le na fai le tato ngal venga ni a matelo no mai si fai tu po kala me fa po fo tato po kala me lo i le taimi nei moni le malia wa pe ana na tato mata wana po o tangata mata tua nei tama mana ni tina mata ia sa pe sa to tele fo ia ai mai so la to fina ngalo o malio fina ngalo stinalia ia o fali mana ia tai masina pe tai tol masina ma fai ni po kala mi papi fili komiti fa to langa po kala ia pe fai fo isini sumpa ia ma po se siva fo ia ni oni ngalo nga fa atino vo ile ai fa fi ai nei po se outing nei o le tu o po kala me le atol tai au fa fi ana tali loi yes tem fa pito tal pe se fta le sumpa ia na sumpa me le tanga te lo na mota e di arwe fo si tu pita walu so me o ia i lo ai na po ina na sumpa mo lo vili mai ia fa no to vo pita se la mai ale lo ia de se ngal nga fa tai na malo sang se I faisina malo no pupu ia na chai fa wa wai le fa tai Ilima lo na imatua, e ai le si
Nisi o vaenga ia sa faali finangalo tanga chai pokalame ia o le tato litio amsanga pe o le vaenga lale o le pokalame lale tupulang talavo e foi sa ise finangalo fa pia mana foi pe le o le staff po le fingaluenga vaenga ia va ia le pokalame tupulang talavo ia kale siam fa la po tapotongai fa la lo pokalame Yang falau bloi fo imale api pole apple si fonga lau mo am faina ia tosina mai tama talavo atu no le no ale o le pana tu at fo ile malo tato o fa fonga ai ni va en fala tonga e po e kale sia fo na mi se ngal benga fa pe po so so em fa yana so ta mai ai mane le fa lia em fa fo ni fa tato ngal benga tal no se e kale sia ye le va ngale fa tato ngal lo fa tasi ia ona fitu na ila ia ma failinga albenga ya na fo ye sia no mai ta mai tini a te to se fulu mai ya pe se fulu lo mai nel tato ofisa ya na fa ya lo po kala me e mo ye ta no lungol ol po kala me le la nga fama ma ke si le fama mla mai fo ya ye va ngole ole app ato no le si va nga na fa ngo fi fa ya matala no ma mo fa te ta ya ai mo te mine mo ai ngo fa fonga mai fo afa pe to tele va ai ala ngana Sāmoa apple si fongo lom ia fai along fa na se to ale le apple lungo ta lo telefoni se va vai ai alu la so le ngana Sāmoa app tato Sāmoa language app ye mo le to le pua pe o le atana te lo wa ye na isi me na ye along ofia tato na ye le pua tau no fo ia le pua fo ile pua le mana ia le manongi na na ia o le isi va ngo le entoi pinto telefone entoi la nga mai le por kalame le o tu la fono por kalame le sa fa tau tai e fa maulalo su apetelo sangato yo tu ti fa tu ya su o wa le sa ye su ye mane tu atu facility lai o ya su tali mai le ai pe ona ye le mata penanga masu o tau sang mo vai sa tala noi official leo o lo ama no su ai fa fo ye le por kalame ai bo wa mai la to lo nga lu te mine mo por kalame le leo ye le mo tu mai ya ye le official leo o le tasini o por kalame e nga te le mata wala ai to no tato por kalame fa nga solo tau sang mo vai tele yo e fa mal mala mai vai nga le na afio mo fiuta tanga te pe ta official leo e ya to nga tali te lua e fai ina ia awai ne so na a faina ni so tato e tali malo fo le te ale o mo ave fo tu la fo no mtinga ina fo i tu langa fa pena ya e mane fa mam la mali so ia vai nga e por kala mo pom vai ye mai le fo ye to mai lunga ye lo ina fa fo nga lu nga la to al fo sa vali lo official leo ya fo i fa por kala me le mana ya ia pe le sa fa fo inisi vai nga ngalo isikulupu pe ale atal tai au po kala me pe to silona fa fifi na ila to e foi si po kala mele tal no to ai ana ilunga le ina ilau ale patal no mule atina enga vo i ole mafo fau male fai ai ole tama titi ia ole po kala me foi la neo tala la volunga al vaiaso po kala me ole la tom mawaini mai nga ngai fa mal la matili ni me o fia mal la matili ole ase singa nga singase pespesenga fa le anga no mo tanga tama tua tasile vai ngai pe esele a tele fo ia finangal fa lia esele fi pespesenga ia
whalenga nu uma pespesenga mo nei tangata mātua. Ia mana i toi refresh pe toi whaafou le pokalame le al scientisi le masanga lo talno ai. So i pokalame tuai o i ai. E mana e pokalame na ia te le ropa i eni stangata e tutusa lato kirivanga o pokalame pe o alo le na iai. Ai si tam fai toi whaasota i le sunga i alo. Ia whaafonga mai fo ia pe wala au mai tan noa mo vai pe mfainto e fai pol kalame nei pe ona muli mana o ina e leo whaafonga. Au si pol kalame ia mo meo o pespesenga fo ilili vai whanua. O lo ia pol a whanongolongo te a whale fitu. E tele ana la tuai pesena e lau whanongolongo mal tato le tio. O lo a wawa ia tua pese e whaingo fiana i lo Sāmoa Capital Radio mo lo whainga lotu ia sau lo pese o nai e taimi nai tato pesena. Ia e mana ia te loa e mwhana a wawa ia tu isi taimi o le aso. Nanga isi taimi e maleifu o mai i tangata i tai au o si ala ute ala a fitu. Nā, saole. Ia le siwa inga i o pokalame o soifo maloloina o le taulongolongo i meo whainga pālota. Mana ia i o i sifina ngale ina whaalia o nei e lango i vaenga i e leo whape tano i por kiki. E tala e alan tala noa o le una ina o tata wai a tatawe o ai whale pālota e mai se o le tau sanga ni o le pālota. E whaina e sau noa e masanga i o ele. Mana ia a tonu lai e mo tonu mea e le sui le langona le watu le tato le tio e le o futana no whape o whapol kiki po pol kiki. A le whaongango le tato ia tatau. I la unga teltununga a whape o lena o tamu whai e mousa o sitseni nei. A leo o sitseni. Ia a whamailo le malo. Ia wale tato palota whamol mo le whaila o palota. Ina wano lo le whaatino lo tiu tena wa leo o maila awa no teno fo ni. Ia o lala e tau sanga wa ale palota o mutangata. O ila la awa i le malo le whaatino ngol la to fo i mana onga i me whapene. Ai manila mo le whaalia leo a piki fo ila to o le tūlanga tonu ale ia o le tau sanga nei le masino November. Leo umana folsia mai el palemia e fai el palota lautili ia a fa petele i palota momua a matan tal no pe fa fena fai lau le stala ia mai lo fa tai lau palota o isteu sanga le amtanga after we letio e video tu stanga te fio to tal no to le ima pepa fo e fai lo to ila to suita va mai vai ese o Wellington. Ia família, olha tangata te palota o fatu, e sal tu la fono no fatu ia o te palota tangata le. Ai pawal me whaino ta ua tu po ai to mai manga wa o tangata ni. Na elu le whailo whiwhiringa. Ia whaila e umana mat whamtalanga whamai. E tangolo e whase mai po o tanga whatu, e rem whaino o wasesi. Ai o te iloa, i to tono au ainga, e whaiane tartanoi o tō whapea, oi si tangata e talawhea ngai ai atono le si awale fai vai po ani meo to te mana o fa le le tu malona to te ai ia po ni me vo so ani to fuanga tato e no vai po ni si ela to polisi tal fia ngai io nai fa le ngolango ela pa lota ta ole ai mani te na o mai lunga le ta upuna po e be so lua tanga tsena langa mai le pina ngalo le sa le ai e whata uole ia tau i le pālota. Le si whaila vaenga sa ta uole ia e langolangoina ia talafou, a me se talafou mai Sāmoa, ia o le vaenga le te whaatala noa i nai whaipule, o le malo, a me se lava i nei New Zealand. Ia a me se fo i o le sifina ngalo. Pe stalo sanga pe mwhaiona whaini la ina telefon se lua. Le sa ta umea tangata le tato numero le lua o whaatasi ma lua o whaalua. Ia, ma le oval se lau le ntal no. Oi, ma le oval se lau mai koto e whaonga le oval se lau. Tu se e lua vaenga na telefoni, o le sire mai ape a whaise si leina, wana le tasi ale leina le ta o to le tolva lima lu o whaatasi. Ia le ana utaliana po, o lo iei ma le tolva lima lu o whaalua. O lo avano ale leina na, ai pau ale le metu. Po le ale tolu, le lua pe tolu na leina, a mai ienga kiu lola ia a. Na i whaatali ale se umantan no tangata lefto apitu tu ele si wala aula e so. Ia, a whape fo ila e te vidi mai le leina ale ta si em whaina e onsa i se umale si tanoanga. Ai, o vaenga na lela, ai lela u buta o tu nei, o lo iei ma le tolva lima lu o whalu em whaina e vidi mai pe a. A le si leina le ma taini ta uat, o le tolu valu lima lu o lua i wa whaa.
o le numero na e tu uma ye po ani ele o whanatinati tele lo ana le tau mai wa pe wha mo le vala au po la se me te whina ngalo e tu ina wale tali e mātou mato e wha so a vala o toi la ia pe o vaenga na au le sila fasili lentu ina mai po pe taun to ye le tato o val se lau langa ya lo le tato telefoni sa ye le tato o val se lau mo mo so ni tangata aile I tele ina whawhaingo fia tato telefoni I lunga o tato smartphones. Ia o te mine, ia o tele isi a wala lai free ai tanoanga. Ia ai, o le whalewila, e ta wana whaonga le tata. E le whape, o le fuo le telefoni. Polo vidi mai fo le oval se rau e ta wana ia, ai sa o e pe e free lo vidi mai. Ai ele si a wala le la a longa fo le malu le tunu. Il tato office fa ngale 3CX ele telephone system na e ta ole 3CX a vidi mai fa pe mai la ia se fa momolo te fita la noa tu longa tato por kalame ia alanga e umila umta upu yesi awala na mfaile na la foto le link la foto lo ia e so mai lunga le link na ina tata no mai lo le ia e kava ma to le ko se le pe ye ia to no le si awala na le longa tu mfaye ona ai vala au me fa pe eu falo ngoto ele link na e da fo mai 3CX o le tau telefonia na fa ele eu fiu tanga I fa pena ana ia o isi vaenga na pe o tua lava tasi vonus fulu tasi o fitus fulu pe o tau sanga na le e na isi matu e fifa no longa I pese tua ia na ia le tau fai fo la tato e sa idi vaenga ia pese tonu ana o lo pese le o fa ele termine o pese na mai aso na mua o le tau sa iri po ai si pese mai aso na mua apo le afo le fainga le tango le pese mena awa ese a faitau nei lyrics ma fa upunga o o le mau tua I o va pe ese vo I ma fo fongo I la tonu tu sia upu pese nei o te le lo le ai pena te lo tu nga manatula na mau le lo loto o manatu tangata na tu sia upu pese I asola ne o le ata te lo I pese I fa nga vo tato te impe ma vo ta ba I ne o mena e moni o le na mo le ato na poto nga pese na fi fo le ma tu ya o le tam fo le fa I le la mo sound ia o le sivaenga fi fa po le po kalame te planga talavo ia po kalame fa apito o le mental health o le soifo malolo ina o le mafau fa mo te planga talavo tasina vina ngalo sa fa alia mai I le mamalo I la tau sa tala noa ia na po mana ia o ba e pe o po kalame soifo malolo ina le ngafa mo e Sabrina ia o vaenga ese ale le e tono po kalame a tono mole silafia le malu le tunu o le amatango tau sanga taitasi e whaatu langa ele po kalame e fuafua I fuafuanga I po kalame whaata atia le soifua maloloina e vai foi le I vaenga o le WHO ia le po telena le toi langolango ina foi Amerika le whaalputonga malo mo le soifua maloloina ai pe o ina le te e whaima taiala o po kalame whaatu langa savalina mo tato ofisa yo na valola ia fai mal dienga na wa ilola ia mai ia le fainga renga mai Pacific o au nanga foi Pacific Health Service ia na fatala no to le ola to ia la vela mata upo ia le mental health lenta o ai nga taula na fai foi sport kalam fa pito lu mo por kalam telefo ia mai tano ia ma fa so ai foi ni so alo fa na o lo mo vol vaenga le ina ia so ni si fo yo mafatia ai wa ia te mi tato wa ni tulanga tu mai o ye ni si ya o ba manil fa te no to po kalame o le po kalame fo ile fa o lo ma ana taton e fi so ni fo ma tua wa ala na mo wol tama mo te ni le mental health ia o le sa wa ina e ma tua ai a fa le ia o so na ba ye taton no ma ia ima ia ele se mela ati nga te le ulu o le tama malitin ia ava pe tele me ava voto e po ia mole le ele so fo malolo ina le ma fo le tama malitin monile ia o isi vaenga o a onga pe o le sital sanga na va pe nta so pokala ia one I
na o onga le porua o le fo ia onga i Newlands ia o biad o tea mai sia onga i nei pe atu i ni vai nga fa pe ia me moni vai o tato le tiore na tato ne le li o ne i tato e kava o mai la langi ai sa e fa pitoa tato unanga le Central Region e amata mai Hastings e tau mai Nelson e tau rolo te minei o le wa whanolongo mai tangata mai vaenga umo Aotearoa i New Zealand e fa pe mai si vaenga o ke lope e tu ava no foi la tato iai ai pe ala na tana no i nei polua e wale e la talata mai tato ofisa fa salau e le fainta ai ela malesi maule na mai po le me ole to mai tamati mai a nga mata foi pokala ia ile tulanga le sa el tato ofisa te e awa tu lita meti o lungo le lifi e o isi ta futuli lungo le faskip saulo mal tula fono foi le o le health and safety e o fa pelo a fa sala pe fa sala le tio te puni le tato le tio pe la vesta meti ale o le lifi pe pa ul faskip e nana failo ya o nga mata la le to mai o to le office ala va tu le microphone to tala no sa o mai to wa o nga mata ala ve alta meti o la ve to wa o nga mata ai le tinga ine o tali i tu la fono le a pe o le nana le no ta o fi o le to mai ia o fai fo na fo ia o ma o le to na mi fo ila to le ai o misi la to le no mai si mal si fo lo mo ia e pe o la wala na fai ngo fi ia wala volta to multa i tu la fono ina ia sefe la to sefe fo ta to pe ma fo anga na leina alo ia le no a isia o ngai fia fai se por kalame ia wala o mai ta to fi tangai ia na fatulanga la i sto tem man so foi lo te o le te man to sa ia for tato por kalame fatulanga le taimi na bilia tu lea ia fai la to por kalame lungo ia e ono le whainga tai o no taimi o a onga pokalame lea lea o ngā lai whai taimi lea a o na ia o ngā mata. Ia lea leina le whitau i fo ima le whaatulanga ngau isi taimi o pokalame. O lea walan tana noa ina whai o le ale pokalame na e alu taimi na tasi al mea ato mana o alu runga ia nonga mai watule i o telefoni ki ia pe watu se masini ki ia na whai ale o pokalame ma sani a whanu longo matua ia. Ia isi a onga ma. Mana ia. Ia pe o le tele ana vaenga le sa whaasoa ona o le sa wawele taimi ia a tono ini si vaenga na misi ati a tātou. Ia le toi ao ma pepa ma tātou wha maumawina o ma whina ngalo o tangata sa wha iloa i le poanpo. E ifo isi whina ngalo na sa wha ele i wha lawa i tele ai sa tala noa mai tua. Pe o pokalame o sa i fo maloloina na sa i pokalame le sa whatanoa lau whionga whape po ile pokalama sa atala noa. E isi whalaptonga le waka tawhanga sa ile pokalame na vi whalongolongo mai a stienale na ia e pe e whaima motu fo ile a ile ona o telefoni le whaonga e pe taule langona. Na sa whautua mai pe mwhai pe ana whai ei a maua lewa non pe mwhaina so mai nei le ofisa e manino le il tala noa le tā ua la tau tā upo le. O le vaenga le whaftai wai o mun tatana nei nei le pokalame na fai lau tala e te tau ona longo i vaenga i la tole tanom tatou ma le ya paso mani tatou le tiu e fai ngo fie i le o mga sikil le ya masini ma mena e fai ngo fie na mau ato tole ai atana no mai la to ofisa o isi taimi le lei ava pena al tano sa mal telefoni ai ki speaker tano mai e ta ape ele ma popo ia pe o le se sengana ia le la e mo fo intal no ma fa pe fo fa fonga mai tatu tua ia ia unanga ni ia vai o le si awala le fa le ati le ia tatu tanonga ia wal fa fonga angan malu le tunu o nisi o la to o to clients o tangate le anga ia ki to mali stel to unanga ia fa pe la le o mo mai fa mtalanga ia o tu langa na o le ma popo o vaenga ese ai tau tato ngā lue whatasi tūlanga le whalia. Ia. Alo, ia peo ni sina vaenga msang. Ma lo mani tele a tonu mole tole whaftai e la tō umana po. O le vaenga tonu ane i tā ua tele ngā lue ngal si ufonga la muamo i la tō whafonga mai. O le wa amata mea ia po rua e ele whaalinga na watu e iti po kalame whapea fo i whai Wellington o le Hutt Valley o Masterton
ia ma pamasino o le la fa mo e fa mai o mai fiutanga inga ma polkalame ne fa savani ai le o fai ungol masino a perila o le utato fai ungol January le utato ia vai masino February ma mati ia hasi polkalame toi fai a perila ia o vaenga umane o le leo o tato tanonga nei e fautua i nai mātou i suinga po le whaalenga atili o polkalame si ufonga la mua o to ngā ruenga fo i e mo mia i li poti e ave le New Zealand on ea mai fisini mai e whaafea lana tau loa le o tau polkalame po le ia e vai o umana tana no mātou le ngā te lungo le tiu ai fiuta ngai ma le mātou o whaalong ia pe o le tāua na ia ma whiloa e fo i wa o si e fia o ta whiloa ia le lau whai ngā ruenga na le whaalonglongo mai si ufonga a mese to te leo la tau e na le litio lai whaalonglongo o le si meo o fuana po o te e fisidi atu si mai lunga loa au pe wha pe na le litio na te whaalonglongo o le tele o lima no vai wa e lunga ia nai loa e to te le auto ia a whaalonglongo mai nele ta o le whata lofa tato o whai ngā ruenga ingoa ia wa ia lunga le Facebook ma le YouTube ai le ulo ingo to te le ona i tangata ia le whaangolongo mai le tiu. Ia whamalulu atu a latu lol whatalo whaltai au ia na e au fia uma au tau ia le ilo atu tau ingoa. Ia le welo atu to te le au tau e tu se ma au ia na si ia e ana po ilunga na ofisidi atu iai. Ia e peo whamoe na istemi un masino February. Te lol vai a solo na tolu February ia na whai eo lesi whatsinga. Se e longo atu al tato le jo ima patu e loma le pokala me usi whelo inga e o atu le masino a pelila. Ia ona mato atu fo le tato taltan noa. Ia. Tato whelo ai ia ma mai fo e to fina ngalo e whalea tili e tato au nanga. Ma le whaafitai nei tina ia sa ito safso sani le ngā singa o le tato. Ia mati filsani tapena ngole ho after Italia. Ata to wole arena. Ele si te wala tu mani pai so e tato fa mo a. Monile. Mena e se tato mena molia tu fa tai se mole mai ia i swafo fo ila to se ave se tu si alo ia fa tai fa le ia molunga po kala milte mini na moni fa tai et fo i to wanga le so el tato fa singa na po. Ia tu langa na i tato. Ia mali stamo a mani le na fairsa le leite le sapsui le o tel tono le sila le kuka to fa mata to ilumuna faftai fo ia fe manila mai la to sai to le kuka ma lo faftai ia mal tato fa idi wa esel tato staff ia le masua ia sanga to petero ia ma petero sanga to ia ma va fusua nga faftai sala no ia le ma oi e mal tato ta peisile mai siliva mai kasiano mai Sāmoa fitau ia le se mai o siliva ai o lo me te televa pe e pe ai lo ia te mi tau na se mai ni lomu ma le fo o lo tato ta peis fo fialme e la longo e o le la o il me le tato felo ai oi ia masta ma le o va fusile na so sani volina e ti va fusi a io o le sia pa ngale na mo fa fo ngale tu a ye ni ta se sa o le na te le o lo sila fiel fa ngango fa ngo mene o pu engo fa salongo fa pia ia o le fo la te le so ani la fa ngal benga o le to mai o tanga te fa ngal benga to no si fongo lo mo e fa so e fa ngo fie no va vena nei lo mai e le tongia ia o si mena e mo fu awa afatu nei se sa o fa me ola io ta mo le tau ele ma fatia ta to al mena le laki ta to i ta se sai tele lon si le fio o le tele o ta to waya ma me fa nga a wa ine le tau pe alu fa tau mo le fale o loa e fa to luina pe fa ina le tau pe fo lo ngo fa fa tau mai mai fa i po me le wene eu te mire mo to ila ta penal ta to office nei lo moi waya ese me fa ngai lungo social media io fa ngango ta to me pueta mo fi so taima masini ya lela ya ava fusila ya le sila ta to technician na lela calling po fe yo le fa idea esa uye so Sāmoa la le so me fa le io te va to kina le so le ya ngai ta to be fa pia ia malo sanga tono tato po kalame fo na mo nei tai au
Mana i fo leo wha lau te lea ti leiva e ngol tato i loilonga. Pena whai e le poan po. Mana i tala lau lunga le wha ma popo i fo i tato li poti i sila fia i mo tō pēr na i awai o leo umatana no at wha mamlam. A tono fo i au ngai tā pena i inisi o isi vai ngai ele o le tono ole o toi tato. Awa i wha moe maulunga a tato ofisa. E lo tato lo to i whale leo. Tato anga ia tu lola ia isi vaenga ia hil motu saute ia kala isete ia po in Makago ia o ita nidin a ila loyo ia tato mai fole tato anga ilunga ia Hamilton ia walela tato mui Palmerston ia mawatua ia ukilan ia a tato wailole a leleia o la fo ia ita ngata la isi nuu i fafo ato New Zealand o la fo i fie loa i tato o whainga ruenga ia se longa yo mo tato fali fundraising so in passe se in tato wo lo lai ol me le tato fia e tato me ele o pia tato le tio le fa nga solo fa la ulo tato po kala oni ia ma lo la ia o le tato tala la walunga na le va yaso ia te mau fo tato po kala me masani i le va yaso fo ia ai mo te minei fa so i fo ia to fa so i fo
fonga o le lau mua.
Lo fa fombe pele tau tuane se fonga la mungo e Wellington ina wa duas fultasi mino te te nei le tu la se full malitasi ya te fa filo te fa malo atu tatu tunu ni taimi le ngata tonu ainga na imi tu tausi na imi matua matua ya olo mafuta mfa longo mai ai lungo le ala leo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo pa pe tonu mo tanga se ngase o ma o tanga ta matua ma o to umala valo ngalue ya mfa longo mai ai ilungo le nei tau tua ma le ala leo e fa filo e fo i tonu ngaluenga il tonu lau ta vale o lau sana lo e fa ngaluenga ai tonu le ofisa o fale ngosi o loa o fale o loa o company o lo ngalu el tato o tunu so o company ya ma so se ngaluenga lava lo e mafuta mai ai mai mai lungo tato penga te failangi o le Facebook mo le YouTube ya fa talo fa tu ni le taimi malo ngaluenga amata o le neiva yasa o le tato yai le masina o February i le asolo na lua le nei ya manatu ya wa fia fu tato le wa le mai le nei masina fo va vetele le lua le tausanga le o mai atu ya January ale wa lua asolo masina February pe o le emo le matale alu masina ya ai yai lava le manatu lo o solonga manuia fofanga o le nei taimi ngā luenga fai valo filimo lo fengele atinu ya meise la fo tapo inga mau nei matua martua o lo tapo ia le anga yo nei whanau ya onga o le nei vayaso o le nei yaso ai meise fo inga luenga ya malo talo nei matua ya matua i tonu ainga malo fo le whaafonga mai mnato lo mope o tau le fia ya ma le whaasiringa malosi ya le nei taimi o le soifuanga ma le nei fo i taimi o le tausanga ya o tatou ia il tatou savalinga mata ya o le lua fe lua se full mo le ono ya o le lau fa solot fa fia fia of pesel nei taimi se pa ia le tu la se full mo le lua ya no fa fonga le tatou telefon ma tala mai Sāmoa ya ai manuia lava nga luenga ma fu fuanga le yaso tatou mafuta pea ya fa fia fia ya se pa ia la fo le tu la e tolu le fia fia na nei talatasi ona mai a fo le fa mutaino le tatou nanga i lungo le tasi ono tesi ma le tasi whamo e tātou mafuta pea i lungo penga te whailangi se i pa ia le tū la e tolu i le fia na nei. Ia, musika o le nei taimi, ia whai le mūli nei tai au o fwoi whawhesia, ia ma ia tau fwoi ana whaisi whamalo stino i sina savali, ia whapea fwoi o wa i le la vasavali. Ia na ia inga luenga tau ana whai tonu a inga, ia le tapeneino tonu le fale o fafo fwoi, ia inga luenga e tau ana whai fafo. Ia o le whamalo stino sili lava fwoi lana nan taua, ia pe aua e le lava fwoi savali le nei tai au. Ia, whai lava unga luenga tonu le fale ma e whamalo stino ai. Ia mai siva mai tātou whaafia fianga, pesenga sui fifiloi, le tautua le si fonga la mua i le nei taimi o le tai au. Luas ful 5 minute, te nei le tu la se ful ma le tasi. Fire.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pafianga ma le sunga ya aswa Felice Mikaele ina o toi lua se fultolo minuto na tale o le tūlai se fulu mare lua ia wa ila ye. E te taule alua te savadi. Ia pe awhai o nai ti munga le pito nuu nai te iai. Misi tātou pa agai mafuta mai au kilani. Ia ea matua fitau ile ia pese nai te whamalo stino i tono le fale. Ia moro tau walu i fafo. Ia te we sul timu. To ia mato i Wellington e wale e ma leia le tau ma paolo ma istai mo sul mai le la ma savili. Ia to telefo ia la to lo o sava vat o i ia te ala kun le tele nei lo e mato nei Wellington e porlu o le matua to tele o tangata sava vali so se taimi ta eao au auli a fiafi
e sava vali a tangata i le au te ala kune a mātou nei porurua. O le maa nei ia, ta te wa aia i le to te leo mātua ma whanau e sava vali whaatasi. Ia oisi tamaiti fo i leo a mata ia lakapi. Ia wa aia i fo i le fo le ia i mātou nei le au te ala kune e koleni e tāma moe. Ale maa nei fo i o nai nā mafutanga e sava vali whaatasi mātua ma whanau. Ia i taimi o le afiafi. Ia wale ua te leina to e o nei whanau aonga. Ale taimi o tu aonga le maa nei ia le mata ia i fo. Ia mwawa ai. Ia il sava vali o mātua ma whanau ma. Ia e wha koleni e fo i mo whanga whao fo i o tai whao ma. Ia i olpa i le vaile a mātou nei au tea. Ia o le ua wa atua whaafiafianga o pese. Ia wa o tau nai o lo o mafuta mai tonu a inga, mawhai ia naife au tonu a inga nei taimi. Ia o siwaenga fo ile mafuta mai Amerika, Hawaii ma Amerika Sāmoa. Ia pe o le sapati nei au tau, ia manuia sauni ngā lotu. Ia meise fo ito ona ile nei aso. Ia mātua ia le sa faito ona ia nafi. Ia tau ala faisi whaalusi. Faisina whaalusi ma sina whaamalostino. Ia wale sa atele fo ito maftanga nafi o to ona. Ia wa a tele tau sami e leise whamalostino ia e maua fo i ngase i waenga whapena. Tau 20 minuta le tale o le tu la se furu le lua le se whonga lau moe Wellington ia wa talo whatu le sunga pali sina. Ia masion tina, ia rosalia, ia o tuala se Alexander, ia manuia lava le neita e ao, ia le whaletua a Teresa Ene, masion tina matua foi, ia whaaftai tele lava foi le mawhata mai, mania fo le tau meis ya watai mana manga kamala o meis e ma futa mai oi Amerika Sāmoa ele fainga wenga ya nai mana ya la si le mai le ya ai fo le fainga wenga le yaso ya te hoi meis le tanga te fia telefo ya le lotu ya na le fainga wenga te minne ya manuia la fo inga wenga lo fenga mo tau na Amerika Sāmoa Hawaii ia ma Amerika ia la tofu lo o sauni ngā lotu manuia lava sauni ngā lotu mato ana il nei aso to is 45 minuta Charles Fulu
Italia, malo uloto, fia fia, ule oe, se o tele, amanaria. Ai fa ano ano, ai olo anganga, a eita, uso tutuila, ua ela ita. Fai mai o Sāmoa, isi sifo, e mativa, ai ngalo ya oe, oe lava, mai whanu maina. O tau so Sāmoa, se tau tuana, si o tai noa, ko ai mata, e a whelele, e mai moa. Le malo si mai le atua, ala tama poto, e fua fua, o me ana, e tau walea, ai o matua. Ai fa ano ano, ai olo anganga, a eita, uso tutuila, ua ela ita. Fai mai o Sāmoa, isi sifo, e mativa, ai ngalo ya oe, oe lava, wai whanu maina. Sāmoa masia na o lana, na o sia ie, e lava lava, e pala pala, foi mea e whai, ia na tawafa. Le ai le mea, ai tu o apa, e susule tina, si ana tama, tolu masina, whawhangaloa, i le mama. Ai se a e ala wanai, uso e lo tau, le ana mai, peta mai moa, alele i o mai. Awane e tawatua, i tangata, si a taolanga, mana tua, Sāmoa o le pena o le masa. Ya ai le a tai na tuta to pesele so le to sfullo minuti na tale o le tu la sful male lua e a fa mna to atu ta to ni por lua le o atu ia le loli la pisi ia i te wa foi le wa ala fa lo longo ta to pese ma si va mai e me sa ta to le street man Kevin o le o atu la pisi va ma ne yo ta to tua e fa yam fa mana to tu va no fa pena
ia na walu atu lo la pisi ia ite ua ngalo i tamaiti ona ave la pisi lumana nei la ia ai ane lewa te ua misi lau la pisi nei aso ia telefo i la tau ia umatua le ofi la pisi talu maita ona ia nafi ia whamala tatu tei whapenei ia ona me mana ia i tātou la whenga luenga wene mataala i mea o mea iau ngā mo tātou tangata Sāmoa ia e whamanatu atua i teimi whapenei ia peila o loli la pisi na walu atu ia vai ane lau la pisi na tātou i polua
fonga o le la mua. Le foia so se mea. E tā pāle atua. E le umane nganga whaapitai le atua. Le anga malo ia e le au perfeka pelo e taku ki lea via mai lua aso. Aia, le avo kou sira sira mako wa aia. Lare! 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 Tawia! E le aia se le fia ifo i netu. E alanga ko le fia ifo. O le mole malo so le ola i uranga lea. Go before you. Oh, tupu. Oh, hey. Ah. Oh, tupu male. Ali ma fai pule. Oh, mayuma, fama. أول سير الفيسبس Sama punefu
Talofa e le nei fo i vaenga o telefo mai le si ufonga o le laumua. O whamania mai le mtanga luenga le seifua malolo ina New Zealand, le si ti ai leo la fo inga o tangata wa afia i le mai o le tenki fiva po le fiva po na iwi i nisi o tunu utua oio le Pasifika. O ia tunu e au fiai Sāmoa, Amerika Sāmoa, Kiribati, Nauru, le atukuki whapea matu walu. Ai o le atukuki po o le Cook Islands, lea e au pito isilio na mawhatia i lea whaama i le teimi nei. O le malo si ai o le pepesi o le tenki fiva i le atukuki, u whapea ai o na whaamawina la whainga e walu se furu ono o tangata ua maua i le whaama i le nei i le tono New Zealand, i le nei tausanga lua afe lua se furu ono. O le fitu se furu lima o ia ngase, o tangata sa malanga asia si atu i le Cook Islands po le atukuki, mai o loo mai tawina le sisi e pea o tangata e awhia i le whaamai i le tonu o New Zealand i vai asa o teitasi. Ua whautua ina ai tangata malanga, ina ia tau mawhai e pui o la tau tino mai namu, ia e whea ave ina e siama o le nei whaamai. O aunga masani o le fiva po na iwi, e au fi ai le maununga whaafosei o le fiva o se tangata, ti ngā le ulu, ti ngā tua mata, ti ngā maso ongo le tino, vai ma le lava, whaafau ma whaaswati, ato ai ma le mangeso ma le pata o le tino. Whailo mai foi e le maua i New Zealand i le namu le fe avea i le mai le nei o le tenki fiva. Ai e mawhai na PCI tangata, pe a whai e malanga i atunu o lo pe PCI lea wha mai, malatu au mai ai le wha mai i le tonu o New Zealand, i le taimi e toi te liu mai ai. E taulu se 4% le o wha pa uai le la fonga mo le vaenga o le pui ngā wha mai o no wha aunu le mai i le tonu o New Zealand, po le vaenga o le biosecurity, o le la fonga o tu mo le pui ngā tua o New Zealand, le border processing levy. O le tau po o le tongi le sa iai mua mo le nei la fonga, e se furu ono ta la iwa lua sene, a o le la ua pa unei, i le na o le se furu lua ta la ma le tolu sene, o se la fonga e tu tongi, e ta ngata malanga umai ulu fale mai, e o wala i malai wa alele fa ale vao malo o New Zealand. O le la fonga o tu o le border processing levy, e whaatupe ai ngā luenga e pei o ta i whau ia lo o whaau ngai malai waalele e sue nai ato mauta a pasese moni whala au whaasaina ai maise o masini e whaata ai ato pa o mauta mai whaafo ato o maisi vaenga tau le puipuinga o ni wha mai e ono whaaulu whale mai i New Zealand. Na mafua na si tia le la fonga le nei ona o le taunga tau ia ngā luenga i le teimi na pe pesi ai le wha mai COVID-19 furumaleiva. Whailo le minister mtanga luenga le puipuinga o la aumana fumanu o Andrew Hogarth. O le ua wawe ona toi foi i le tūlanga le lei fe malanga inga i waalele whaale vāo mā lo. Mai ua wawe ai ona toi whaale lei e tūlanga sa whaale tonu ai i a ngā ruenga nei i le taimi o le COVID-19 furumaleiva. O le ua tau fia ma ua whaamuta alo ia leo. Ia ngā ruenga ia sa whenga iai i le sa ilinga o tangata e to ono ia na maali liu i le solo ele i le maunga o mawao i maunganui i le masina na tea nei. Whailo mai le teita i leo le tu malo le Bay of Plenty o Tim Anderson le tau fia i o ngā ruenga uma sa whenga iai ma le vaenga whaapitoa i le whaamautu ino i ngō tangata e maali liu i ni whaawalau whaafosei le Disaster Victim Identification po le DVI, whapea ai ma le vaenga mō ngā ruenga sa ili ma ngā ruenga la veai le Search and Rescue. O le fiafio la stona i lea sa whailo ai alo ia le nei fuafuanga le leo i a inga o tangata uma na whano le sui fua i le nei whaalewe lawe whaale natura. Mai ua whaamuta ai alo ia ma ngā ruenga sa whaatino inai i le maunga o mawao i le sa ilinga o tangata ia na tanumia ai i le solo ele. Peita i la o lo tu maupeo na iai i a pā pui mo le saunga le mū o lo o si o mi ai le awala o le Adams Avenue ai whapea le mall ma le Marine Parade. Whaalia mai le lita ita i le leo ia Tim Anderson o le angāru lue whaatasi pēa leo ma le pulenga le City Council ma tangata suesue whaapitoa
fuai le whaititi o pāpui nei pe a whai e saunga le mū mō tangata uma. Ua whailo mai fo ia le mtanga luenga leo lo lātou lango ina o suenga uma o lo whaanga solo e tūsai o le nei whaalave lave. E whaitau se lau leo sa a fia ma fisosoani I ngā luenga nei o e pei o na tau sa I di aie na mariri wai mai sa mana umi ai le awinatu I le Bay of Plenty o leo mai isi tū malo o le tunuu. O le a wai le Parliament o New Zealand a Christopher Luxon I le komiti o le file mu po o le Board of Peace lea e te iun wai le Palestine a Amerika o Donald Trump. O se whaamtalanga tusia mai a Luxon I les Freire Taluai, lea na ia whaamaunia mai a I le te ena I le whainga malo so whaatasi o lo tu nei I le foe, o le vala awalo ia mai le malo a Amerika, ina ia avea New Zealand masui a wai o le nei komiti o le file mu, I le whainga ma le tūlanga o lo whaatu lai mai ai le teimi nei. Ta ua e whapea sa ilo ina toa e le whainga malo le vala au lia le nei mai le Palestine o Donald Trump, ma whai ai le whaaiunga o le a wai New Zealand I lea komiti o le file mu I le tūlanga o lo o iai le teimi nei. O le whautuanga alo ia le mtanga luenga le vai fafo le FEB, ua lango I nai e Luxon, ia le whinangalo le li minsta ia wawasa mana ia Winston Peters, ina ia te ena e New Zealand le nei wala au mai le Palestine o le malo a Amerika. O se whaai unga e lango ina foi, e lona tolu o pati o lo au fiai le whainga malo o sa whaatasi, le vainga wha whai le Act New Zealand. E to tele te ngata I le o fia I le a fia o le Palestine o Lucia o Vladimir Putin, ia tunu ia o wala awina I Amerika, ina ia awai le tonu o le komiti le nei le Board of Peace. O tai o isi tunu iai Australia, Saudi Arabia, ma Kanata, o loo au fia fo ia tunu ia o wala awina. Pei tai, na muli ane to e ave ese le avanoa mo le palemi o Kanata, ona oni ese senga o loo iai I le wā ma Donald Trump. Ai o isi tunu o lātou te ena le wala au, ina avea masui a wai e au fiai Peretania, o Whalani, Siamani, Sepania, Suetena, Aielani whaapea mo Italia. O le ave ai masui a wai o le komiti le nei o le file mu Donald Trump, e tasi le piliona da la ia le tupe e aluai po o le taulea o le avea masui a wai o le nei komiti. O lea ua amata whaamamalu mai lea san nafi, ia le aso mu leo Februari, ia le whainga fau le malo, ua mawhai ai o na tala ia vaila au mo tonga fitinga o mai tu mau, mo le tausanga a toa. O lona winga, ua mawhai nei ngase o na maua mai le pepa e tala ai ala tu whala au mo ngase o loa a fiai, mo le umi e se furu lua masina, e tu langa masani mai ala tu fo mai whale ainga po GPs, o se sitanga lea mai le tu langa o loo iai pesa iai se teimi umi e tolu masina. Peitaila, sa whailo mai e ui ina o le a tausanga atoa, e au ngā ai i le pepa talavai po le prescription mai le fo mai, ai e taitolu a masina le tau na mau mai ai i fuala au mai le whale talavai. O lona winga, e lea ia se whaaititi ai o taimi o atua I le whale talavai I tangata ngase. O lo tu mo peo na le fia I la tau e pū lea whale talavai I le swinga. Ta o mai se lipoti le wale whaasarawa New Zealand whapea, e manatu whale talavai, o le tau whaamala malamaina o le nei swinga, ma le tau mwhai e whaamasani I ai I le whainga whaule nei, o le a whaaopopo hai maa la tau ngā luenga. Ai mai se, pe a tau le ai nisi o tangata e ngārulue I le aso ma le aso. O stasi o atunga lunga o lo iai o le whaititia leo tangata whainga luenga I whale talavai. Ona o le whaititia o le a whai o whale talavai te tonu o le tunu. Whaali mai le min stars e fua malolo ina ia Simeon Brown o le whainga whaule nei o lo wha moe le malo e te tau na whaititia ai le taimi a toa matupe alu I le vai leo fo mai ia po TPs mo pepa ia tala mai ai la tu fuala au e mana o mia.
O le laina telefoni fa abitole sa fa vai le malo e lipo tia ai ia le so ona fa ngaina o fa ilo lanu mumu mo pae po o road cones I lungo o wala e manatu le pati le leiba o se vai ngā tupe mau ia le se lau limas furuafe tā la le ua ngoto ai ia le malo New Zealand. O le taimi nei o le ua taofi e le o toe faa wawina ia le Port Kalame ma le leina telefoni faa pitole nei e pei ona sa faa vai nai ma o faa lia le leiba o se matua faa mau mautupe ia le fuafuanga le whainga malo. O se susuenga sa faa foe le work safe nei no ai mai la whainga e lua se lau limas furu o no fuanga sa asia ma susueina e na o le 1% na maitawina ai le se ona whaonga ina ai road cones I lungo o wala sa whaiaini ngā ruenga te tele. Whailo mai e le suiso upo le leiba mo mata upu tau I ala o whela o inga le lifai pule ia tangi uti kere o le se leni e lata I le se lau limas furuafe tā la sa whaanuina I le Port Kalame sa le te tau lavo na mai mawina I le whainga e pei o na mana o ai le whainga malo so whaatasi ai tele isi vaenga sa tau ona ave iai le se leni mo le whaale le iai o le mau whaafi tahuli o lo tuulai mai le atu nuu I le teimi nei. O le tausanga na tenei lea sa whaavai na ai lea leina telefoni whaapitoa le malo I se vaenga o la tau swinga I mata upu tau le saunga le mu ma le soifua maralo ina o tangata. Peita ai o le o toe whaapawhala nei ma ua tā ofi e le toe whaau wina. Whaalia mai le minsta sa whea ngai ma le Port Kalame o Brooke Van Velden o le Port Kalame le nei ua na o se whaataita inga sa fia I loa ai pe mana o mia se whainga whaapea e wha I loa ai manatu o tangata I le wha o ngā ina leo cones I lungo o wallet tele pe a iaini ngā ruenga e whaiai mai lea taimi I lea taimi. O le so ua toe ai le tele wa onga ai mai se o kolisi ma o ngā maulunga I le amatanga o le kuata uobua le neitau sanga lua awhi luas furuono ai o le whaafi tau li tele o le ofea gai pēr mo se vaenga tele o mātua o le lava leo le whaasoa I le tau o tauninga mo ofua onga ai mai se o mea onga le whanau o le tausanga na tenei e whai tau fia se furuafe le a whai o ainga sa talusanga mo se whasosoani whaafi tōtau tupe ia e ta ua o le hardship payments mo le whaatino I nai o le tau o le toi fōi o whanau I a onga. E siri atu le tolus funma le valuafe, le au whainga o tālusanga mo le itu a inga whasosoani sa talia ai I le tausanga taluai. O se tau a whaina o I le se funma le tasi miliona tā la, e le tongi ai o fua onga ma mea onga whanau ina ua toe a e ala toa onga. O le neitau sanga e pei ona liputia mai, e to tele mātua o sa ili atu I lunga o le Facebook, mo whaasa le launga mawaini o futo ninga second hand, e ai ala tau whanau I kolisi ma onga ua ulu whale atu iai I le amatanga o le neitau sanga. Whailo mai il te maita isusue o le University o Otago o Johanna Reedy, o le tele lava o ainga e pei o le tau o toninga ma le tau o mea onga ma isi vahaya ngā tupe mo bia mo le ai o whanau I a lātou onga o le whaafi tauli au tūlea o lo whengai pēr ma lātou I le nei taimi o le tausanga. O le suenga le nei tamaita aisa a fiaini a onga po ni kolisi te tele se tolu e feifilo iai tama mateine I te tonu o le laumua I Wellingtone. Ua whaino mai e leo e tolu te ngata na whano le soifua ona ni whaalewe lave tau ta male na te tupu I le whae unga o le vai aso. O le whaalewe lave mua na tupu I le awala o le Pukatutu Road e le mamao mai mata e lua ni ta male na feto ayai pe tusa o le kuata e te aile se furu lua I le audi o le sa nafi. To tasi te ngata na maliwai mai ua whaia nei su e ngā le vaenga o whaalewe lave mātu ia le ofisa o le leo e tu sai o le whaalawe lave. O le si whaalawe lave na awhia I fwoi nisi ta awale se lua I le wawao le sa I mātu o le waitu loto o le lake o Whakatipu I le motu I saute. E to tasi na whano ai le soifua ma leisi to tasi na manua tinga ai nai mai o loo tāwhi ai mo tō whitinga I le whale mai.
to tasi leisi tangata na maliu I leisi whaalawelawe sa lipu tia mai mātua le ai o Gisborne I le pō o le astona ai le whaapea na lawe hai si ta wale I le awala ingoa o le Anauru Road. I ta alonga o le ua mai ana ta musanga o te nisi whaalawao malo le Australian Open o le neitu sanga. Mai o le li mai se pānia ingo I a Carlos Alcaraz le ua siumpini ai I le vaenga o li I teito tasi ina ua manu malo I le lasu ngā fusi ma le numero tasi le laulangi le li o Novak Djokovic o Serbia I le asusana nafi I Melipone. O Djokovic, tōtas fulwalu nei tau sanga o le soifua pe o na silofia o se tasi o tangata I longa I le nei wha a ngā tama mai o lona se fulu tasi ai leo teimi ua o ai o ia I le final I Melipone ai ua wha se fulu I a teimi ua manu malo ai le siampini. Pei ta aia pe o na silsila wa mai mo ia I le TV sa whaia ina o ia e lua I le ono I le lua ma le fitu I le lima I le lasu ngā siampini ma le li le nei o Carlos Alcaraz mai se pānia le ua tūlai mai ai o ia o le siampini au pito I talavau lea o le nei ta amitusanga o le tenisi. O le mai ai o lea ta longa mata ina I le Sanavi whaali ai le li o Djokovic atonu o lana toe ta alonga tele lea whaale vāo malo I le nei fo I wha anga tama o le tenisi. Ai ina vaenga o tama itai o Elena Rybakina, luas furona tau sanga le matua mai le tunu o Kazakhstan, le ua manu malo le siampini o le Australian Open o le neitu sanga I Melipone. Whai inai I le la su ngā fusi le sa le numero tasi le laulangi le tama itai o Arena Sabalenka. I se tasi o ta longa mata ina e pei ona moli mawina I le au mai mona iai le malai. Ma le 4 miliona o isi sa mai mo ai le TV. O lona lua ai leo ni tau wanga te tele ua malo ai le tamai ta I nei o Elena Rybakina. Le ana malo I le ipu o te nisi whaalewa malo tamai ta I Wimbledon I le tausanga I lua afe luas fulma le lua. I la kapi whaalewa malo o le ua manu malo le au la kapi fitu o tamai ta I o New Zealand I le tau wanga o la kapi te to fitu o le laulangi le ana whai I Singapore le whai unga le vai aso, mai ua tūlanga mua ai nei I la tau I le whaasalonga o awa le tau sanga o le neitu sanga e pei ona whaanga solo ai. O le awa tamaitai mai Australia le sa sua fusi ma New Zealand, mai o ai o le ta alonga ana po, tolus furona New Zealand ai fitu Australia. O le ta alonga o le semi-finals na malo ai le awa New Zealand ia Amerika, I ai e whaasa fuma le wha I le fitu. Ai I le vaenga o le I le tūlanga tolu ai le fitu o le olopeleki I le vae leo le taiminsanga I pei o na wha ai uina ai I Singapore na su e fusi ai New Zealand a na su e ai New Zealand ma Afrika I saute I le tūlanga tolu ma malo ai New Zealand ai e se fulu wha I le se fulu lua. Ai pei ona mai mo ai I le TV na malo le aua fiti I a New Zealand I le la ta'alonga o le semi-finals I ai e luas fultasi I le se fulfa. Ona su e fusi ai leo fiti ma falani ma manu malo ai le aua fiti I ai e luas fultasi I le se fulu ma le lua. Tu rai mai nei lai I le whaasalonga o au ua numero tasi le aua fiti limas fulua o la tu ai o lo o iai tu langa lua atu iai New Zealand whaasa fulu ma le valu. O leisi vai o le nei tamusanga o le kapi whaalewa o malo, ta'alonga teito fitu, o le awhia leile ai o Perth I Australia, I le whai unga o le vai aso nei. I ta'alonga awheleti o le ua whaatua le talavau mai New Zealand o Sam Roofs, furuona te usanga le matua. I a se matati a fau o le lalolangi I le tu unga o le maila, mo I la tau I lalo ifo le sefuru walu te usanga le mātutua. Ina ua mua ai I se tuunga tele whaalewao malo sa whaia lea I Boston I Amerika I le whaunga o le vai aso. O le taimi o Sam Ruth sa whaamawina I le tuunga le nei sa whaia le toro se whale po o le indoors I le tawanga e ta ua o le John Thomas Terrier Classic I le Boston University e tolu minute fast furwalu te si valu se kone. O le taule le nei o Sam Ruth e pei ona ta ua fo I nisi o tātou li poti ua mawai. O le talavau mua leo New Zealand
ua sawa atu lona taimi e moe ai le tuunga ma maole nei o le maila, lea ua ia whaalea o ngā ina ai ma le matatia mo le nei tuunga sa umia i le whātu sanga e le liita mo e tauta ua o New Zealand o John Walker. O lea matatia John Walker sa whaatuina i ta'alonga whaale vāo mālo na whaia i Oslo i le tausanga tasi iwa valulua i lona taimi e 3 minute 5 sekone i se tuunga sa whaia i whafo po le outdoors meet. E tolu la isi tuunga whaale vāo mālo o le atau vāi i a le ali le nei o Sam Ruth i le masina le nei a o le ito e fwoi mai mo sa iringa siampini o ta'alonga a Whelete New Zealand ia e whaia i le amatanga o le masina fau o mati. Ia o le whaiunga le nāre nei vaenga o tele fau. O te toe whaatala whaatulu tātua tunu uri nei fo I whao poponga, o tala fau mai Sāmoa I le amatango nei vai yaso. Ua tali mai lea fionga le taitai o le atunu le fionga le pālemia, le awala o lo whaatupe mai ele fesoa swani whaapitoa le malo, mo le toe ae atuai o whanau ia onga le nei tusanga. E si lia I le 30 miliona tā lana whaalawi loa le fionga le taitai o le atunu, le fionga le lauli le male topolata e Valfosi Schmidt, o le awhaalu le malo e fesoa swani atuai. O le whontanga lau tustala ma le fionga le pālemia na vasilingia I lau tustala, le whaatupe ino le whaamwe moe, a e sau do le fionga le pālemia. O le tasi tesi ma le 20 miliona tā la lea na tutoe mai e le vai ino le seilendo le ati 9 miliona tā la I tu malo le tausanga wha le tupe taruai, ua mawhai una whaatupe lea fesoa swani al malo. Mai o le tasi tesi ma le 20 miliona tā la foi, e mo le tu malo e tasi e le I tutongi na mai le ati 9 miliona tā la, le na sauno le fionga le pālemia, ua te tau o le whao ngā le vai ngā tupe, ai le I o atu I le tala wha te tau au tu o le tupe, e tufa ai le 2 miliona tā la I lalo o le tala wha te tau au tu o le tupe fau. O le fesoa swani le malo, mo le toea e atu ai o whanau ia onga, le e ta I se lau 50 tā la I a tangata uma, mai I le pepe se I o atu I tangata mātutua. E silia I le lua se la wafe le whaitawa o whai o le atunu o moi tu malo e silia I le se fulmalta siafe, le whaitawa o whai na fuanga I ai le ta I se lau 50 tā la, a le tangata e totasi, moi tu malo laiti, e fua e le fonu whawai, se ati na e moli tu malo, I le seleni totoe. Ua whaamaunia mai e le sui whai pulio le tu malo sa fata numero lua, tu ia fuatongi le toa, ua amata on whaanga solo awala e au on whaatino, mo le fisoso ane se 10 miliona tā la mai le malo New Zealand, e tau I le whaalenga ino lātou ngātai whale, e le mangoto o le vasu e suelo lātou malo le mana wanui, e ngātai ia neo sa fata I le lua tau sangtar wai. Sau notu ia I telefou, o su e ngā po le survey o lo whaatino, e le au whainga atoa o le tu malo mai lava le tangata matua, se I o atu lava I se pito I titi. Po o pepe, ona e tā ua uma I lātou, e ta oto mai ele whaitawa whai atoa o le tu malo, ona tu whatutusa atu le ia o le se leni whaamatu mai le malo New Zealand. E tolu I tu malo na whaalawi loa le fionga le pālemia le laule le mali atoa, le utea plata e Valfosi Schmidt, o sa fata numero momua, sa fata numero lua, ma le tu malo si umu. O le aso e fono I le tu malo, o le afata oto uma iei fuafanga o le faasafua ino le se leni. O le aso ono o ki topa nua whelus fumalfa, na paulia I amu ingata ia no a fio anga nei, ia le vasu e su e le malo New Zealand, ma o ai ina mu, ma mangote I fai lava I lalo, a e sa whasau ina umasoi fu o le au waa e toa fitu se fulmane 5. O le aso lu se fulmane fitu o le maasina le nei, o whatu langa mai le whionga le komisino whainga pālota, to le afoa tu ia Filolo John Stanley,
e whaatino i le whainga pālota la i tete le tūmalo sa whatanu mea mua. O le whai ungo le vaiaso na whaalau i loa me e lo fiso whainga pālota, le aso le whainga pālota la i tete a le ai tūmalo. O le toi whia o le whainga pālota la i tete, e no wa whaalea o ngā ina ma solo ia le na fō le tofi o le tūmalo. Le whionga le tina ia seve te i fui maono, i le whainga pālota le atunu ia au kuso, o le tausanga umawai e na ua wha mao ni e le wha amsinonga whainga wha atua sina, a toi meni whainga wha ala atua le pālota na sa imawai atunei, ma fia i tupe wha atua sina i tangata pālota. Peita i ua wha asala uma i la ua atua ai ma le sa tangi, le whionga le ana Ronnie Porsini, mai o le ale mawhai o na toi tau wā i la ua uma i nofo inga i lua, po o le se fulu tausanga anga i atu le lumanai. E lua whainga pālota la iti o sa whata, le ua mauti noi le aso le a whai e whainga pālota la ititi, ma le whainga pālota la ititi ali tu malo vaisingano, e na ua whaanga fua fo i le nufoa, ma ua wha maa vai le sa manu malo mai i le pālota taruai, motua pua papali i hene, e na ua wha se ane a wai atu le vaing wha opu whai al wha atu tui le tua Sāmoa o watasi. O talafawia o le amtango le neva yaso, whamnia tele le tua i fo whanga la whenga i masio tātu o tinu, whasai foia.
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo lau se le ni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fia fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top up al Digicel. E la fo ai fo isau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia, Digicel. Alo waftai ule ua se emalutatu taimi mua te ale afa le sefulu lua, to e lua sefulu walu minuti ona tale o le tula tasi, ya, o taimi asani fo ine o whaafiafianga o pespesenga musika se uifiloi. Ya e tātaina moni atu o wafo ili whaafonga mai le atinu, meise la tō leo malolo mani le taimi, ya wafo itari ngā sua mwhaina ya nai whaamalo stino, ya ela nei tau maftanga ya nei taimi ona to e mataide o ngā luenga ya e hifo le manatu na ua whanga solofo i tau maftanga nei taimi na i o tātou matua tausi tonu ainga o maoto tangata mātua maoto ngā sengase ia alo i tau maftanga o le nei taimi ale la avatu nei whaafiafianga su i filoi tāratasi o le mai aleo le tātou tautua i dunga le ala leo ai tātou mafuta pea se i pa ia le tulai tolu i le afiafia na nei ai se i watu lava whaasilanga leo taunu mai whaasilanga ma le ia malama Bible College Global Mission manuia le tau sanga fau isi o tātou atunu ai le avatele ma le whaaloalo e whaasilasila tuai o le ato ia e le tātou wa o ngā tuspa ia le ia malama Bible College Global Mission i le asanga fua le aso iwa o le masino Februari lua felua ono e amata i le afole ono i le afiafi e te tala i fo i le avanoa e le stalai lato uma e fia ulu fale mai i le tātou kolisi e a o tauina mō le fina ngalo le atua. Mō le stala le taimi nei ato ai manisi whaamatalanga e fia malama ai whaafsota i numera whaamole o le olua fitu lima o tasi wha o. Olua fitu lima o tasi wha o. Ia fsili mo le sunga i le whawhingainga pasta poasa ia po le after hour o na vili lo numera lea o le olua tasi o valulua iwa o lima iwa o. Olua tasi o valulua iwa o lima iwa o ia mo le sunga ia seisua. Whaaftai tele ia manuia tele Sāmoa malau tapo inga ma le whaalo lawa whaaftai o lo sainia ele ia malamalama Bible College Global Mission. Ia o le whaasilanga na nei taimi, ia rela watu nei whaafiafianga nei taimi, ia ai whaawopea malolonga matau maftanga, ia nei taimi o le aso, lea ua toe 25 minute, ia o na talo lea o le tu la e tasi. Thank you.
Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le launua. Ita
Musika o malo longa matau mafutanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Le fai fianga mai le pese ia le fai isi mai pese ua fai ngoina le fai tala ia sa o le au por pese ia tu ia lo fetalai ia mai tupu e le vevesi ai le ai sau me mo mai ai le nei aso ia na le vevesi ia mata ona vevesi fafo ai tono le fale ai fai fafo le fale malunga le au ala le vevesi ia tono le tupu na vai ngal le taimi o lo le lei mo tato malama Sāmoa mai al tātou tau tua inunga le ala leo whaftai atu, whaftai le tāpua i malo te talo. Ia o leo wei mo le manuia le tātou tau tua inunga le ala leo, ia mai le tātou mawhitanga mai lava le tāo na le ilase i pa ia mana le taimi. Whamunia le tua i ngā luenga mfuafuanga le nei aso, mai se le anga i ona i whanau ia onga stein fo le apiki i la tōli tolu, ia tau tua nā le saunga le mū. Ia ai whamalulu atu foi, ia ua sala foi se ngangana, ia le au whai ngā luenga, ia whamangalo se mātou whale tauno i manuia lava, Ni aso filo ita alta masani le tu la fitu si fonga la mo Wellington fa so foi ia famia le tu mai alta tu pese le tu na tu le tatu telo mai Sāmoa.
laiti o ua tato whanu mai, ua mawhai o na peso o tai ai. Ole tai au le tona lele, walai o tato penei, ia so e pongisa o mea umana whaingata, o nei ta sanga ua tato au lea mai, i nei manui a ua tato maua mai. Whanga I pāu, uai loa ai e o tato whana, e sa ili malo na I matua, e ai le si whawhanga le lau mua. Wala lau nei o le whanga I pāu, uai loa ai e o tato whana, e sa ili malo na I matua, le simfo fumale la umua. Ole tai ole tole lele, walai ole tato penei, ia sole pongisa, o mea umana whaingata, o nei ta sanga ua tato halia mai, I nei manui a ua tato maua mai. O te toe whaatala whaatulu tātua tunu uri nei fo I whao poponga, o tala fau mai Sāmoa I le amatangon nei vai yaso. Ua tali mai lea fionga le taitai o le atunu le fionga le pālemia, le awala o lo whaatupe mai ele fesoa swani whaapitoa le malo, mo le toe ae atuai o whanau ia onga le nei tusanga. E si lia I le tolu se 40 miliona tā lana whaalawi loa le fionga le taitai o le atunu, le fionga le lauli le maa le topolata I vau fosi shment, o le awhaalu le malo e fesoa swani atuai. O le whontanga lau tu stala ma le fionga le pālemia na vasilingia I lau tu stala, le whaatupe I no le whaamwe moe, ai sau do le fionga le pālemia. O le tasi tesi ma le 20 miliona tā la lea, lea na tutoe mai e le vai ino le se leno le ati na miliona tā la I tu malo le tau sanga wha le tupe taruai, ua mawhai una whaatupe lea fesoa swani al malo. Mai o le tasi tesi ma le 20 miliona tā la foi, e mo le tu malo e tasi e le tutongi na mai le ati na miliona tā la, le na sau no le fionga le pālemia, ua te tau o le whao ngā le vai ngā tupe, ai le o atu I le tala wha te tau au tu o le tupe, e tufa ai le 2 miliona tā la I lalo o le tala wha te tau au tu o le tupe fau. O le fesoa swani le malo, mo le toea e atu ai o whanau ia onga, le e ta I se lau 5 tā la I tangata uma, mai I le pepe se I o atu I tangata mātutua.
E silia i le lua se la wafe le faitau au whai o le atunu o moi tu malo e silia i le se fulmalta siafe le faitau au whai na fuanga i ai le tai se lauli ma se fulta la. A le tangata e to tasi, moi tu malo la iti e fua e le fonu whawai se ati na e moli tu malo i le seleni to toe. Ua whaamaunia mai e le sui fai pulio le tu malo sa fata numero lua, tu ia fuatongi le toa, ua amata on whaanga solo awala e au on whaatino, mo le fsoso ane se fulu miliona tā la maile malo ni sila, e tau i ele whaalanga ino lātou ngātai whale, e le mangoto o le vaasue suelo lātou malo le mana wanui, e ngātai ia neo sa fata i le lua tau sanata wai. Sau notu ia i telefou, o su e su e ngā po le survey o lo whaatino, e le au whainga atoa o le tu malo mai lava le tangata matua, se i o atu lava i se pito i titi. Po o pepe, ona e tā ua uma i lātou, e ta oto mai ele whaita wā whai atoa o le tu malo. Ona tu whatutusa atu le ia o le se leni whaamatu mai le malo ni sila. E tolu i tu malo na whaalawi loa le fionga le pāle mia le laule le mali atoa, le utea plata e Fosi Schmidt, o sa fata numero momua, sa fata numero lua, ma le tu malo si umu. O le aso e fono ili tu malo, o le a fata oto uma iei fuafanga, o le faasa fuai no le se leni. O le aso ono o ki topa nua whelua se fulma le faa, na paulia i amu i ngata ia no a fio anga nei, ia le vaasu e su ele malo ni sila, ma o ai ina mu, ma mangote i fai lava i lalo, a e sa whaasau ina umasoi fua le au waa e toa fitu se fulma le lima. O le aso lu se fulma le fitu o le maasina le nei, o whaatu langa mai le fionga le komisina o whainga pālota, to le a foatu i a Filolo John Stanley, e whaatino i le whainga pālota la i titia le tu malo sa whata numero mua. O le whai ungo le vaiaso na whaalau i loa mai e lo fiso whainga pālota, le aso le whainga pālota la i titi a le ai tu malo. O le toi whia o le whainga pālota la i titi, e no ua whaaleo ngā ina ma solo ia le no fō le tofi o le tu malo. Le whionga le tina ia seve te i fui maono, e le whainga pālota le atunu ia au kuso. O le tausanga umawai, e na ua whaamao ni e le whaamsinonga whainga whātua sina, a toi me le whainga whaala atua le pālota na sei mawai atunei, ma fia i tupe whātua sina i tangata pālota. Peita i ua whaasala uma i la ua atua ai ma le sa tangi, le whionga le ana Ronnie Porsini, mai o le ale mawhai o na toi tau wā i la ua uma i nofo inga i lua, po o le se furu tausanga anga i atu le lumanai. E lua whainga pālota la iti o sa fata, le ua mauti noi le aso le a whai e le whainga pālota la ititi, ma le whainga pālota la ititi alitu malo vaisingano, e na ua whaanga fua fo i le no fua, ma ua wha maa vai le sa manu malo mai i le pālota taruai, motua pua papali i hene, e na ua wha se ane a wai atu le vainga wha opu whai al wha atu tui le tua Sāmoa o Watasi. O talafawia o le amtango le neva yaso, whamnia tele le tua i fo whanga la whianga i masio tātu o tinu, wha soi foia. Wa
Se ufong mali la vai pese le coconut band ia male pese na malolo ita ia malolo lava le malolo ne yaso oi lava o malolo tau le pese na mautou o pese foi ia o ngal timunga wale vai atu ia timunga se tatu tunu isa mol fa ungol vai yaso ia male fa fianga la sa ia le UP40 ia no vai atu le man nei no vai atu le tu mol tatu tunu ia na fai susu ia la ia o la matanga sa fai ia ai on meta ia on mol fia ta vai atu le finga nei tanga ta vai atu le finga nei e vai ngale le imoni la tu chicken mal vai ngale le iol concept ona tanga tala sa iol concept ia la mana ia ia te wa ia la mana ia la sa mol la tu fia o la tu tupe fo ia la sa tongi la tu chicken a tātou ia le imoni chicken po le ngafatia fo le tau chicken ia ona sa ia on fai tio ola na mana ia le fa fianga mata fa nga sa ia fa ingol vai so i ole apia pa ia ono no fo ia tātou so le mas ona fai ia nai tangata sa mata ia la sa fia la tau la sa umal fa fianga e ui lava na matua lo si timunga ia matua su mo ila tu sa mata ia o istangata na o fa amalu o vai ese lava ta pena o tangata ia na o fa amalu ma tu tele fa amalu la sa ia ia o mana ia fo wa te lo lana to tele ila tu la sa mata te lo lana ilo ai ti munga le te mi le fa fianga ia tu lo to tele ila tu le i fa malu na fa to fa malu ai o le te mi na po le na fa fianga wa le sa timu ia o te loa wa me le mo le ole vai mamau wa ole vai mamau ila tau ia le ta ele na mafu ai ona le ta ele sa uni o le fa fianga lana i lo le ti munga ele se mera ta ele le fale asi le ta ele o le apia pa ai mota tu ia sa la fule le sa usi le mai mo le inga fatia le tau le chicken ia on sai na fu ona ele alu ia i olfa fianga ia ona matua ele nga fatia le tau le chicken ia a ila tau ia sa o ia na sa fainga luenga ma fa tau la tau chicken ia to telefone la watu fafo la tu na malanga tu i fafo e o concept le sa fa ia UP40 pe ia masina nei ma tau Wellington ai vai atu o matua wala ima se pe poto toi o tauria uma pepa fa fianga le UP40 le fa ia ma tau Wellington le masina nei ia ole fo ia ticket ia ole na ai va inga na mai tau ina tu fo i mata tu fo i ngo penga ta fa ilangi ma live na au mai ma tanta po e mai alla ya fai mata susu ya to hotel na mata ya au tele no polale umi na pese ai ya le fa ile le UP40 pe au te vai atu pe na ole tu la ma toris fu minute te mi ato te mi na pese ai ya wana na la na umi ona i alo pe pese o tato o tinu ule na le ona umi proclame na tuna le sa fai ma foi le ma tova ina ia fa fianga le UP40 ya ai orena to tele la tu fatu ata ele ai o le taimi o fa fianga luas for minuto ta nele tu la tasi tato maftanga i lungo penga ta fai langi o le Facebook ma le YouTube le yaso malo lava le mafta mai malo le mai fatalo fatu faltua Natalie pele pesamino yo malo ya o e nga duan le taimi Natalie pele ai nati malo lo ya afa pe na malo lo fale ya le fai le ma ya lava le malo lo la to e over taimi to e nga luenga mo to e fai nga luenga lava le malos o tal fatu le sunga afta moso a mosa esa ya sorry fa afta ya mosa ta sile ta to pa masani sau ia le ofta he moso fa ofta ia mosa ia manuia lava le nei uli ia olo mafuta mai nai melepone Australia ia luas fultasi minute o te nei le tula tas o pese le lai taina atu o lingol pe ia fa fonga pe lingol pese ia ulo fatu ai mo tina o malava Imasti nai fa apia o lingol
sele. Ele matina ia mai mo si fonga lo mo. Ya manuia ne ngaruanga ne aso Natalie Perepesamino. Malo lava le mafta mai ya tunu ya ngape se ia te siva ne ina. Musu, I love you, honey, forever. Wataule motu. Ete fiu e fai mai o pepelo pei o le au mana o iloa. E leo se fa fine lua o e ta fa sunga le tamaloa. Sanga pepelo ya i feo le manatu ya o e ta waso o mata. Pasia e ta vale ulu tula le tangata e to e faiava. O te o fo sunga i lolu maua tingalo ungutu sunga fa tonu oe. E te tolo mai lava oe le fale ua matomo moe. O le tele o taimi e te sawa i ta o le lua pole tolu. Musu, I love you, honey, forever. O ataule motu. Sanga fai, ai fea na fainga atauile langi. Fai mai o le upu aleta malo au mapusa ono sai. Sili lo tautala sao te ilo ai e te alo famoni. O le tau i le pepelo o le otito e fai mo o e se oli. O te ofo sunga i lolu mahua tingalo ungutu sunga fa tonu oi. E te tolo mai lava oi le fale ua matomo moe. O le tele o taimi e te sawa i tau le lua pole tolu. Musu, I love you, honey, forever. Ua tau le motu. Sanga fai ai fea na fainga tau ile langi. Fai mai o le upu aleta malo au mapusa ono sai. E sili lo tautala sao te ilo ai e te alo famoni. O le tau ile pepelo o le otito e fai mo o e se oli. O te ofo sunga i lolu maua tinga lo ungutu sunga fa tonu oi. E te tolo mai lava oi le fale ua matomo moe. O le tele o taimi e te sawa i tau le lua pole tolu. Musu, I love you, honey, forever. Ua tau le motu. O te ofo sunga i lolu maua tinga lo ungutu sunga fa tonu oi. E te tolo mai lava oi le fale ua matomo moe. O le tele o taimi e te sawa i tau le lua pole tolu. Musu, I love you, honey, forever. Ua tau le motu. Musu, I love you, honey, forever. Ua tau le motu. Thank you.
le va o se ia lo nei nganga mole mole pai mai atala a eno ita mo sue se fai ai asa ine iulangia ita chuanga le to bolanga you can slip it so what's on my mind shine like a bird when I sun the shine real as a dream really is Sunday and I'm sure buddy baby that you know what I mean like my little salty I you malolo it was all because of you you can slip it so what's on my mind shine like a bird when I sun the shine real as a dream really is Sunday and I'm sure buddy baby that you know what I mean like my little salty I you malolo it was all because of you. When no suwe ita valia maleno polonga, tali juali maita pai asola. A olene wa feu wa iota alofa, maloma panapana wo ipoyo totonga. Yena tia hina seta siya ita, pero ina upu me umana kola kola. You kiss a lip so what's on my mind, shine like a bridge when the sun don't shine. Real as a dream, really is something, and then I sure believe baby that you know what I mean. I live out tia ile koile malolo. It was all because of you. So what's on my mind? Shine like a bridge when the sun don't shine. Real as a dream, really is something, and then I sure believe baby that you know what I mean. Like I live out the island for them alone. It was all because of you. You kiss a lip so what's on my mind? Shine like a bridge when the sun don't shine. Real as a dream, really is Sunday, and then I sure believe baby that you know what I mean. Like I live out the idea toilet malolo. Was all because of you. You kiss a lip so what's on my mind? Shine like a bridge when the sun don't shine. Real as a dream, really is Sunday, and then I sure believe baby that you know what I mean. Like I live out the idea toilet malolo. It was all because of you. Tao sangi manu ifunga ola au ala ifu ita ma au au. Ai tuoi oi le ba wasin yelo ne yanga ifa gole mole ai atala a eno ita musui fa ai ansa ine yuga be ita suwana le to bolanga you kiss a lip so what's on my mind shine like a bridge when the sun don't shine real as a dream really is Sunday and then I sure better be that you know what I mean like I live out the idea toilet malolo. It was all because of you. You kiss a lip so what's on my mind shine like a bridge when the sun don't shine real as a dream really is Sunday and then I sure better be that you know what I mean like I live out the idea toilet malolo. Fianga Marsunga ya Isaac Pula ya malpese fungale tu inga Reiki funga ya ya ole na Marsunga Isaac Pula ya tamaya ya ngai tanga fuilele ufia sisiva ini pese vave tau fa umatu ile stemio lana ngalwenga ya ai wasilo teris pese tamane te mimilo ya utafola masini na te fa nga ma nga due ai ma e fa longo mai ya le umiana le na stepu solo vai ya aba ile umol time ya
To es full minute na tale o le tula lua fa fianga su filoi ele nei tautua le si fonga la mua ilungo I Wellington ya ilungo tata upenga twa ilangi ma lo lava le mafta mai ya o le afa solo pe fa fianga o pese ya ita ito ruina foi o lo e ngalu nei taimi ya pona foi iti le fale ya faina o fi au le fale ya pona foi iti tono la ta vale ya a o lo tu le lei la telefoni ilunga o le metau ona tu ai ia mai mo mai le tatou fa'afia tu sa pele ta se pese o lau ta vale ia a ki lunga la tatou tautua ia ma fa'alongolongo mai ia o te ilo le lei ia fo le I to inga pese au ngal taimini nei ia mo I latou lo feo I ta vale ia o taimi wa tau ona vave le pese o taimi wa ngese o taimi wa tau ona tale pese voni le fa'asolo I mafaufonga o le auli ia ma mafau ai ia lale mai lele ia o le pese e tawai ona e tamo mo e so le faisa usi va Sāmoa ia pe e nga mo la to foi e tono ainga wa lu le aso matamata TV to es fulfito minute tali tu la la malata tu pese na si va la tutta marea Fionga pele ia o
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Talofa e le nei fo i vaenga o telefo mai le si ufonga o le laumua. O whamania mai le mtanga luenga le seifua malalo ina New Zealand, le si ti ai leo la fo inga o tangata wa afia i le mai o le tenki fiva po le fiva po na iwi i nisi o tunu utua oio le Pasifika. O ia tunu e awhia i Sāmoa, Amerika Sāmoa, Kiribati, Nauru, le atukuki whapea matu waru. Ai o le atukuki po o le Cook Islands, lea e au pito i silio na mawhatia i lea whaama i le teimi nei. O le malo si ai o le pepesi o le tenki hiva i le atukuki, o whapea ai o na whaamawina la whainga e walu se furu ono, o tangata ua maua i le whaama i le nei i le tono New Zealand, i le nei tausanga lua afe lua se furu ono. O le fitu se furu lima o ia ngase, o tangata sa malanga asia si atu i le Cook Islands po le atukuki, mai o loo mai tawina le sisi e pea o tangata e awhia i le whaamai i le tonu o New Zealand i vai aso taitasi. Ua whautua ina i tangata malanga, ina ia tau mawhai e pui pui o la tau tino mai namu, ia FEB ina e Sāmoa le nei whaamai. O aunga masani o le fiva po na iwi, e au fi ai le maurunga whaafo se o le fiva o se tangata, ti ngā le ulu, ti ngā tua mata, ti ngā maso ongo le tino, vai ma le la wā, whaafau ma whaasuati, ato ai ma le mangeso ma le pata o le tino. Whailo mai fhoi e le maua i New Zealand i le namu le FEB ia le mai le nei o le tenki fiva. Ai e mawhai na PCI tangata, pe a whai e malanga ia tunu o lo pe PCI lea wha mai, malatu au mai ai le wha mai i le tonu o New Zealand, i le taimi e toi te liu mai ai. E tolu se 4% le o wha pa uai le la fonga mo le vaenga o le pui ngā wha mai o no wha unu fo le mai i le tonu o New Zealand, po le vaenga o le biosecurity, o le la fonga o tu mo le pui ngā tua o New Zealand, le border processing levy. O le tau po o le tongi le sa iai mua mo le nei la fonga, e se furu ono ta la iwa lua sene, a o le la ua pa unei, i le na o le se furu lua ta la ma le tolu sene, o se la fonga e tu tongi, e ta ngata malanga umai uru fale mai, e awala i malai wa lele wha le vāo malo o New Zealand. O le la fonga o tu o le border processing levy, e whaatupe ai ngā luenga e pei o ta i whau ia lo o whaau ngai malai wa lele, e sue nai ato mauta a pasese, moni fuala au whaasaina, ai maise o masini e whaata ai ato pa o mauta mai whaafo, ato o maisi vaenga tau le pui ngau ni wha mai, e ono whaulu fo le mai i New Zealand. Na mafua na si tia le la fonga le nei, ona o le taunga tau ia ngā luenga i le teimi, na pe pesi ai le wha mai ko vitis funu maleiva. Whai loa le minister mtanga luenga le pui ngau la au mana fumanu o Andrew Hogarth, o le ua wame ona toi fo i le tūlanga le lei fe malanga inga i wa lele wha le vāo mā lo. Mai ua wame ai ona toi wha le lei e tūlanga sa wha le tonu ai i a ngā ruenga nei i le taimi o le COVID se fulu maleiva. O le ua tau fia ma ua wha amutalo ia leo, i a ngā ruenga ia sa whenga iai i le sa ilinga o tangata e to ono ia na maliliu i le solo ele i le maunga o mawao i maunganui, i le masina na te nei. Whailo mai le teita i leo le tu malo le Bay of Plenty o Tim Anderson, le tau fi ai o ngā ruenga uma sa whenga iai, ma le vaenga whaapitoa i le whaamautuina o ingo tangata e mali liwi ni whaawalau whaafosei, le Disaster Victim Identification po le DVI, whaapea ai ma le vaenga mo ngā ruenga sa ili ma ngā ruenga la veai, le Search and Rescue. O le fiafio la sto na i le sa wha i lo ai alo ia le nei fuafuanga leo i a inga o tangata uma na whano le sui fua i le nei whaalawe lawe whaale natura. Mai ua wha amuta ai alo ia mga ruenga sa wha tino inai i le maunga o mawao i le sa ilinga o tangata ia na tanumi ai i le solo ele. Peita i la o lo tu maupeo na iai i a pā pui mo le saunga le mu o lo o si o mi ai le awala o le Adams Avenue, ai whapea le Mall ma le Marine Parade. Whaalia mai le lita ita i le leo ia Tim Anderson, o le angaru lue whaatasi pea leo ma le pulenga o le City Council, ma tangata sue whaapitoa,
fuai le whaititi o pui nei pe a whai e saunga le mu mō tangata uma. Ua whai lo mai fo le mtanga luenga le leo la tau lango ina o suenga uma lo whanga solo tu sai o le nei whaala lave. Whai tau se lau leo sa a fia ma fisosoani I ngā luenga nei o pei o na tau sa I ai na mariri wai mai sa mana umi ai le awinatu I le Bay of Plenty o le leo mai isi tu malo o le atunu. O le ale a wai le Palemia o New Zealand a Christopher Luxon I le komiti o le file mu po le Board of Peace lea e te iun wai le Palestine a Amerika o Donald Trump. O se whamtalanga tusia mai a Luxon I les Ferreira Taluai, lea na ia whamaunia mai a I le te ena I le whainga malo so whaatasi o lo tu nei le foe, o le wala awalo ia mai le malo a Amerika, ina ia avea New Zealand masui a wai o le nei komiti o le file mu, I le whainga ma le tulanga o lo whaatu lai mai ai le teimi nei. Ta wai e whapea sa ilo ino to toa le whainga malo le wala au lia le nei mai le Palestine o Donald Trump, ma whai ai le whaaiunga o le ale a wai New Zealand I lea komiti o le file mu I le tulanga o lo o iai le teimi nei. O le whautuanga alo ia le mtanga luenga le vai fafo le FEB, ua lango I nai e Luxon, ia le whinangalo le li minsta ia wawasa mana ia Winston Peters, ina ia te ena New Zealand le nei wala au mai le Palestine o le malo Amerika. O se whaiunga e lango ina foi, e lona tolu o pati o lo au fiai le whainga malo so whaatasi, le vainga whaupwhai le Act New Zealand. E to tele te ngata le o fia I le a fia o le Palestine o Lucia o Vladimir Putin, ia tunu uia ua wala awina I Amerika, ina ia awai le tonu o le komiti le nei le Board of Peace. O tai o isi tunu ua iai Australia, Saudi Arabia, ma Kanata, o loo au fia fo ia tunu uia ua wala awina. Pei tai, na muli ane to e ave ese le avanoa mo le Palemia o Kanata, ona oni senga o loo iai I le wā ma Donald Trump. Ai o isi tunu ua la tau te ena le wala au, ina avea masui a wai e au fiai Peretania, Ofalani, Siamani, Sepania, Suetena, Aialani whaapea mo Italia. O le avea ai masui a wai o le komiti le nei o le file mua Donald Trump, e tasi le piliona da la ia le tupe e aluai po o le taulea o le avea masui a wai o le nei komiti. O lea ua amata whaamamalu mai lea san nafi, ia le aso mua leo Februari, ia le whainga fau le malo, ua mawhai ai o na tala ia vaila au mo tonga fitinga o mai tu mau, mo le tausanga a toa. O luna winga, ua mawhai nei ngase o na maua mai le pepa e tala ai ala tu whala au mo ngase o loa a fiai, mo le umi e se furu lua masina, I tu langa masani mai ala tau fo mai whaale ainga po o GPs, o se sitanga lea mai le tu langa o loo iai pesa iai se teimi umi e tolu masina. Peitaila, sa whailo mai e ui ina o le a tausanga atoa e au ngā ai I le pepa talavai po le prescription mai le fo mai, ai e tai tolu a masina le tau na mau mai ai e fuala au mai le whale talavai. O lona winga, e le a ia se whaaititi ai o taimi o atua I le whale talavai I ta ngase. O lo tu mo peo na le fia I la tau e pū lea whale talavai I le swinga. Ta o mai se li poti le wale sfasa rawa New Zealand whapea. E manatu whale talavai, o le tau whaamala malamaina o le nei swinga, ma le tau mwhai e whaamasani I ai I le whainga fōle nei, o le a whaaopopo hai mā la tau ngā luenga. Ai mai se, pe a tau le ai nisi o tangata e ngārulue I le aso ma le aso. O stasi o atunga lunga o lo iai o le whaititia leo tangata whainga luenga I whale talavai. Ona o le whaititia o le a whai o whale talavai te tonu o le tunu. Whaali mai le min stars e fua maloloina ia Simeon Brown o le whainga fōle nei o lo wha moe le malo e te tau na whaititia ai le taimi a toa matupe alu I le vaia leo fo mai ia po GPs mo pepa ia tala mai ai la tu fuala au e mana o mia.
O le laina telefoni fa abitole sa fa vai le malo e li po tia ai ia le so ona fa ngaina o fa ilo lanu mu pae po o road cones I lungo o wala e manatu pa tia le leiba o se vai ngā tupe mau ia le se lau limas fruafe ta la le ua ngoto ai ia le malo New Zealand. O le taimi nei o le ua taofi e le o toe faa wawina ia le Paul Kalame ma le leina telefoni faa pitole nei e pei ona sa faa vai nai ma o faa lia I le leiba o se matua faa mau mautupe ia lea fuafuanga le whainga malo. O se susuenga sa faa foe le work safe nei no ai mai la whainga e lua se lau limas furu o no fuanga sa asia ma susueina e na o le 1% na mai tau ina ai le se ona whaonga ina ai road cones I lungo o wala sa whaia ini ngā ruenga te tele. Whailo mai e le suiso upo le leiba mo mata upu tau I ala o whela o inga le rifai pule I a tangi uti kere o le se leni e lata I le se lau limas furuafe ta la sa whaanui nei le Kalame sa le te tau lavo na mai mawina I le whainga e pei ona mana o ai le whainga malo so whaatasi ai tele isi vaenga sa tau ona ave iai le se leni mo le whaale le iai o le mau whaafi tahuli o lo tūlai mai le atu nui le teimi nei. O le tausanga na tenei lea sa whaavai na ai lea leina telefoni whaapitoa le malo I se vaenga o la tau swinga I mata upu tau le saunga le mu ma le saifua malolo ina o tangata. Peita ai o le o toe whaapawhala nei ma ua tā ofi e le toe whaaua wina. Whaalia mai le minsta sa whea ngai ma le Paul Kalame o Brooke Van Velden o le Paul Kalame le nei ua na o se whaataita inga sa fia I loa ai pe mana o mia se whainga whaapea e wha I loa ai ma natu o tangata I le wha o ngā ina leo cones I lungo o wallet tele pe a iaini ngā ruenga e whaiai mai lea taimi I lea taimi. O le so ua toe ai le tele wa onga ai mai se o kolisi ma o ngā maulunga I le amatanga o le kuata uobua o le neitausanga lua awhe luas furuono ai o le whaafita au li tele o le ofea I pēr wa se vaenga tele o mātua o le lava leo le whaasoa I le tau o toninga mo ofua onga ai mai se o mea onga le whanau. O le tausanga na tenei e whai tau fia se furuafe la whai o ainga sa talusanga mo se whasoaswani whaabitoa tau tupe ia e ua o le hardship payments mo le whaatino I nai o le tau o le toi fōi o whanau I a onga. E siri atu le tolus furma le valuafe la whainga o talusanga mo le itu a inga whasoaswani sa talia ai I le tausanga taluai. O se tau a whaina o I le se furma le tasi miliona tā la e le tongi ai o fua onga ma mea onga whanau ina ua toe ai ala toa onga. O le nei tausanga e pei ona liputia mai e to tele mātua o sa ili atu I lungo o le Facebook mo whaase launga mawaini o futo ninga second hand e ai ala tau whanau I kolisi ma onga ua ulu whale atu iai I le amatanga o le nei tausanga. Whailo mai il te maita isusue o le University o Otago o Johanna Reedy o le tele lava o ainga e pei o le tau o toninga ma le tau o mea onga ma isi vahaya ngā tupe mo bia mo le ai o whanau I a lātou onga o le whaafi tauli au tūlea o lo whengai pēr ma lātou I le nei taimi o le tausanga. O le suenga le nei te maita aisa a fi aini a onga po ni kolisi te tele se tolu e feifilo iai tama mateine I te taunu o le laumua I Wellingtone. Ua whaino mai e leo e to tolu te ngata na whano le soi fua ona o ni whaalewe lave tau ta male na te tupu I le whae unga o le vai aso. O le whaalewe lave mua na tupu I le awala o le Pukatutu Road e le mamao mai mata e lua ni ta male na wheto aiai pe tusa o le kuata e te aile se furu lua I leo o uli o le sa nafi. To tasi I te ngata na maliwai mai ua whaia nei su ngā le vaenga o whaalewe lave mātu ia le ofisa o le leo e tu sai o le whaalewe lave. O leisi whaalewe lave na awhia I fo inisi ta awale se lua I le wawao le sa I mātu o le waitu loto o le lake o Whakatipu I le motu I saute. E to tasi na whano ai le soifua ma leisi to tasi na manua tinga ai nai mai o loo tāwhi ai mo tō whitinga I le whale mai.
To tasi leisi tangata na maliu I leisi whaalawalawe sa lipo tia mai I mātua le ai o Gisborne I le pō o le astonai le ewa apea na lawe haisi ta wale I le awala ingoa o le Anauru Road. I ta alonga o le ua mai ane ta musanga o te nisi whaalawao malo le Australian Open o le neitu sanga. Mai o le li mai se pānia ingo I a Carlos Alcaraz le ua siampini ai I le vaenga o li I teito tasi ina ua manu malo I le lasu ngā fusi ma le numero tasi le laulangi le li o Novak Djokovic o Serbia I le asusana nafi I Melepone. O Djokovic, tōtas fulwalu nei tau sanga o le soifua pe o na silofia o se tasi o tangata I longa I le nei wha anga tama mai o lona se fulu tasi a I leo teimi ua o ai o ia I le final I Melepone ai ua wha se fulu I a teimi ua manu malo ai le siampini. Pei ta aia pei ona silsila wa mai mo ia I le TV sa whaia ina o ia e lua I le ono I le lua ma le fitu I le lima I le lasu ngā siampini ma le li le nei o Carlos Alcaraz mai se pānia le ua tūlai mai ai o ia o le siampini au pito I talavau lea o le nei ta amitusanga o le tenisi. O le mai ai o lea ta longa mata ina I le sanavi whaali ai le li o Djokovic atonu o lana toe ta alonga tele lea whaale vāo malo I le nei fo I wha anga tama o le tenisi. Ai ina vāenga o ta maitai o Elena Rybakina, luas furono tau sanga le matua mai le tunu o Kazakhstan, le ua manu malo le siampini o le Australian Open o le neitu sanga I Melepone. Whai inai I le la suenga fusi le sa le numere tasi le laulangi le ta maitai o Arena Sabalenka. I se tasi o ta longa bata ina e pei ona moli mawina I le au mai mona iai le malai ma le 4 miliona o isi sa mai mo ai le TV. Ono na lua ai leo ni tau wanga te tele o malo ai le tamai ta ina nei o Elena Rybakina le ana malo I le ipu o te nisi whaalewa malo o tamai ta I Wimbledon I le tausanga I lua afe luas fulma le lua. I la kapi whaalewa malo o le ua manu malo le au la kapi fitu o tamai ta I o New Zealand I le tau wanga o la kapi te to fitu o le laulangi le ana whaia I Singapore le whai unga vai aso, mai ua tūlanga mua ai nei I lātou I le whaasolonga o awal tau sanga o le neitu sanga e pei ona whaanga solo ai. O le awal tamaitai mai Australia le sa sua fusi ma New Zealand, mai o ai o le ta alonga ana pō, tolus furono New Zealand ai fitu Australia. O le ta alonga le semi-finals na malo ai le awa New Zealand ia Amerika I ai e whaasa fuma le wha I le fitu. Ai I le vaenga o le ina tūlanga tolu ai le fitu o le olopeleki I le vae leo le taiminsanga I pei o na wha ai uina ai I Singapore na su e fusi ai New Zealand a na su e ai New Zealand ma awhiri kai saute ia le tūlanga tolu ma malo ai New Zealand ai e se furu wha I le se furu lua. Ai pei ona mai mo ai I le TV na malo le aua fiti I a New Zealand I le la ta'alonga le semi-finals I ai e luas futasi I le se furu wha. Ona su e fusi ai leo fiti ma falani ma manu malo ai le aua fiti I ai e luas futasi I le se furu ma le lua. Tūrai mai nei lai I le whaasalonga o au ua numele tasi le aua fiti limas furu lua o la tu ai o lo o iai tūlanga lua atu iai New Zealand whaasa furu ma le valu. O leisi vai o le nei taamusanga o le kapi whaalewa o malo, ta'alonga teito fitu, o le awhia lele ai o Perth I Australia, I le whai unga o le vai aso nei. I ta'alonga awheleti o le ua whaatua e le talavau mai New Zealand o Sam Roofs, furuono te usanga le matua, I an se matati a fau le lalolangi I le tu unga o le maila, mo I la taua I lalo ifo le sifuru vanu te usanga le mātutua, ina ua mua ai I se tuunga tele whaalewa o malo sa whaia lea I Boston I Amerika I le whaunga o le vai aso. O le teimi o Sam Ruth sa whaamawina I le tuunga le nei sa whaia le toro se whale po o le indoors I le tawanga e ta ua o le John Thomas Terrier Classic I le Boston University e tolu minute fas furwalu te si valu se kone. O le taule le nei o Sam Ruth e pei ona ta ua fo I nisi o tātou li poti ua mawai o le talavau mua leo New Zealand
ua sawa atu lona taimi e mo e ai le tu unga ma maole nei o le maila, lea ua ia whaalea o ngā ina ai ma le matati ia mo le nei tu unga sa umia i le fast fufadu sanga e le liita mo e tauta ua o New Zealand o John Walker. O lea matati a John Walker sa whaatuina i ta'alonga whaale vāo mālo na whaia i Oslo i le tausanga tasi iwa valulua i lona taimi e 3 minute 50 sekone i se tu unga sa whaia i whafo po le outdoors meet. E tolu la isi tu unga whaale vāo mālo o le atau vāi i a le aliile nei o Sam Ruth i le masina le nei a o le ito e fwoi mai mo sa iringa siumpini o ta'alonga a Whelete New Zealand ia e whaia i le amatanga o le masina fau o mati. Ia o le whaai unga na nei vaenga o tele fau. Umanatu ila upele, trine la lele, uwala
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Markile, Markile, la me wa so nga ma ya kia. Tena ngale. Kau fa ya kula supuesi. Yesa wa la onga o manga fa onga. Ai se que mal que le hago macua. Pues yo la comió el sol fue sabe la onga la bola el faraón el faraón. Hey. Alofa. Ya, yo alofa. Wai le que fong. Ah, pa mo la poe que el fong. O vicale. Vicale. Oh, ese me ofingalo el coinga. Yo lo wa finge fia la cuila onga. Y ya María lo ko pombo wa sia bango. Oi, wala ko wa ko fa wa lo afing. Nga singa onga e fa la vai la ko chua onga. Ya lele. Ya, fa se kai oi le sango. O sionge. Sionge. Oi. O ele nga o se po wa ele nga lo sope. Alo, alo. Alo. Io ola ko nga mai al kamalo leo. Ole fo ke lo nga ku lo leo. Malo si ufong. Ola le kausanga makua, ola le kausanga lo afing. O kausanga ya. O ngai fia o arkengi. I ole fia la kula o makua o su furu balu kausanga. O sur balu. Io ale fa ko a. Te fa kali mai fa mol tama. Ya oi sa mo fa mol. O siongi. Siongi pa ko ke fa ngalo sope. Ya lele fa kali makama so kilo le. Kako api. Si api a alo, alo. Yo. Ole mo la mo. O mo sia bango. Ia fa bango ai ma sio ka finge. Yo, o lo va senga mo wai. Ia fa ka sionge. Ya lele. Ole la ko. Ya sa lo kenge a. Ia fa ka soi fua. Pa. Dima. Ongo. Urpo. Alo. Alo. Kalo fa. Sionge la me ke de so fa ia. Kalo fa. Malo. Ngapala melo kama. O ela nga bili melo kama. O la ko inga. O ela nga pala umaya. Wa ngio. O wefa. Wefa. So mai lu. Vai oi. Kwa ke dingi fale a onho. Vai oi le pepa. Ya. O le wa kumu a. Ai ala o lo wa nga ngai. La nga pala bali ko inga. Yo nga. Wala mai ngit ka ya, nga wo man supwes. O le la nga. Nga o ya le la bangol besenga. Se cansao. Yo. Kai. Wefa. Se wiki fa pinga. Ola kisa we ke a nga pele mga ko nga binga nga ke fa ali ali mai ko. Ya o ke kala nga sa ko ai lo sunga le fa ya onga. Ya. Wa bo ma ke a onga. Ame ale nga ma. Ya la nga ma mo fa si o ma ku. Ya? Wala nga ma fa si o ma ku. Ya vai oi wefa. Alo ke va pica que pus. Ya. Eso con luo. Wefa. Mai o ia ke ka ma kwa o wefa o kwa ngai. Ai nga o ni king. Ya vai oi. Ke longa ko lula fanga o lo ka mama o kinga. Le ai pa wal mele nga le nga o ka de kula ko inga.
Le o mo wala mo. Ama ngayon lo maste. Wefa. We ke sa mo winga fa. Le o lo la ka ba ngo. O lo kin ki kia. O fa ya. Yo le tilo ha. Au ka ilo. Wefa. Ya o faina so ko pele ya. Ai. O le. Le ai. Ya. O le winga la kala. O le ka ki kilo ale. Yo ai fa kulan po pesa wo. Este malo au le. Wefa. Pa ka. Almangong niya lifangule welo. Wefa. Ya. Fa Taiwa. Wa sau. Ya. Ya. Fa Taiwa sau. Ya. Lo wanga. Wa ese alo wanga ngale wa ya ibai lo. Ya. Mo sawo kifia on ale te wo ko ko. Vai oi. Awak sa ngel po kwao, awak vai oi ma. Mayo ke kusi pese kusi alo ko lu. Le ya kusi le. Wow, e ke sa ngei. O le sa ngel ke le oi. O le ale ya ho. Yo, ngale ngwa masinga. Ke le ngale alo le malo. Le ai, o ke alo le avango ale ofisa. Ale me sili ngai fia. Ka ngai fa ka yo le mo lo mo. Ya le ngai ke la ale fa la fa ka. Yo. Al melanga, vai o wefa. Ka ngai ka ko nga ma or ka vesen. Yo ke lo. Wefa. Ka ilo ka fe era, ka ilo missing e a oi. Ola lo ka ma. Ala sai folo ka malen ko ma oi. Oi. Angale lan ka ya. E ngo ko ngang. Ha? A ve ko fa ko ngai ko li ma ya. Olonga ko lula o fa nga o ve ka ma. Oi ya, ma ngedi. Ma ngedi. Ya vai oi. La kala sa o ya ki oi. Ya. Ya wa vai oi. Ya ke lo le alo ka kal ngo on benga ngale ngo manga ke saule a. Yo en nga ngo ke saule. Kwa a ngale a. Kwa wa ngai ka ngo so ifu. Ai, lo ngang. Ya. Nga bola ka mo va. Ele se lo. Wefa, se kama ngongi lo hulu. Ai sau ka fa ma vai Ola ai anu ya. Le la wal. Pa pia o sau ka pelo. Le ai le la wal. Se cansa. Ka ko nga ma o le vasenga. Yo ai. O que pone se neka? O que lo foi algo. Que no foi o sumi. Wefa. Ala fa ila ka wo pe ka kengo. Ka ke le ngo fa le la ka wo. Ya. O que ka ma o le e ke fa pela ko ina. Ai se o que mama masa salur ku ainga. Ya. Tawan e wa e ko ainga fa ainga oi. Le ai le la ke la kwa io wa lo ngale ofisa. Oi ke alu le. Ke lo le ko ke le ma ko ofisa le lo ko le anga ya ke. I know, da ke lo anga ke ki fa ke ki a pi. Ai fa ko ka fa ma vai Ya. Ka le o ma sing o ke lo. O ma sing. Yang nga ke sa wang alo phone. Siva mai, siva mai, siva mai, siva siva mai. Lue o vai lulu, o lima siva mai, siva mai, siva mai. Lue o vai ma toma fai ata mai. Ata mai, ata mai, ata mai. Ay ay ay, ata mai. Mai mai lue lue mai lue mai lue mai lue mai lue o vai lulu o lima siva mai siva mai fusi la o panga mai toma vai ata mai ata mai ata mai ata mai ay 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 ata mai
mai mai siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai lue o vai lulu o lima siva mai siva mai siva mai fusi la upanga mai toma fai ata mai ai 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 ata mai ata mai ata mai ai 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 ata mai Shiva mai, Shiva mai, Shiva mai, Shiva Shiva mai. Lue o vai lulu o lima Shiva mai, Shiva mai, Shiva Shiva mai. Fusi la o panga mai, toma fai ata mai, ata mai, ata mai, ai ai ai, ata mai, ai ai ai, ata mai. Ata mai yo e taua lo fie te mi mua maso uma ia wa a telefo i fa no no ia ole a telefo ia ma ia ono a fie ai oe e taula va ona isi te mi la so te fie ai ia pe foi la ona nei aso ia taua ona fie te mi uma lava ia me sa ia nei matua io e tau foi no mo la tu fie ia e le tau foi ona so ona fe e ye ta tau fa na nei matua ye pe ai ni vai nga fo le wa ya vai fa pe na le nei matua fo le wa mata ona ngalo ye mea ya ma vai ma me umala fo ya ona tu langa wa nga ye so fo o matua fo ya mai tau ina ni so fa na ye pe le la vale ona sa i pe a fisi so me sa me no fisi so ye ta tau mai tau ina le ya a fisi so lo ya se tanga matua po se matua yon tatou lo lea wa ia afianga i lona soifua maloloina ta foi ona lava ona sa i tatou ia ni se tatou masani ai ni se foi fana o le manei o la tamai tau foi ni se fana wa i lo le la tau fai to inga ia nai matua i mon me le mai fule le umia to fesiri ia ole na ta wa ona este mi tatou te fia ai ia o le fa no te mi uma ia wa fa no e fai wa ta sini mai nga fa ma se suenga e telefone no fa no va ve ona e matua va ve ona e lo matua va ve na to ina va ve ona io ia ai to anga te fia ia e foi le mosio fo linga pe yo au e mosio fo linga pe yo au ia me atile ona le titi pe fo yo au to dos fultasi minuta tale tolu ona mai ale o le tatu tua mai le si fonga la mua Wellington i lungo tatou pe ta falangi ta fa tu le ia fa tu po de ya Yvonne la ulu ia Hokam ia o lo mafuta mai o Hawaii ta lo fa Yvonne ia manuia la fo ile tulanga i pe na sapati ate utou i Hawaii ia o mai tau Hawaii ia fa ta lo fa tu nei tai ma lo lava na tu lo manuia fo i oil tina ia i le au mau fo ina tino ia ai fa ftai lava le mafuta mai fa talo fo ia kwini sa velio lo mafuta mai nai au kilani io e tatou ale le ia musika ia fa pena fo i ona so longa leifi au manga renga o le taimi ma le taimi mi se la fo ila wa fa vale ia i le nei taimi o taimi fo i le pisi au wala ia le te ma fo ia nga ia tu ma tu e piki nei fa na wa onga ia tau tu na sa onga le mu o le utele to ia a ia onga le nei aso ia ai le saunga le mu tembe piki ai nei fanau me se lava kolosi Lava vo ia Isabella Brown ia fa taiti le vale mafuta mai Ilo
To es fulu ono minute ona tale o le tu la tolu ia onisi o vai foi le va ia tu mata tu fa ingol vai aso me se fa fianga ala foi peseri pi fori le no fai Sāmoa poli lo to e pu me nei ata ma vai ngana mai te tonu le malai le fatemi wo mal fa fianga o tirina ta ape ia tangata ia o ka se lapis ia ai ole tu na u fa te ai sole e moa mai fo ima mama fa ipoi o le mele moa tu nei na ise tangata fo ilele e a fo la mata ona ta ala o lapis sole ai moa ima mama fa ipoi o le malai lolo winga e iai tangata o le tati ai o la to mama fa ipoi lolo winga e iai tangata na mata ai o e a vai tu lo fo iwa fo le wa wale le ya tala noanga manisi tangata fatu amasani o yan te ya la yo tala mali ya le mam fai poipo ya pa uloa fiulo suwe ya na ya o te iloa e yista mi ya ana o fa pe o aula na mo ina le tele mam fai poipo ya na pa u solo o le apia pa ya o te matua ya o tango le te ufa e foi le fulu mama ia ona fai mai lole o sa fa silanga i lungo Facebook poli ia mata o mai tau ingo po ai ona ia mama wai e ilo tal tonunga e ai mama fai po le na po to ulu o le na pa u o ile apia pa te lo ai mama fai po la ia ingo i tonu la ia ingo fo le lunga ia awe ta fiola e ta le la vala fo le vai atu la o le si faenga na la mai tawina i o ina ua o atu te mi fo le wata ala o lapis ya wala o matua pala ale me te foi o te ofo le mafai ona ta ulu pa u ya mo mama fai poipo ya wa mo mama atu ale lima e le tai pa o me sa mama fai poipo a o se me fo le nei o tava ai so wala le pu e mai mata after ia nei tangata le na oto pu e mai ata o mam fai poipo lan to ulu solo o i le apia pak ia ai e lo pu to fo ia tu le fale fa pel to lu a fela mama la el moi ia la le pa o le lan tala ti ai o to no le apia pak ia me na tu pu fa ngora vai aso fa yo pala ma le susu ma le ti munga ma le malulu ia ala o mo wai nei ia to tele ta to win ta ti i mam fai poipo o le apia pak to se fulto un minuto Natalia o le tu la tolu si fonga la mo Wellington tale tolu mai al tatu to tu o ne yaso
Afia me pe pese le eva sorry le fetu eva ole ngona na fa idi ya pula fa pese le fetu eva ya mala to fa fia ngana ino to fitu minuti na tale ole tu da tolu Sāmoa o mai alta tu ne ya sol fatu le usa risati alisa ya pe fot fatu amatanga ya lo mafuta mani taimi tonu aingal ni taimi ya malta to watunu ya pangalia ya o mai alta to onanga le ya so mule tu nga fa ftaite le lava ya lo to pa ia malo to malu me se fo ia o lo to tal no mai le vala mai ia mfali fo to fina ngalo ia tatu fa soa i lungo tatu pinga te failangi ia e lau to fa talofa ma lau to fa malo mai ia i vanga umalava mule toile nganga fa ftai tele lava lau to langolango le tatu unang nei ma le tau tua le sifonga lau mua e pangalea ia ele asala va fo i se fai ma se mau ama a fai wa sala se ngangana lau fai ngaluenga ia fa malo luatu fa mangalo so matu fa le tonu ia manuia lava ia fo fango to ne yaso male ne ya uli ia po ne fo ia fiafi ia tatu to ifilo ita ya te masani le tu la fitu ia ifa munia tele lava le tua ia inga luenga mfo fanga le fiafi na nei ia mfa mo saunga le mu tu na saunga le mu tatu ia te mianga ia tua ia piki nei fana wa onga tatu to ifilo ita ya ia te masani ia me si fonga lo mo Wellingtone ia ma tu te fatu fa so ifua le mamalo tatu tunu. Ia o lau mai moa i o whaiva wha